nang chi na se nang ni halan sep chem nang la da sep chem taman cham se tu man chem nang men me sep chem nang nang men me sep chem nang men me yop nang ge tu man chem se nang men me yop nang ki nang men me yop nang ge tu man chem se nang men me yop nang ki nang chin ne se nang chi na nang ni halan yop nang ge yop nang ki taman cham se nang men me yop nang ge nang men me yop nang ki wang dang te om kalak tu man chem se wang thang thơ ong cơ la wang dang te om kalak tu man chem se wang thang thơ ong cơ la nang chin ne se nang chi na se nang ni halan om kalak ong cơ la taman cham se wang thang thơ ong cơ la wang dang me ngok kalak tu man chấm se wang thang ma ngô cơ la wang dang me ngok kalak tu man chấm se wang thang ma ngô cơ la nang chin ne se nang chin na nang ni halan nang ngok kalak nang ngô cơ taman cham se tu man wang thang ma chấm ngok se kalak wang thang ma ngô cơ la boy lan yong atan ge ka wang apha bo he bak chin min yong phai yang ai ne nap amai chin min yong phai yang ai yop bakum lak chin ne he bak amai pha bo chin min yong phai ka bang min yong phai moy lan cham si yo pha cha we yang ai yen ka wang tau ni ye sang bo nap ai yen he bak toi sau nang moy man tam bo chin min yong pha nang nang halana nang kan bo nang halana nang sep se bo nang halana nang moy man bo yen ka wang nang ayen nang hubu jinne nang moy man nang hubu jinne ayang nang ayen me mang hubu jinne wang dang ka wang nang tuman de nyuk bu wang dang ka wang ya lak pa tumano nang ngau chai nang de ma kham lak sin nang a chau kum jing yam pa yok lak he bak amai nang a fa dam bo jinne men yong fa nang wang dang ka wang tôi lấy mấy lắc chân sa môi man tâm bồ nhắc phăng pha ban sa mấy bộ ba mà tôi lấy mấy yang kì, yang người ta nấp nang pha bồ nấp mấy bây say đang ai pha xin lo ok, nang đâm nhung pha lắc nấp mấy yên mấy hi bạc mấy nang pha, yung wan ba kawang nang acha kum chừng yam pa yok lắc chân môi man tâm bồ chân mấy nhung pha nang, yang người ta kì nang kadalan se bechim yang nang đâm nhung pha lắc hang sen mấy bu, nang kadalan chum yang nang đâm nhung pha lắc hang sen su bu. Oh, banang menyong boy. Tahu ni ye sang bonap nang awang ngoi dam bojin menyong fanang. Tahu ni ye sang bonap nang afa dam bojin menyong fanang. Yang nang halana nang da ye begamlak. Nang halana nang da menyong falak. Nang halana ye lak wang tang ka wang nang mekti shiwa dam lak. Tahu edeng lak nang ye lak panang achan lak. Fa dam bojin menyong fae. Nap amai chin menyong fae. Ayen amai chin menyong fae. Hibak amai chin menyong fae. Yang nang mekti shiwa dam dai wande. Wang tang ka wang ngai chau ya ha ngan wong wa ya lak pa nang sep siak pang mo boy fa se wong yu e ji su mem yu boy o ba nang mong yeah amen mo lan so da ya lak pa ka wang ngau cha to wa ke inang yang atau pun teman, yoi enu emeng, kawang song daya apa yelak baga, jam seyup lak, kawang teman daya kan si paang, yup lak cina ke ngau lantai ngau yo paha bu, ayang i subsi bu yanang si paang, apong yo tau bermaha subu, i lamoi bu yanang si paang, temana i hau tembu lam nyu me yanang pada mana lampang mai cakap maa Yesus bolam madai maa sebu okay kawang taman dekan bujina yang kawang taman de subsi bujina yana anghu bujina mohimana tamu bujina yalak pa iya nyang tambu yang i nyekpu tuai shau chang nang okay do ma au sanau yen e chakum jing yama pa ya kawang mabu yan bu taulak yang subsi bu yalak mohiman taulak sana ide amakam lak jana pai balanda kawang moy malak se tawa eting lak nang
ayang kawang ayahu bu hebak cangok nang tawa kawang ngau jaga sakin yang yelak idam nang bungo sorry awang bajun apong cha aliang tet 1 John chapter 1 verse 8 tau belai lakai teman me enu yenang se ima hama teman nyeng ke lo atam nang hayang ngau teng pa teman me yenang teman enu ucan ma teman enu wilak hayang ye chau ye sabu shai me bu teman chawa tampalak i me mong hamlak hayang teng pa ngok nang teman enu yechun se ima hama teman i lai pa ne mieng atam nang hayang i ngau teman me yenang 1 John chapter 1 verse 8 mau pe lai lak 8 9 10 tau hang he mo bok bu tau hang he me pen bu tau hang he me yesu bu si bun miang ma tawa ka wa ngayang ka ta so me yong bok bu hatawa yong pen bu hayang tawa yui nyeng ka lo bu si nang ki ka ta hayang ka wang so ma bok bu hayang pen bu hatau bok bu yang pen bu yang se amiang chan na pai bun miang ma tawa amiang wel lak si nang ki ka wang ngau lai tau kai ka wang amiang chan lak chene nang hayang amiang chan ma a yalak pa tawa enua wel lak si nang ki chau si ye tau kai teman mong chang ma mong ma dai bu hatau chu ma ngai pa he amiang chan ma enua wel lak hayang boy kadong nyu mai kadong nyu chu dai ne meng tau hangai me jobok bu tau hangai me chipen bu tau hangai me yowang bu si bun meng ma tawa nang nying ko lo nang bu si nang ki tau ke dau ki ya kawang so song me ngau bu ngau mo kem bu ya kai me tai bu chu dai me nok sa bong jong me không dep me hangai lam me chia boy pok dai heng nang pen dai heng nang hayang wang bu se yan nang hangai lam me chia boy tau ke dau kawang e bu yeseng bah ka tui mai leng lak chana ngang wan de ayang ngau deng i lak chana tai wan de ayang akung ayang nok sa mai lak chana leng nang wan de pok dai pen dai yuwang bu ngok ma tawa yelak pan tamana amiang chalak amiang chan bu ne miang ma yelak pa kawang enua wel lak sinang ki tau ke do china kawang so so ma ka ta so so ma yuwang yungoi bu ayang pok bu pen bu tawa kawang nang amiang wen yang pa se ha ok palana yui nyui ngok kama ka tok tu lak hayang ka tok tu yu ok yak po yui suat ching ma yui mong chang kawang song de ene nyai bo phai nang chu de ayang nang mong chang kawang de phan na phai ka da de yichi nang leng ba kawang de ka da de yichi nang de moi man ba kawang de ka da de yichi nang da po de pa kawang de ka da de yichi yalak pa nye ne ni pi bo yan ma ameng wen na tam bo pa kawang de tau ke nang kawang phai ngau do ayang yuwang yungoi bu ayang ye chau ye sa bu zikma pen bu enu ngok ma ching me lam lang amiang wen yang pha ayang kawang phai ngau ne si wan de kawang de yo bekum ne si wan de hado enu pang yang hado enu bok yang ang na ta tam pha ayang nang song de chau ya ha angan bong khak su wo ye tini tema ne yo bekum bo tawa nang mong bo lam ma nang ya ok lak pa ne nang moi man po tai tam chan he meng lak sana tau enu pang aden bu wa ya ada yang pa ayang enua win yang pa sai chau ya angan bong ai chau si pu pa mo he man pu ma ka wang ya ok lak pa na su na tam ba sai yoi ayen yuwang yung ngoi bu yoi ayen pa o pen bu ado ka wang song de ya apa ye yoi mong chang ma nang adai pu do nang chu ma ngai nang ka wang phai ngau do mo lan chom chi pa anu chan chau ba ta pa ka wang pa nang men Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Senang min at apa manang mek tu shiwa tam buhay. Kadong nyo kata ngau bu ngau mo pen nang. Tai bu chu dai mo ayen kawang pok nang. Leng bu doi shau mo wang tang kawang. Yuwang yung wai besah ngau nang.
nang sesama ini yok wang tang kawang nang subsi kaya ngok pucapa oh awang na yen kawang yuwang yung ngoy bu yok ke sang bu chau sa pa ini wang ki sai nang song na ya bai bu chau yang yen kawang nok sa bong jong me ya kong tam me ya hangelam me ya boy wang tang kawang ngau bu na se ngau si bu leng bu na se leng si bu kem bu na se kem ma dai si bu ayang wang tang kawang toi me jing na ngau leng si bu toi me jing ni si bu nang so so ma yang ka dong nyu ka da so so ma bo lam ma bo yang ma bo lam ma pen yang yuwang yung ngoi bu sa yok ke sang bu sa i chau sa bu sa ngona jing me lam lang ado enu amyang nang oba nang subsi kaya hadaw nang cha ngau lai mi bu ki awang tang kawang nang mong chang ma dai bu do nang chu mangaya amyang chan ma amyang awalak wang tang kawang oh oba enu bang yang ang na da tam pha enu boka ang na da tam pha enu wang tang kawang teman de yalang pa nang zong de yu pai ong lak na wang tang kawang anyai ne oh ba enu ten na da tam pha jing me lam lang oba nang subsi kaya nang so so ma yu bang yung ngoi bu nang so so ma yo ke sang bu nang so so ma yu chu ye sa bu ka dong nyu ka da so so ma yu mai bu do anu amyang a win yang pha nang a cha ngau lai mi bu ki jing me lam lang do anu a win yang pha nang song do o bai bu chau si ya pai na tam pha nang song do bai bu wang tang ka wang ya ok lak pa na ngoi na tam pha oba tu man yo pu cha dang cha pa na yemeng pa nang ya ok lak pa na wang tang ka wang ai chau ya ngan wang mong po mo woi oh ni bi bo yan ma wang ngai bu le pi wang tang ka wang yin lak pa nang so so ma nye ne ta ngo bu leng chun bu ke ma yong bu ase ma yu wang bu sa yesu bu sa nang a cha ngau lai mi bu ke wang tang ka wang tuman bo bu tuman pen bu tuman yu wang bu do nang so so ma amyang ye chan be yen ka wang ya ye pai bu ngo ma yen ka wang ha da wa taman yang ka taman lo nang ayang boy wang tang ka wang taman ai nye ne taman na bo bu yang taman na pen bu yang taman na yesu nang bu yang se yen ka wang yoi mong chang ma de yoi chu ma ngai ye nang song dang ngai pha ya abai bu ne myang ma wang tang ka wang ado inua welak nang a chan yang nang nang a cha ngau lai ma ta we do de ting lang nang hayang a we do da mong hom nang ayang a wang tang ka wang teman yuwang yung ngoi bu yo ke sang bu inu hang ke yi nang song de ya abai wan de nang a chau ya ha angan wong a chau nam yang nang a chau yen ka wang i calvary me yen bu i ka ya do inu a poi chau yang nang sup si yak phang ma wang tang ka wang a chau ya ha angan wong ya ok lak pan woi lak sa deng lak nang okay den up wang na teman yuwang yung ngoi bu yo ke sang bu chau sa bu inu hang ke yi se nang song de ya abai nang a chau i ka chau nam yang yang awang tang ka awang ai chau ya ngan wong woi nang ya ok lak pa mo woi phao se mieng chan ne ya lak pa nye ne nang song to obai ban nang ya ok lak pa na nang sup siap pang mo woi pha se chi su mem yu boi oba nang mong ya amen ka wang na men yong pha ha ni su bu bang ngong ma enu ya ha chang yop lak enu ya ha chang yop lak hatawa yong su bu hataw meo yop lak yoi nok ngo yop lak ayang apakan menyoy mi chia boy enu kasi enu ya ha chang yop lak hataw yong sunang ayang hatawa teman ye chi bi Jesu Kristau ya lak pa do authority hataw angan wong ya lak pa teman dio fa yang nang ayang boy dawa mek ajengi bu enu kasi ya ka ye chuan nok pu enu kasi adong nang alo kanong nyu doi sikma alo hangai na myang ma o pai de gi to mana tai ha o ha dong ngoi de ge to ma lo tai ha si ha bu ayang boy enu kasi ya hadoki bu ye chi enu kasi ya sa taman pa yong nang kanong nyu doi ngau semal lampi de lai wan de semal lampi me amyang amai mo i chom chom sai nang sa do teman do wan pa yang ngok nang ke light ha do mo positive chai ngok kama light ya pa lak negative chai ngok kama light ya pa lak
mo ijam jengok tau lai da ngai phang nang wang tang ka wang apa ka wang tang matang wang lam nang inu ka si ka dong nyam ngan wong ngok nang inu ka si mo wong ngok nang hayang boy inu ka si e obio apa ka wang da wang lam jelam apa ka wang inu ka si apa ka wang yak mong ma wang tang ka wang kam tron na myang po phang ma inu ka si ngok nang i mo wong ngok ya boy i mangan ya boy i mangan ngok ya boy i ma limit hai ngok nang hayang boy wang tang ka wang mo po angan wang tang ka wang mo po power adawa unlimited enu ka si yo kan i yak mong ngok nang tau kai do jing ne enu ka si la chang po a Jesus Christ ta de ding lak palan i de mong ham palan i halan ne enu ka si la chang po ok lak si yong po jang ha do ngok palan teman mo lan sing bu Jesus Christ ta i bin lan de nyang adam po hayang i bin lan de i po nye na Mark 16:16 da obey lai la kai amin me enu ka si la chang lak chau sing yang ngok nang hadawa Jesus Christ amin me si wanda kadong yu yong hai la teman mongok yang tai do si ya po da wa ye tai lak kadong yu o hai leng khak ngok yang teman tai do si ya po da wa ye ok lak hayang boy kawang sip si yak phang me Nazareth Jesus Christ amin me tai do si wanda tai lak ok lak hadawa kawang chau ya ha angan wong ya lak pa teman deo authority pha yang ngok nang mất cái gì buộc cả bằng xa hà đâu mà ở đâu ở chơi không chừng ở chơi ngao lại mi buộc ở đâu mà chơi hạ ngàn vong hay yang ở vang lam nang hay yang buat hà đâu mà teman depok lak tu sao enu kasi chen tu teman depok pong nang enu kasi sao teman bay ngok nang hà đâu mà kawang ngau chai ne si wan depok nang hay yang kawang di yom ne si wan depok nang enu kasi teman de chen depok pong ngok nang yang buat Nazareth Jesus Christ aman met tai dau si wanda tawa tai lak ok lak hang ne ka wang ngau lai ma taman da enu ka si la chang bu ok lak se Jesus Christ aman me si wanda yelak ok lak se taman da tau ka wang ngau lai ma i yang ngona tawa dau de eting lak nang hayang mong hom nang hayang tawa eting lak bu fai mong hom bu fai Jesus Christ amin me si wanda tau eting lak po pai tau mong hom po pai tau enu kasi yang enu ya enu la enu ra chang kama tai lak se eting lak nang yang ajau ya ngan wong yalak pataman pengolak yalak pasaki ni meng nang eting lak palan de hatau ma kawang nang ki nga cha cha so yi 这个嘛，那么对不起有所以，这个嘛能没也所以，定落巴兰的是本命嘛奥希，高旺的定落巴兰的，奥希一定命巴兰的，奥希的 ，OK， 定落巴兰的都把也变落巴，看人旺哈，安旺帕勒，帕勒，伊嘛呢min me la chang lak， apa tu ma？ tahu tahu dia tengok nang, min me, Jesus Christ min me si wanda. Saat teman bay boy boy no kasih, tuman depok boy no kasih, tuman lolam boy no kasih. Hadawa nang acang bu oklak, yang nang acang bu oklak, yang atau mah teman bay, ejau ya angan wong juga mah jalak pa, ejau ya angan wong lam lak. Cing mai lam mui lan cam yong ha, mui lan yong yang nang eo ke dau. Apai woi boy no kasih, ada bok boy no kasih, yang ada lo lampu, no kasih lah dau, tai dau, se, hadau nok sampang mah, hadau ajau kem ceng pang mah, wang tang ka wang ajau ya angan wong woi sut na tempat sih ha, no kasih cangai, mui lancam siapa, ajau yang ayen kawang, haleluya, 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 praise the Lord, oh, banang menyong boy, cuda yang mong cangai ya, saya, haleluya, praise the Lord. Nang menatapa manang mekti siwa tambo bayo boy. Teman na boy no kasi. Lola boy no kasi. Sana da boy no kasi. No kasi la. Nazareth Jesus Christ amen besenga. Hallelujah, praise the Lord. No la nang kayo hadaw nang ajay kumse.
boy no kasi. Lolam boy no kasi. Waili na da boy no kasi. Ayang asang na da boy no kasi. Nazaret Jesus Christ. No kasi ng tayo. No kasi ng tayo. Ato nagsampang na wang tangkawang. Jesus Christ. Mongong po kayo. Hallelujah. Jesus Christ. Oh, wang tangkawang. Hado tatan nong ma. Ino kasi ang nayatamlak. Hado tatan mong ma. Pokpo ino kasi nga nayatamlak. Wang tangkawang nga ikaw yahaangan mong hado chang poplak. Nazaret Jesus Christ tamen mat tayo si wanda tawa oplak. Tao kaya daw nang ikaw kumching mong manang halana. Nang ta edeng lak po fay mong po fay yo po. Nang ikaw kumching tatan nang singo nang nanganginang. Hado tatan mong ma ino kasi ang nayatamlak. Inu kasi lanang tayo Nazaret Jesus Christ tamen mese nang halana ngau keng pa chang atay nang. Hayang hadaw nok sampang ma. Hayang inya na hadaw nang ikaw kumching mong ma. Wang dang ka wang ikaw yahangan wang lam lak. Hayang nang kadalana nang ngau chay lak. Nang halana nang mekti shiwa dam lak. May hidubok na dambu. Hayang yahama inya na to nyay na dambu. Hayang daman pay woy bo inu kasi lo lambo inu kasi. Inu kasi lana Nazaret Jesus Christ tamen tayo ngau keng pa yang ikaw yahangan wong pay nang mekti shiwa dam na sot na tampaw se Jesus mem yu po upanang mga yeah amen mulan sot da ngamak lem sebu mama ni lau he bak yo bak kema tai lak tai dam jing na yop lak sa 6 to 6:30 kon da wok mo bu wok atha dang mo wang yang tani pen mi i ngoi se yo yo lam ma mai dam ngamak peli bong pha yang ngo nang hayang ka ta pen mi i te nyang atam bong ngo nang iman woi wan de hayang ha taw ngamak tam han wan de ha taw se me ka wang among po lam mo woi fa hayang suat dan balan teman yo ha taw cha yo okay hayang yelak pa ka wang phai ngau wan de kawang sup siak pang ma tai dam wang ngoi mo he mana tampa si ha okay wang ba di salonia obe de mana apong nga leng pan matat malai wanda semal lampi jing na kawang na minyong fa do sinang kawang na minyong fa hang sin mai bu hang sin mo he man bu kawang na minyong fa lak yo ngawang nang okay ni lo he bak si ilak goi ji sa kon da wok mo bu kon da pan mi i ngoi se woi lak lan yang ngau mak yang hada hours mong ma hango pokon no bo yanang ba mo he man bu tai dam chan meng pha se hada ngau mak khong ya yang mo lan cham chiu ba e yen ye ba kawang o ba nang menyong nang menyong la ka yong asu nang menyong la ka yong ngawang nang e yang ngawang dang kawang nang phe ngau la ka nang ngomong bongo nang e yang ka dong nyu ka da tamana e yen kawang apa kawang phe yen ngau bon meng ma tamana akyang tamana cha chang cha okay nang pa bo he pak ayen toi so chen menyong pa bo nang sau san pa taw sa ki ne meng a taw a paper life phen hai ngo nang hayang boy taw da sa ki ne meng ya lak pa chon nang sa nye ne 6 kon da wok mo wang yang kon da pan mi i ding ngoi se mong hom bu pai au sanau yan de mai dam pha yang ngo nang iman ayen moi lan phay nang om si ayang awang tang ka wang ngau mak hang sen yu yu lam ma pha yang ngo nang ataw nang among bolam ma boy pa ayang atai dam wang tang ka wang ngoi moi man tam pha ni lo he pak suat da dai wan da mai hi ma to nyai ne tam ba ya ha ma to nyai ne ya tam ba nyai ne voi lak lan ayen ayang ya apai pu ngau mak ayang nang a pha bu pai nang ataman da nyai ne chu de mai pha yang pha pu ngau mak li li wang tang ka wang nang song da ya apai yo ba kam wan da nang among bu ki voi phau se voi lak lan ayen yang ngau mak kong ko mo nang song da ya apai ayen ni pa chi sume me ta pa ka wang yak ma sum da ma chi sume mi poi o pa nang mong yeah amen sa kem ba chang nang atau solak
KPCM phang mà ngộ pu ya ha hằng hậu ngộ pu lan chừng nó yop lắc ya ha hằng hậu tàu chiang tâm an mồi lan nó yong mây sừng nắng tàu tàu khôi nhai ý ngộ lắc anh nhớ này 1 Corinthians chapter 12 13 14 hạt đầu đầu bay lại là cái yong cái cháu si tôm nghe nè hạt đầu wa yui nóc mà yui ý bốc lắc cái yang này nhớ này KPCM mà si yong pu chẳng hạt tàu chiang sừng nắng cái yang ya ha hằng hậu wa ya ha hằng hậu pa pu mà ngan ngộ năng vòng ngộ năng hay yang bộ ya ha ngô pháp ngộ yang phải mà tôi y chuan bộ nó mai ngã chấm sang xin ngày năng, ao hi chuan bộ man năng y or ya chừng nó mồi man năng năng, ao hi chuan bộ yaman y or ya chừng nó ya lắc vào sang xin ngày năng, hạt tao hang hi sang xin si bún miếng mà inu cá si chấm tuê lưng năng, inu cá si tuê lưng bún miếng mà aduk ne miếng năng, hay yang ao be ya ha ngô ngộ tao khắc suy, Grace ta long tăng mà vi bu bu mới nóc phăng mà, iman ni yop khum yang hay yang imik ti siwa tam bún miếng mà ý or ya chừng này yong bộ mô hình mang ngộ nè, hay yang bộ đâu sai yang bộ kia, ông bé chuan bộ yaman phải đâu biến lắc ấy, đâu mà ý chừng này inu cả ship mong mấy bộ mà sang si aduk này miếng nè, ok, ya ha hằng hậu, yui lắm mà cả vang pha bộ ngộ nè, đâu á, tiếng bà hằng hậu, hay yang cả đại dân ốc lạc hằng hậu, yui chừng này mô hình man bộ hằng hậu, Grace ta long tăng mấy bộ bù mới nốc, hay đâu vang ngôi tâm lạc hằng hậu, mô hình man bộ hằng hậu này miếng tâm sĩ hạ, ok, cái bị xem phăng mà ngộ bộ ya ha lan yui lam ngộ nang iman yen iman noksa iman tuai show ma bu lam ba iman chừng neo kawang chừng na leng lak si wan de enu ka si pok po ma ngai nang ja ha to ki bu enu ka si pok po lo lam po ya phano ngai na ta tam kawang nang chon ya se iman chừng yo pha yalak pe nang ke bi sem phang ma ngộ po ya ha hang ho ngộ po lan chừng yo pha ha to ngamak ya yang a ta pha po he pa ka to ma solak moi lan chom se pha wang tang kawang nàng đây đừng lắc bộ phim mong bộ phim yêu bội, ya ha hưng hậu nàng pha tâm bộ chân mình nhung pha nàng mua iman tâm bộ chân mình nhung pha nàng, hạt wa ma ngô bu nhị hà lan yalak chừng này, yang hạt wa Grace ta long tăng một vi bu mới nọc, cha luôn tâm lắc chừng này, yang wang ngay mua iman wang tăng cả wang tia tâm lắc chừng này. Yen kawang nang apa bo ngong nang ayang ya ha ngau lam cha sa yi chi yui lam ngau pha yang ngong nang ta kai den mai tam lak ngong nang ayang hi ngau wi balan yeng ngong nang lok lai balan ngong nang nyo lai balan ngong nang ayang wang tang kawang yui lam ngau pha yang ngong nang nang apa bo ngau de enu ka si pok bo ngong nang inu kasi lo lampong onang hayang bo au bi inu kasi yok lak hayang awang tang kawang awi hayang ocean au yen ma nang among am bo pai ya ha ngau nye na ya lak pa fa yang onang ka dong nyu mai ma bo wi chi ka dong nyu mai ma pe na yi chi ka dong nyu chu dai mi yi chi hayang boy da wa in nyai bo pai nyamali bo pai wang tang kawang nang mek to shiwa dam lak in nyai bo pai nyamali bu pai nang min yong lak ayang adawa Grace ta long tang mai we bu menok wang ngoi tam lak ayang chau ya ha angan wong ya lak pa nang moi man bu pai yen yi bu wang ngai moi man ti lak wang tang ka wang tau ke bi sem phang mong bu yu lam ma ya ha ngau fa yang nang nang heng ho ya ha ngau fa tam bu jin min yong fa nang adawa ke bi sem nyen nang halan ya lak chen moi man bu tau ke dau khak su chuan ne i or ya ching no moi ma lak ayangแต่มันปังอยู่ว่าจึงเนื้อโมเหมันนั่นเองลักนางฟ้าตั้งโบหงเอาจินไม่ยงฟ้านังยังอาจจะคักสู้จวนลักจึงในจะลักไปนางเสียบเสียปังมาโวยฟ้าจีสมัยไม่ยุบโวยอุปานังมงอ่ะเย่อาเมนอัตภาพเฮปักกระโดดมาโซนังสะ6:30 do 7 a.m. โวยลักไปใจโมซาอีเดเฮปักฟ้าตรงนั้น Tau jupu bagi yang Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ubaka wang nang minyong atam nang tuman na yung asipsibu ba, muhiman tambu ba, yan tambu ba, kan bu ba nang unang.
nang mai bu tau tai tau yang nang mabu muhe manyalak cina sa nyawali bu tau tai dim tumana yang onang sau yalak pa hipak ma nang yaha aca wet pai pha muhe ma bu tau time cana yang atam fau se jisu menyup nang tolan asu pa nang mungayo amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tau cinta wang simpa pai bu teman pai Reverend Nyom Bambu yang ausian atau makebisiam. Kawang akan buka talan pai yang onang. Kawang nanya menyong bu paha. Nia hipak kawang cacang jatuh man muhe mantam bu cina. Tenyi tuman akan nyau libu. Tai dem ya bu kaya tuman da pailak atau miang kong kembu mabu. Yana ang laksa tahu ke Muhammad Tenang. Tuman hem caloka. Hymn number 111, 111. Sojang mu caloka. 111. Tuman pai kue master banglang cina satung nang. Lai si pa thang tân lai hằng yi ha Thao a sinh phu phu ngao sơ mai phu pa A yan mong mai lang yi thế lai yi ha Bi thao la nhiên na thao thai la yang Bi thao thằng thơ lai yi ha Yang vong yan bu can ta lai yi ha A ya hong li bu yan thằng thơ Bi thao la nhiên na thao thai la yang Thao ang yang pu la mai hằng yam ni Yop no yi ta thao lai hằng yi ni Có tổ như an nữ hay mong sang mơ bơ Bi thao la nhiên na thao thai la yang Bi thao thằng thơ lai yi ha Yang vong yan phu can ta lai yi ha Ya ong li phu yan thằng thơ Mi thao la nhiên na thao thai la yang Thao ang phu một pai thô na yi ni Mong mong li yang ngô na thao yi ni Có tổ ca ya sinh bu yan thang thang Bi thao la nhiên na thao thai la yang Bi thao thang thang la yi ha Yang vong yan phu can ta lai yi ha A ya hong li phu yan thang thang Bi thao la nhiên na thao thai la yang Yo pa to pa yan thang thơ thơ a yan trong men thao pa na yi ne Thái hà lan thơ phâu nào lai yi ne Bi thao la nhiên na thao thai la yang Bi thao thằng thơ lai yi ha Yang vong yan phu can ta lai yi ha
chân thông thế vì theo là những nó thâu thời lo dòng Yung wan pa inang hapoy sa nahoy ina nyai bu phai mong lep tau hayang nyawali hayang sapa hayang mang sapa tangda lebaye dau ia yayang phai bu hayang sipsia ma ngonang ia nan okpu ia sausi jatang phalak chingna yiche apu chenda amyang bulak chingna temyang ngonang. Praise the Lord. Atawa tumaleng buba kawang adaw nga ngonang. I songda teman monglep yang amyang chanyang paisi pangsa kawang yo nga tuman dakan bu chingna ga nyan bu adaw lai chang ngonang. Joel chapter 2 verses 12 and 13 da lai wan adaw. Bungaw da lai wan da katalan dakan bu chingna kawang aube anu om lake katalan imanda warning panang warning sa lilak pa ije hayang bu sepse bu jingna I songdamu hagala I lak jingna hangna sepu namyang ma kawang I sele bu maleng bu tuman ayen yan mo ku inang tumana kawang wang ta ang jingna moilan naka ya ong lak jingna sa tai bu hadaw kawang hadaw ngonang hadaw jingna iya tuman hadaw ngabu hadaw ngonang hadaw iman hibak talai wanda yaong katalanu hadaw ngonang nyautuk anatuk hadawa konggembu imana taibu tayalia Israel katalana taibu tayalia konggembu hadaw hakso hadaw hakwen bu jingna saji pawian nuklanu hadaw halak jenang katalanu hadaw halak jenang hadaw wanda kawang imana monglip tau tangda lai yekai sibu kawang ngau hadaw ngonang ia yayang paibu hayang sipsima ngonang laido ia nan okpu se wanda toman anu da layang kawang yo nan okpu no au be monglip lakai isa kawang akan nan okpu hadaw kawang ngonang hadaw jingna tenyi toman akan nyui bua nyena pray pun sangsing ngonang mui man sa yu yang toman akan ngolak iji hayang bu tenyi pa anu amyang chanyang toman kawang songda kawang toman pau deki tumana pau bu hadaw en min namyang bu sa tumana kala ila hadaw ngonang yopu kaya ayan jin taunang ja ayan jin sakpu hadaw ngonang ngin na ba sakok hayang bu yopu kaya ayan jin sakpu hadaw ngonang time ma tuman ayan ma daw ki bu ngeya painang happen namyang painang hongwang hadaw bu baca hadaw I kep ma RIP hadaw nyanange taw hadaw songda payang apa hadaw cengi nanggi yo bu hibak ya sa pai bu che yue kan mo bu hadaw ka talano hadaw hat mong ma hadaw payong pa song da payang aga I yo nga sapa ka wang song da payang hadaw anu myang chan yang gi chin yu yang gi hadaw sagi pa bu daw nge yang gi moilan ayan ma hadaw ki bu ka wang pa bu hadaw warning yo nga moy man bu sa tuman haga tailak hadaw ngonang yo pu kaya chinsak bu ngonang yopu kaya daw mamong may ngonang noksa mo ano yopu kaya anu umyang tumana tesina lingoya bu yue tumana chon ngobu yang yo wanda chon ngobu daw sabon ba tuman anu je bin noksa yopu kaya kawang da mong kong kamu panpayang isong da pai bu kaya hadaw mo bu anu umyang wen bu hadaw ngonang hadaw china tinyi yopu ngau mak hangsin hadaw man yan ngonang hadaw lilia tuman caca nganga tuman haka jiyo plak yong buba hadaw mo boy bulana imana yo plak sa tuman haka yitay lak isipu namang ma yo panda yoy bay obu ba yong nga mong bayang yop yoy bay yop pu yanang bahaga yang olak hadaw china tinyi yong nga moy man hadaw tawbu hadaw ni namang lak china sa tuman haka tanha lende bu tuman revival ma tuman bay missionary pa lima emsong pray and fasting ya lak chiang iya itu bu hong nyu cham kol na meyang atumanda pray and fasting atau yakman bu yakman saya bu iya remind na meyang bu no yakman saya remind na meyang bu atau ngoyang gi haro chingna iya ngau bu khai ma saya lak kiche kawang ida changau to bu chingna tumanda pailak adu umyang atau ngo bu chingna tinyi
men pray and fasting ya bua hangi ba lam pai la kai tuman ising nang ayan ngai ni hangi ba ya pham ngolak kai hado ising mai ngolak chingna sa okasang ngolak chingna sa hongli mong mai ngolak chingna sa kawang kan bu chingna ke bisiam tuman ka pray and fasting ya lak chingna ka nyana to bu ana iman ka ngau bu adong ngah tau chingna tuman yo nga mong pha bu ba ka yo pha o sa awang na tau itam nang gi ada pha bu yo pungau ma khakang onang awang na kari yo pa kyam bulan drivelan iman ayan chingna yo plak iman ayan chingna yo plak se wanda hado mu tuman anu myang chan ha drivelan tuman nang au be kari cha sakla kai hado kari sak wanda kawang ka talan nyak yang nang titiken ne me yang yop nang yop wanda accident ngai pha ma vô tàu si ai bung ngai pha ma hado li chingna yop pha se prayer point ma nang ha ka ngau nang tau ka ngau nang ana iman pa yang kawang ka talan pa yang nang da ngau to bua nap chai se awang na nyi nyu ma nang hangi ling lakai hado karu ya yang kyam wanda maya phau cha bo tau jangai lak chingna accident jangai lak chingna se awang na nang kari chawi ma hado chonyang isi bunama kari mo chonyang yop ya sai nang hayang bu tu mana juyo pulan siong sengonang bai yo pulan ngonang bai juyo pu anu ngonang ja juyo pu anu ngonang ja tu man singlak chingna kawang mui man tambu hado kari enjin chingna tu man yop lak yo nga hado sunang nap chek sa hado chingna kari au sen hado drivers lan hado mo ma sot ngonang iman chingna yo pu hibak ya kata tam karima Jesus save me se hado nyan bu nginang ni cha hado kibu nyan bu tau kari cham nge yang ki hayang bu hado kari yipu ba lan se yu chok yang ano nyan bu ana hado yipu ba yu na yan pha se ba tu man ngau nang hayang bu yu yen ngo bu yu lam nyu ma hado kibu ma ngonang bai yesi bu na myang man nang makari ngo yang nang yu bu ching sim lan takai din ngai wanda wong bong nam yang wanda kari chama pauk lak chia se yong iman sangbu atau hibak chama hospital ya tai lak chingna jesu pun nam alo wong bong cha da ya tai lak chingna ha ka yu wanda nang ye pauk pu atau anu chia cham dong do anu myang chalang ni ngonang tin ya yan tam pha sa sai je ba kawang tu mana pau de gi hadau ki bu chu dai mong chang hadau ki bu ayan pai yang olak kai sia tuman tini agar chanok lak chia haro chingna kari yipa ana yu iyan ma personal kari chia ana isi bu namyang ma ni chai sa kiambu passenger kari chia iman iyan na utai dolak kari drivers lan iman iyan chingmai lam lenga hadau ma kari ngok bulan mulam yong gai yue ngok bo dau kari chabi ya yang yong gai adu meang pailak wo tau siai bu pailak hadau lili mapu yan ang tampasa tuman akimpa ma ka yoplak hayang ba hadau sauda tuman yoplak ka ni cha bu hibang ma hadau ka ra cha wong pung da tai hasibu tau yi tai ok ye phao hadau ki bu miksau ma le pa nang sa tau ha ka ting nang hadau chingna pau yang bai anu tumana chan ha ana ngoi kelak chingna kawang nang ya lak pa nang sipse lamoi phasi ha kari ye pakai amanda kari among sobanda yonga tulai mai sonang kata cara nang hadau pau bu namyang ma hadau kata nang hak pa si singja nang yong mai bu kata si sing au be nang de satlak ka isi bu vo dau si hai bu ma ngai nang kari palan tuman endang ma hadau kibu adu umyang paina tatam phase tuman ka awang na kari ngopalan sina tuman jam se yubui bagi ha ya sanyale oba kawang nyinyu hibak iyan namay nang chachang jatuman na muhiman tambu nang muhiman tambu tau kari nang daminyong yupaba sapu napay nang daminyong bayang oba ayan chan kema yupak kiamlak atau wanda nang daminyong yupa napchay siya nang daminyong pa yuyup tuman ayan nang sisaw da tuman pa yang onang gi harau ching na anu myang chan bu wai
Oh opa. Katalan mong mayang natambu mangonang bay anang ngonang. Amayang wen bayo. Yasan nyali opa kawang. Yui yen ching na sa Taiwan da. Mi yu bay ching sim. Oh opa iman. Mong mayang natambu kan mangonang. Yalak pa opa amayang chan buway. Tenyi tuman iyan da pailak atu umayang ko kebuhat lilim mapuna yan ang tampayo. Mong may sayang nangamoy man tambo taw kari jepak kyam wanda nang may bu jetay taw ba tuman haka kyam mo nang bay amayang muna tampa. Kadalan na sayang action ngayang bodaw siya yang hataw kibu ma tuman iyan da payang unang hangna tuman yuwang bu chingna tenyi tuman nang song da payang admin na mayang buhay. Yasan nyale oba kawang. Sen yu iyan ba. Kari nang amoy man tambo tau. Kari cabi tu mana cuan nang onang. Moilan iyan tang ba nang sepsing oba. Nang akuan nyawa tamba. Kari da ubay cuan lakay. Hataw nang pabu sa nyicay sa tau tait una tamba. Hataw kaya nang ayan ang lak. Ya lak patuman iyan da nang lamoy fau sa. Tuman yan da pala katu umyang. Wo daw siya lak. Accident na melak. Ataw li mabu nang yan ang tamfau sa. Ana len da buhi pang ma. Tuman na pagbu ataw anu umyang o chanyang amyang muna tamfau sa. Jesu menyup nang dolan al setang mupa nang mongayo. Amen. So okay. Ni sepayo pengamak ma. Konyak katong ma wan subu. Ana atu amyang mabu. Yan ang tampasa yoblak wan ngai bu tomana ngiya pa nang nyai na wow si lang na hatawang biang ma ang jang yang hataw pumanok wile ngok bu katalan iman nok yiji hayang bu kawang kemjeng wan haga cak bun bu hataw ngiyang yo nga sepse dai bu ana syang mogok hataw mo Yop nong may cak ya buyoy, bunyu nok atau cak bunbu tumanang inang. Mawang ototok cingkuma ngai bu atau mo bunyu nok atau suunyang gi. Atau gibanyay na mangai penang. Tumana tay bu ba iman pumanok ka cepak buya sa hagat tay ngonang pay. Hayang mo muy lan senglak cina mi katok nyu katalan na laywan da ba. Kunyak katong ma sa muy lan menmiang taulak pana. Wow silang na hataw ngona. Haraw jing na tenyi hataw ma cimbu. Jing sauca mengok buka talan sa pai bu ichi. Moilan konyang ma jing hang sing ngo atau moilan tanap hataw kepisiam jum nong ma akesodong ngonang. Yuyu jing sau ma pa upeng ngoya pu yui kawang amyang mun tampa sa kayopa. Pa sa ma wui bu imana pa ngonang pai amyang jana. Tuman kepisiam mo hataw kibu ma ngonang pai amyang jana. Mundaun mo ka ngai bu tuman ngai bu atau kan hongna bu atau ngau cha tuman na chayang gi atau cingna atau lak tam laka kawang ai ana atau wanda tuman kawang ngi lak bongbong meka ngiang tuman na chun bu yok kawang da hayang bu kawang ngok bu kawang ayen kawang sa tuman ngiok laka suwanda kawang tuman ngilak yui yen mangi mui mango atau wanda kawang ngilak kawang ating kawang sa tuman daw ngilak daw changona haro china kunyak katong ma ngai ngobu subo daw kawang lakatampa ana hadaw ngai lak chingna pau ba chango nang bai tumano chapau ngonang bai hadaw chingna kawang yalapan nang kona nang konyaw tampa pau bukan hadaw singna tampa Bumay nok ma, jing sau ma, vang lam balan, iman pa u jing na su ngonang bay. Hadaw liliu kawang tay do na tamba. Sa hadaw su bu hadaw ngayang ngo bu hadaw lak tampaw sa tuman jam sa yu bu bagya. Ya sanyale oba kawang. Tumana moy man sa liang bu katalan. Yu iyan na pa bu yising. Kunya katong ma. Oh oba.
Wang chơi sa ngay yang nang kem cheng na hoi suwin bu atau nge apa yang ke oh ba pa o pian bu atau ching na sa anu myang chan bu wai yana tamla kan nang hai ngonang nang hai yana tamla oh hallelujah oh ba ka wang yo nga ba tay nang itu man nang mong buki jeng ngopu tuman sa tumana tanap hadaw tay do buhay jeng sama pa sa mawibu more than 120 villages kunyak ma ana jeng sawang lam lembalan pa upin bumangon nang hadaw jeng na pay buhay hangisi tumana admin na miyang buhay oh oba sa jeng nang song de tuman pa yoklak jeng na sa yalak pa bong kay nang subsi wong kaya nga o ba nang song na pa yang nga tini anyay na anu amyang chan buhay yo anu amyang chan buhay o ba hadaw kibu nga yang nga nang amoy mantam bu kong kemucak kewunya nga curai mong sang bu hadaw kibu yapan amyang yak pa ibhama hadaw lima punang yan andam fau sa nang natong buhay yo haleluya anu kasih tuling yang tuman ayan nangamong buki yung ok nangaw kim ki tuman yekiamok yechonok yeyopok yelingok suday amay yitayok hataw mangonang hataw li oba nang mayang bunyang bang tuman na mong sanglak jeng nasa pay ngopu nye ngay ngopu hataw kong kambu nguik lak hipang ma ngay na tatampa atau lima butuman mo lan yan ang tampaw sa nang sisaw tataw yopo nga magyapa yang Jesu Kristus yup nang tola nasupa nang mga iyo amen lim supa yopo nga magma ngunang kunyak katong ba lamtak amayang pay na tatampa sa yoplak lamtak pay na tatampa sa yoplak lamtak si wanda mawang tuman na pay ngobo corona cia tinggi tak cia atau nyai na payong lan ye memo bong yenang lemdak pay wanda libulan ma ngunang nguik laki bang atau kibu payang cutai mong sang bu yapan amyang iya pelak cina sa kawang mabu tuman na sip si juha ana hatau da pawa yu pengamik ekembana nyanang ngopu differently able person physically and mentally disabled person hadaw chingna iman ayan na tedolak tuman nyena singok lakcha yak yanang bulan ya yanang bulan dalayang tuman yong sipse lainang hayang boy tanap tumana iman chingna yoplaka iman ayan mo alam cha ba iman survive na mayok lak chingna iman na pabu kawang pabu purpose pa chango nang bu hado find out na melak chingna iman ayan te doha mawang tinok ta kata cha yoblak chingna payanggi hado wane tre yong mai bu hado cha payanggi hado phabu awi phabu si awi ling bu si sa tawa ka tong yang hado nyuyong de hayang bu hado ling bu ming mau ba hango nge bu yok bu hayang bu hanggal ling ok pa ya salak hado ling yang sa i yong tuloy mai ngona i halak semen lambi atau leng yang i business leng yang atau chan area ma buka raja atau kata leng pai bu atau nok mu atau jang nang mik mau ya pu yui nge yok ya pu yui i mungo bu atau talent kawang apa bu atau hingau kaya i ian survive na me opu no tuman ka tong ma atau kibu yong less ngonang time tuman atau do payang ming mau balan hemlok pulai do hemeng yong mai nang hado iman da phabu hangau ming mau ya bu yui hado chingna iman ayan te do yang tuman kawang yak yanang mek yamai na pan daki ya miang daki se yue ning na yong sip se yang hangu ling bu yok pa chu dei mong sang yang ka ngona ta tam pa hayang bu yui chu dei mong yong bu ya nang fa tam si tuman konyo ba yong famous do konyo ba jang onang Nick Semin bu
iya yanang hay mu yong ak konyo man bu no ya sanjali la kadong ona hado jina hado yo pungam ma hado ka dalan jina yo plak senjan ngona iman ayen te do ha ana kada dama yo nga mai ngo si buda anu ka si lo lam yang saji jilo ma ta yang judai ma ta yang hado ki bu wa kyam bulan hado mon down mo ngona hado ka dalam do kawang nang sipsi hau tam si sa hado yo pungam ana kunya katong ma lemdak amyang paina ta tampas atau yo pungameng ni tu macam sa yo pi bagah ya sanyale oba kawang katong yu katalana with purpose nang haka lengbung wanang oba teni atau katalan ayan tai to buai kata tam excellent na mayang ya miang dayanga yak miang dayanga mek miang dayanga na miang dayanga atau kipu katalan mangonang iman ayen te nang yo ayen the pabu ada purpose yo ayen the pabu ada wengau yo ong maya chonok lak chinasa ya lakpa na tu yong lenga tamsi atau find out na melak chinasa anang iman da ngawadam pa anyai na kunya katok ta lemdak atau paina tatam bayo ongwang baibu corona kibu tinggi atau tak kibu oba atau payanga nang katalan ma bu liangge cinco bu yaban ma payangge oba atau kibu tuman ngihu yatai atau kibu tuman experience miang hu yatai yo oh yasanyali oba kawang nangayan fayo oh ba hada mo buyan na tamlaka nang hay hadaw tay to yang nang song da pai buai anyai na montaun ma yue yan ma hango leng bu yok ya yak yan nang bu chingna sa nakara da ma chilo myang da yang yue hangi ha yesing yue hangi ni hay mo sau atau yesing yui nyu yui ba yising ba chudai myang bulan anu kasih tuling yang hatau kibu ma ngonang Jesu Christ hamin ma iman da lo lam ngoboy iman mi ana dambu ko kabo atau changnang yalak po ba nan tulay may bunang fadam su chudai mong sang bu kong kumo nang song da yabay boy iman ayan tay daw nang ana tumat iyan da pailak nyay na lemdak ngoy klak hibang ma anu kasih kaya hatau kibu yabay lang ngonang ka atau lili mapunang yan ang tamfao sa atau yo pungamek nang song daya bayanga nang mabumuhay man atau yu yang anu kasih bodo tamyanga Jesu menjom nang tolan asu pa nang mga iyo amen tuman yo buibak sort ma tau caya yang acing tay maga atau ma sobun melak hajira tuling balan cina yo buibak caya kata tama hajira tuling yang jui halan sekolah sun bulan ngonang jui sekolah yulanda yong iman hongli mong may na tambu hayang boyo teman mong sanglak jana iman hajira tuling na yitai bu na miyang ma awi pabu ada alak ada ngonang ada cina iman ente do yang jelau sangsa bubay iman noksa yalak cina iman hayimlan huyimlan yalak cina sa iman ayen tuman tai do yang ayen jin fa tam siu ayen namai kawang nang apa udigang siu sa ada yu pungamek cha yang tu macam sa yu pui bagah yasanya lupa kawang nyai na nang amoy mantambu tuman ayen nang amoy mantambu noksa atau yalak singna sa oh ba tuman da pabu bong kaya hajira tuling yang mystery tuling yang sen banyak katong ma yu halan skol da sonlak singna yoi sekonyu yalak cingna yoi halan yalak cingna oh sengonang iman ayan te tunang tui nan linglak cingna iman Taiwan da maya pau chayanga ayan cin myang wen yang chudai mong sang bu atau yapan au pi yapan adam atau le mabu iman ayan ayan adam fa haleluya oh bakawang yoi ayan myang wen yang noksa yan ha sebukan ma noksa myang dayanga chudai mong sang bu yapan amyang yapai pamayo atau lima bu iman ayana ayana tamfa hajira tuling yang
Yue nok sa yalak cina sa tuai lenga iman kiambu ayan tai tu yang iman cina sep se yang iman cina ayan cin yu yang iman cina upa bong hatau yu yang muhiman yu yang Jesu Kristus yup nang gitolan ase upa nang mongayo. Amen. Hibak atau masawun menang sa associate pastor women hibak patono. Mulan da namai awang na Jesu Krista ya yang salam mulan da chai dam nang sa atapha bu hebak 7 to 7:30 am atau gingonang taman yo patai shama tau prayer points cha phai ma cha ha tau ki ekanang awang na taman phai wang sham pha bu ni yom ba wo yang a sho shan yu balan anyo kawang kadalan awin ocean tana po taman ha tau ki prayer and fasting kawang shishaw ma ene nyai bu yui hangi wongpong na meng taulan yup lak chingna pai bu ka talan yakyang ma yidai lak chingna noman moilan yup bu bai shot ke taman yup dai lak nga muklan ha to ki ngonang number chama lai nyau na akan phe da tai ngo pu hayim lan chingna yup lak number ni UPSC NPSC and SSP hai allow competitive exams phana timpu lan chingna yup lak number lim Montaun mong mga po government hay private school teachers ane students lan ching na yoplak. Number 3. KBCM youth lan kawang shawshan lak kata amay ma ngay tampa sa yoplak. Prayer points lan focus more on youth. Ataw kingonang youth lan anyay focus na meng po. At yung prayer points ma ataw kingonang awang pa matamanan lai nhau na akan fede tayo ngo po hayim launching na yoblak. Taman nok sama new pa pay ngo wan pa yung bunchay po kiya hayim lan hataw ki ngonang hayang po over iman tayo school the colleges the hataw ki kem yung wan the different types of people friends haunang yui pay sure allow yu kata hawan the Alaw chat kata hawanda, alaw wanglam te kumbu kata hawanda, teman ating lakpu wanglam mo ye ta, lai nyaw na tayo hayim lana, sam atama may nang atama meng tayo nyupa, tang te le ye po hayim lan mangwa nang anyo taw lanching na teman na ni pe po mo iman ke mayong po, with the wayok, hayang poy teman na nok mo yang iman ching na chindi yop nang, tenapo teman hataw ki yop ha, hayim lan, lai banda tayo po hayim lan. Nyupa magingi bu nyui ma hostel ma lectures lan yak mong ma teachers lan yak mong pan panang hayang poi chong ke ma Taiwan de shimyu shimpa hawan de anyong lam de tai ne ta tampa alo wang lam de kumbu ka ta lan hawan de meng Christian ya fan ma ngo pu wang lam ma na ta tampa sa hayim lan especially konyak hayim lan lai nyau na tai ngo pu akan pe ma ngo pu to lan tai to mu lan cham shi pa Hallelujah upa nang temenyong fanang wang tang kawang ayan kawang upa nang kan pucing na teman te subse moy man tam te ke upa nang temenyong fanang nang yaye nga chamloy yong po nang shipshia chamloy yong po ayan kawang wang tang kawang nang dahay menyong fanang oh Jesu nang achaw ya taman ta lamboy tampa nang chingmay taman pay kay ang tang kawang ayan kawang hallelujah uba Jesu konyak hayim lan naw ya naw silan ay banda tayo lay nyaw na tayo ngobulan nang achin tapawat ka angka yu balan chesyo mo yung may ngonang hayang po ope imana school colleges yo yu de tai kem ya pai shim yu shim balan haunang ba Jesu iman kem yong bulam yu ma alawang lam de kum buka dalan haunang
Tawan daw pa anyong lam da kem na tatam. Yubang yung oy bulam yuma imanyay na tatam. Ayan nok bukawang oba jiso. Imanya mi na nga pa utukya. Imana leng butoy tang man nga upa wana siya itam pa. Iman lai pan ta Taiwan ta. Atama okayenang atama ayan meng tayo yenang. Ataw kibu ayan meng tayo yibu yafandi yipay lakching na konyak hayim lan pay pa nang away the wifi. Imana yambu tang mo okpungin na tampa. Ayang upa nang ta yambu pay, nang siyangbu pay, chong mayana tamshi. Sa Nazareth chiso mo niyo po ito asi upa ng mga iyo. Amen. Second prayer point. UBSC, NBSC, NSSP hay allow competitive exams panatim bulan ching na yoblak. Siya tamana ongoing hot news tamana chai ngonang yung shem siya revolt na meng po yichima campusing campo tamana hataw nginang contract passes mataw bulan ching na 147 assistant professor lan hataw nga idam lak ching na students lan shapayong po atama yung chuday wangbu kunyak hayim lan ngonang hayang boy tamanda opportunity Yinang bu tau buda hataw quality education yang quality competitive exam paya pu iman the blockage hang na opportunity kom tau buda hataw kingonang anyo tinyi ngai nya taman every nakalen news ma taman China nginang secretariat office ma mayano hataw ki iman rights fight na meng punginang NBSC exam true ma tau bu katalan yung siyangnya kataw bu katalan ngonang Olo tau bu katalan ngonang hayang boy temana tenap yoblak ma pabu UBSC NBSC NSSP hay allow competitive exam panat tembulan ching ni yoblak imana chuda ima tau pok yang aching experience ya already pack support ngo bulan ching na imana mong siyang lakinang teman cham selai nya ngoya boy iman hataw government kotama iman paibu ya bulana iman chingna lam epu hataw agree elak chingna tembungo yang ke temana yong sangnya katem hayang boy teman chingna lam yinang iman chingna already ikaw ngo bu chingna ipa ngo bu chingna oklak sya hayang iman tai bu hataw ki ngo yang ke hataw chingna tinyi o completely eradicate na man meng bu backdoor appointment yijima completely eradicate na man meng bu politician power tau ki bu changchema teman hayim lan no shaushi bu yafan mongonang tau kai awang na tawa kawang ngaw ma phinyang hataw ki ihunang yut lan mabu lan hataw mongonang pai exam phalak ching na tempu anyo pha ye yang o shot ngonang pai tau lan da kawang ngaw ma phinyang hataw ki ihunang Matthew chapter 6 verse 33 hayang boy awang na no mana kawang angching hayang achaw pa yam tau hayang atawlan asay no man ta paw ya falak 34 tau kai ngai ni pu ching na mong ta sang hang ching na ngai ni ayoy ning ka mong sang lak ni che sa yoy sang shaushi wang ngo nang teman exam falak hayim lan de yichema teman pangnua de kawang ngaw pua hangi pa nang tempu nang hangi pa yahu bu hataw shawma awang na kawang bunchai daw kawang yahu lakpa ayen nang taw kawang achaw pa holy life holy character holy chaw shibu nyoy ngo wang lam chaw shibu ayen nang taw taw ma nang hangi yam hataw ok pu taw lak hayang boy tinyi temana hataw problem nakalen ma corruption ngai buwa kawang angching kawang achaw yaha awang ni yichebe yoye shingbu tangma yoye manbu tangma yoye okbu tangma hataw kia mong humwanda teman yeida bungonang kawang ngaw teman ta anyo remind meng nang tat ngaw chapter 3 verses 5 following ma taw ki ngonang nang mong chang asay yongwan pa ta ating laktaw nang singnang shatay pu ma awpeo mong ta hum nang leng bu shimen lampe ma yongwan pa tay daw taw hayang iye nang ta ating pa lam hawfalak sa yong bu crucial cha yutlan hataw exam pa bulan
competitive exam mo panang anyo allow ba iman future programming ngonang hawanda teni step ya pu teni decision ya pu bright future or hado future meng tampu teni hado ba juncture ngonang yutlan siong bu jenga pau ya bu kaya pau bu lam yu de tai bu kaya pau future meng tai nang teni kawang ya yang kawang tang de yue tai bu chu de yue tempu program yue pa na tempu exam Pana pa bu na meng ma right decision bright future hadaw ki tamanta kak sure ting kak ka wang sing bu pai program lung bu kaya yong wang ngoi bu future ka wang moi man tam nang hayang boy new balan hadaw ma a big role tamana play na meng laka tamana iman ta won shai laka hadaw ngo nang ke exam pa bu na phalak lai yam bu na yam lak college tai bu na tai lak ji che hayang boy awang na kawang singbu ayen jana ngolak hadaw ayen niya hanghi pa lam je okpu ngolak hadaw ayen jing niya kawang a plan and purpose already ngonang taw kay ma hadaw missing mark kawang yiyem ba layem bu na meng ma kawang yiya ba competitive exam pa bu na meng ma ayen ma chok nga bu hayang nu shak bu toy ling yang exam pa bu na meng ma okya boy hadaw ka da future jing yong destructive future meng tai bu future yue daw bu salary haying bu kaya yue daw bu shingen chokamok bu kaya nok yan nang nok meng atam nang decision cha khak shu bu decision ngau ting ta teng bai ka ong bai cheng cha bu decision ya bu na meng ma nang ok bu kaya ni nok yan lak nang wang ngoi bu kaya tuya wa tuya lan de yoki sang bulan de pau tik lak nang ok bu kaya mission tu ata tangai tam nang daw jing na tin youth very crucial period youth lan a decision ya butang ma nang future tau ki ngai nang tau kai exam halak hayim lan NSSP UBSC NBSC allow competitive exam halak lan ngonang JEE halak lan ngonang ayang pa so yang bulan ngonang tau lan jing na kawang awang na iman ken mong chude ma ang yang chau shi bo yen ngo yang toy ok pungin na tam shi exam ok pungin na tam shi sha tamana iman jing na fan na fa jam shi pa Hallelujah ba nang temen yong pa nang ken bu nang sipse dam bu ching temen yong pa ba wang tang ayen ka bang hallelujah ba jisu nang ya yang ching pa ni shi chu nang sipse wang tang pa ni sidao ayen no pu ka bang teni hadaw ma ayim lan ma bu example lak ching na tem ngonang ayim lan ba iman na tem bu dai dam nang nge nang wang tang ka bang ayen ka bang nang ya yang chung pa na si chung nang sip se wang tang pa na si daw nang ya yang ship exam halak lan pang ma bulan timuta bulan kong kum budang man nang achaw ya amo ke ba nang shing bu ma nang guidance ma nang wang ngoi bu ma ba iman lam ting atam shi hayang chaw shi bu ya pai kawang shing bu ma nyamali bu pai Wang tang kawang ayan kawang opungin na tamsi. Hallelujah ba Jesu. Yut lan tani decision ya butang ma. Iman ayan lang yelak. Iman ayan meng tay lak hatang wanang. Tau kay right decision palak. Right decision palak nang apat. Kunjong lamboy tamsi. Ayang opa paupin bulam nyu pa yichi. Ayang boy first awang na kawang angchung ayang achaw pa. Yamlak ching na. Ayang yue shing buman butang ma. Kawang de fan na fa bu pai okpung ilak ching na nang exam pa balan yang pa shong obulan tang mo achaw ya lang boy tam shi wang tang kawang de fan na fa Jesu mun yo boy don ase pa nang mga yo amen tamana lim shi bo prayer points mon down mong mga bu government hay private teachers school teachers and students lan ching na yo blak hadaw mo tamana private hay government chile wanda all school knowledge len de bu hebang ma tai bu chu de ya private ma yong daw ki competitive teacher lan qualification de lai dai wanda private ma iman chang e bu ane government ma iman well qualified competitive exam through ma pa bu hayang boy school structure de lai dai wanda private yong mong pan na pa anyo hayim lan hatom e bulan yang competitive hayang boy government structure the lay dai wanda teacher lan well qualified
hayang boy school condition students condition delay pin that I wonder chi yong bu junga government job apply na meng nang government job to hu nang hayang boy private school dialog chingna private teacher lan ma bu to less qualified than the government teachers hadaw lan ma bu knowledge ya hu bu ma ngo nang hayang boy te ngai ni ba hadaw yi che asong wan da bu ki alau ka da ang yang yue tui lung bu yi sing ba government teacher lan hadaw ki ngo ham yang ke ayang boy sha ba every school government school che ba yue yak yu tui lung lak hadaw compulsory na meng tam to buda I believe asong wan bu all school knowledge ki je ba sha bu government students dan no yong competitive hadaw ki ngai ham nang ano government college the sit to lok chung no yong wan bu situation jam pa nang au chung na both government and private teachers are equally important cha ki iman important ngonang hadaw ma ada teacher cha nyau tambu opeo yipe mong phan na pha bu teacher la na nyau tambu hadaw ngonang everything ka dong yu mo bu shiman lampe lena tai nang hayang bo lena yi tai bu cha ngonang virtue good deeds the mana toi mai leng bu ka wang ching na ngo bu ayen na opeo yema the man li tai ya boy hadaw mai bu cheng ngao khan ngao nang the good virtues, the good deeds. The man kadong yung ayen nga wanda ayen may ngo bu toy may leng tau bu au peo yili she nang. Hadaw madam cha nyau tam yang ke na ha wanda nyau tam bu hadaw tini practical application ma hadaw pay te epay nang. Anyo ni shibu ba ma hadaw teacher allow teacher cha nyau tam bu moral science ngo yang ke the subject Chel mungo bu hayang missionary lan jing na chen de yo patam lak na ha wan da ching hang wan de nyau tam yang ge hayang hadaw yo patam laka nok ma sing bu yi school ma sing yang ge chel mungo bu kha da lan jing na wang nyak ja fan mungo wan da ka wang sing bu ya pha tam to missionary lan ka wang pungaw pong da ma kem bu lan bai ka wang ship shi om tam shi to lan kai ma ngo bu yen tam lak hadaw ni alo lan na pe wun na ok hayang poi tau ki bu Kawang min ma pan na pai nyau tambu teachers lan ma bu knowledge au peo yisho au peo yipe hadaw ki ngonang tau kai ma fan na pa bu private yiji ma government teachers lan na meng tamshi hadaw ma teachers tek pa yang ngo bu lan yong kai private chia government chia teachers lan no man yong kai no man ching na tana pa yo pha no man na pan na pa bu nam nang shoma bu andong oya pan na pa bu hadaw kai student life bright na meng atam nang he cha lo na tam nang no man phan na pha daw bu da no man hayem lan min mai daw bu nge nang nyu ba la na nok ma nyau bu dok ta kai ya no man yak mong ta hayem lan 80% na no man yak mong nang taw khai no man na leng bu toi dang ma ok bu nge tam shi sha no man da ka wang moi man bu kon chong wang ngoi chun tam lak ching na hayem lan da impart na meng tam lak ching na ha daw teachers lan ching na tamana Pan na pa yo pa anyo students lano government hay private school teachers and students lan chong nang students lana atam yom nok atam nok hayang po teach students lano te lak hayang po anyay na atam private hay government teachers lan iman morning to evening every day daily basis atama madam jang oyang ke 2000 salary me private teachers akung wang po Yang salary kom ya boy pan na fa toy leng bulan ngonang naman da kawang moy manchi hayang pang nyua ta na pai bulana hadaw sau shan balan jing na iman yak mo ngobu teacher students dan yan ok lak jing na not just secular nyo bu sai je yang boy kawang angan wong om bu pai kawang kunchong ma bu pai kawang ngau om nyo tam lak jing na iman da wong yu ta man cham shi pa hallelujah ba jisu nang da men yong phanang Wang chang kawang ayan kawang nang daman yung paboy. Adaw ma teachers lan ngonang. Pan na pa tuy lang saushan bulan ngonang. Wang tang kawang ayan kawang. Imana lang butoy dang mo ba ng okpunge tam shi. Naku ayan kawang oh jiso. Iman saushan bu. Imana pan na pa bu hebak nang awang moy tam pa. Ayam launching na fanang, students launching na fanang. Adaw teachers dan daw ba nang amoy mantam shi. Iman yak mong ma students ko nang.
ayang hadaw lan da yaong o Jesu nang apaw fa students lan woi tamlak chingna kawang shingpu mo chang tamlak chingna hallelujah opa eman phai chinta nang apaw ang tamshi nang apaw kon chong wang woi apasang chon lak chingna private government teachers lan molan phai nang chaki omo kai ong tang kawang ayen kawang eman ayen chillo sang shawang atampa oba Jesus Christ nang how bulam you are a great teacher Jesus Christ yami makembu teacher mai chana meng atamshi iman nya utam bu hayim lan oba nang iman da bu konchong kaya hataw hayim lan hataw konchong tawlak nang iman da bu knowledge wisdom kaya hayim lan da knowledge impart na menak Jesus is and was a great teacher Jesus Christ teacher amay changonang Jesus Christ alam niyo makembu teacher lan na hadaw lan nang meng atamfao siya ang tang kawang ayan kawang tafan na fa Jesus mo niyo po itan asiwa ng mga iyo amen sa akum pa prayer points hadaw kingonang KBCM yutlan kawang sawsan lakata amay maangay tamfa siyoblak hadaw prayer points na laywan da mong detak nang ke kawang sawsan lak maangonang nyoy ching yinang kawang sawsan lakata maangay ngonang theologian lan MDH doctorate e bukata lan ngonang ke hayang puita na ba tama na yoblaka government postgrad na meng taw munakshi educated qualified students na job taw lak servant of God kawang sawsan balanjing na yob nok dadan ep taw munakshi emana hadaw ma sawsan oklak hayang boy local churches jingsaw mo bu down mo bu churches na kapyang angyang ja i leadership pang matuiling lak si iwanta pastor 7 posts si ema 200 plus candidates ngai buyang maangonang ke sawsan laka where are the posts where is the vacancy kawang kadalan temana te lak ngonang ke expansion development tai bu ki churches development tai lak yang in terms of vacancies in terms of creating posts ani hadaw the salary pa ulaka temana kadong yu mai mate wan de yewang yung osi tai nang hayang boy God kawang yop nok kawang au be to inan bu kawang yiche e jing na seleng bu na meng ma there's always sufficiency wang ngoi ma tam lak pa kawang ngonang hayang boy kunyak highest population in Nagaland tini teman ngonang and your highest teman hadaw job vacancy yitaw bu ya fan jam ngonang taw jing na yop nok among jama leadership jama teman alo yop nok mangi bu kai hadaw nyoi me alo pa konyo lak daw nyoi me alo pa konyo lak tamahan bu ngai bu hangna temano step cha ya lang ngonang kadong new development hakalong atay bu ki yaha mo development na meng lakyang ano yaha mo development na meng tam nak chingne teman local churches na no te laka hadaw mabu theologian nan mabu e shoyang hangileng bulanda lam eblak hangi ba lam ngo pushi ta idaw lak manang ke akam ba prayer points ba yang among ha daw ki yo pa shao yup sho de bu lo lan jing na shao shan lak jing na ka da mai ma ngai pha she missionary ta lak jing na ma ngai dam pha she da ya boy temana haulak kan sponsor phalak kan jo ok bu phai nyai dai bu yum nok lan teman ma ngonang ke tau jing na ngai dam ba sho ma yup nang ma ngai nang ka bang jan ye nang hama teman as a leader teman leng lak toi ching ok lak wong ya kai teman alam hau tam lak alam ep tam lak hado secular sha ayite theologian unemployed kawang kada ma hakalong kawang nyau ngau nyau yang theologian e sho yang hangi leng bu ma ngonang hadaw jing na yo independent ministry e patay nang ani hadaw da temana restriction pa nang hama temana hangi ba lam tuiling lakay no hangi ba lam alam e lakay no hadaw tanap kawang mo konjong yuha teman mo ilana contribute na meng yang hadaw tui oklak jing na hadaw alam ha oklak jing na justice social justice social equality kawang anyaw bu jaki ashoy ayong jaki lailak jing na nyaw bu hayang boy kada wang lam teman chuan ngo ya boy temana leng lak tu yi leng ok ngo ya boy kawang shisha ma do ameng jan ha
Ano kawang the wong yu yang shau shan lak kata ba mango nang nyoi jeng yinang. Hado nyoi jeng ep atam fa sa teman. Ano hado teman kibi shem kibu wo yang lam ep atam do manakshi. Allow launching example amay ngonang. Tau ya yang ship share lay nang 5:30 me first bell gong lak sako kung. Babong koloni me bu ya ma ke ma tai lak limba ji me lo nang pa imana. Hado NST tompang ward yijema hado wakching road ma bu 5:30 bell gong bung om lak ching na pa nang 2:33 me lo nang pa imana. Jam loi la nyi pulan hai be bu yang. Hado ki bu ya fan de tamano te to lak nang wanang ke. Teja cha chon koloni me bu ni hado mission center ye ka ma bu pa nang ship she lay nang ke jam loi shang hado ke facility ba nang do bu hado mu jim na shai do bu ta tau ching na taman hado ki bu pong yu lak o te ni tau yong wan da practical problem hado ngo nang ai tau ching na hado ki shang yak shau shan u yo phu pai bu ka da lan ching na taman lam ep lak alam ngo ya opportunity hau lak alam ngo ya taman te do lak nang te ni ke bi shem de chu de kon chong yak kai hang e ba lam shau shan nak ma ngo nang ko nyak ma ke bi shem ma hado lan ta hang e ba lam nam no lak shi ano e bulano e sha sha yi je hem ya ha chuan yang a chau ya ha pa yang e yang yong a dynamic kawang kata ma ango bulan yan yi ok lak ching na wong phai shau shan lak ching na tau lan to kawang chon pha sa taman moilan akamba prayer points na yop yang sha hallelujah ba nang taman yong pha nang wang tang kawang ayen kawang taman chau shi ya deng bu nang nge nang sing nang ya yang a pa cham loi yong pu nang ship shia cham loi wang ngoi bu hallelujah ba jisu nang chao ya ma tam pha nang ship shia ma tam pha nang ya yang ma tam pha teman ko nyak chat sau shi bu nang nge nang ong tang kawang ayet kawang theologian nan e shau bulan ma ngonang alam yinang ba nang chau shan lak ching na ka dalam na ma ngonang ayang pe alam yinang ong tang kawang ayen kawang nang yayeng nang shipshe nang chingmai om ngokai oba chiso ong tang ayen kawang teman na sau shan lak ching na ka da ngonang ayang pe alam yinang adaw alam e batam laka nang woi nyu woi palandang mai ngonang oba nang e mandang au tam pha e mand ting tam pha ong tang ayen kawang oba nang da phan da pha yo po oh jisu nang kan bu jam loi ship shebu ong tang ayen kawang ma ngo bulan yan dam lak ching na sau shan yu balan nang ale yang ngonang hayang hadaw matoy ng sau shan balan ma ngonang tamana pong yu yok bukan ma ngonang tamana lenga shebu yileng bukan ma ngonang ong tang kawang ayen kawang sau shan lak ching na kada ma ngonang konyak man nang ngau e shoyang a tholo chen dan ma ngonang hadaw lan da alam yinang frustration ma emano chudai meng da yang anyong lam da tai bu ma ngonang ke tau ching no pa yahama kan mong ma chudai ma chisu ya yang a chau yahama e bu tholo chen nan na meng tam fa hayang opa akan phe ma opa nang ngau pong tam lak ching na mong yong bu sau shan balan nang ngai tam fa hayang opa local churches tan nang ngau tam fa wang tam kawang ay kai bu kawang ako sang bu kawang moy man bu kawang nang ang chung chung na sau shan lak ma au peo doi nan bu yong olak hay ta wang nang taman da phang nang taman yak alang bu yom nok chi che a chau ya we dam bu yom nok hadaw mu sau shan bulan mai mo da ma we sau shan ngama meng wen fa hayang boy ya ha ma chudai kan mong man nang ya bu ba sau shan yang ma ngo bulan yan tam lak opportunity daw ngo bulan the social equality social justice opportunity phalak hadaw da man da heng tam fa o sa ayan kawang wang tam kawang da man yong fa Nazareth Jesus mun yo poi don aseu pa nang mga yo amen kawang way man pa sa taman pa 7:30 to 8 way lak pa Jay Puman associate pastor ede pak eptam nang Hallelujah. Nama
tawa wang sampai isi debu teman pai renew ba mo yang tani ado ba khamjing da ocean teman pai uk tagi mulana awang na kawang ba de menyong bufa akung wei dai ba do hibu hibak ya kaning chau ba nang amohi mana dambu hado ba nyu hibak amai ma nang kadalana danap wok paji ma tanga sa adong we yupo we wanda nang umyang ke sao nang raba woyanga woi dai wanda upa nang umbung opau se yupo ngamak esai hayang hado ba hibak nang yaksa depan upayanga suman ma yupo we dolana se upa nang mongai yo amen man mulan cham se yong yang revival hem cha lokha man mulan yong ha tawe pungau cha chai ge oi ma se wo yang lok lak tawe pungau cha chai ge tawe pungau cha chai ge hadawa jisu jing na ngo ia jing na Calvary ma i ayan pa yang ke tôi như y sai bu cha tôi như y sai bu cha ông ba tawa na me chai na me chai wanda anu tau ya hai Giêsu tang thai pa ôi chỉ số mình mà sa teman ok mona me sa teman ok ia tau yam hayang Giêsu i kaya sa yam hayang Giêsu i kaya sa ia te kanang ia te kanang ayana Giêsu chính su ia tau poyatam hayang ia tau poyatam hayang oputam Giêsu ma mai lang ngô ia anu poi bu ia anu poi bu ia ya phai ba ke ia ya pai pa Ming mau panginatam. Ming mau panginatam ni cha tawa ang wanai ni cha tawa yang pupa Giêsu tanya ya yang pupa Giêsu tanya hayang Giêsu paya ya ha toloi mai tam Giêsu paya ya ha toloi mai tam o Giêsu men mesa taman o pengonang ia tau yam hayang Giêsu i kaya sang ia ta kana ayana Giêsu chính na Giêsu ia thâu poyatam hayang tăng yi wang tăng ching mai tăng yi wang tăng ching mai Nịch si wa ma nục cha hayang hon ching yu amai hon ching yu Cheng tani tawai amai China cheng tani tawai China au pe wang tăng lam au pue pe wang tăng lam pu Yan yi pu ngau hem lok na yi pu bu ngau hem lok hayang nyi cha tau wang tăng ma ok pu hem lok la cha tau wang tăng ma ok pu hem lok la o Giêsu men ma sa de ma no pu ngon na ia tao yam hayang Giêsu i kaya sang ia te kana ayana Giêsu chính na Giêsu ia tao poyatam hayang okputam man mulan cham sa soda sa 7:30 to 8 mong ma tawa wei dalak mangamak bali ngonang awang bangamak na kunyak katok ma yalak pa revival walung hai tam pha se yuplak revival walung man kunyak ching yu ching hama taun chilama yalak pa ngai tam pha se tamane adoma nyan ngok bukia yu patailak revival pungau katok nyuma revival ngai bu pungau de lai Taiwan de pumunok yen na tamlak chingna country phima yaha achau sunyanga revival ngai bu hado pungau de lai Taiwan de hado ki nginang Christianity chalon bu hadawa revival kaya chalon bu hado nginang revival pungau de Christian ma
Christianity ma revival hanggang ngai hado yam ma Taiwan de lai me I do bu hado me ya Germany kadok ma 17th century ma revival ayong cha ngayang ke hado de Buddhistic revival se minja payang Christian history ma hado nya nang unang church history ma hado nya nang unang aneo the great awakening se yang America kadok ma revival ayong ngai bu the first great awakening, the second great awakening, the third great awakening se yang America kadok ma yaha achao bayang revival ayong ngai bu kaya ya salak na lingayi bu hadawa 18th century hadama ngai bu nginang aneu the Peru revival se yang 1971 ma Philippine kadok ma city of Peru se min bu hado city chama revival akong wangyanga Philippines kadok ma hado kia ya achau tuling bu hado revival ngai bu nginang aneu the Bolokoli revival se yang hadawa Africa kadok ma 1930s ma ya salak na revival ayong ngayang Christianity chalon bu da mamong lapu ngai bu missionary lan shon bu hado lama hado achau yaha tuling bu hado Africa kadok mangai bu hado nginang the Tongan revival hadawa Korea mangai bu Korea kadok ma revival ayong late 19th and early 20th century ma ngai dayanga iman kadalan ating pa ma aneu kawang mongbu ba ki yaha achau mayanga leijai bu ayong church ma pumunok ma aneu government ma se ngai dai bu hado pungau nginang aneu revival akong wang bu New Testament lai da wande Jesus Christ liyanga yang phai ma awang ba revival hadwa AD 30 mangai bu nginang AD 30 ma yaha achawa mayanga ya salak ne kunyo wande kadalan monglap yanga anyo papdi yanga ngai bu hadwa lampu doi 2:38 to 42 de lai da wande Peter kunyo yaha achau iman de pai hayanga hado yaha achau mayanga kunyo wande mabu kadalan monglap yanga yuyoi nyui ching mabu yuyu country mabu chambu kadalan yui state mabu chambulan Jerusalem de chambu tanga mo de chambu yuyoi nyui ching mabu imana revival ya yanga ta yanga yuyoi ching shau ka mong ma hado revival cha lon bu hado nginang kunyak ka dong ma revival ngai bu chiang teman phai apalan kaya ngawa pai bu hado pungau ngodang teman revival ngai yang phai ma pu apai balan hado ne ngodang Christianity ba ya a kap haboi achau ya ha ma pap man ti bu se chai achau ya ha tui show man ngi ba hi bak lo ngo yang ki Reverend ba cha de to tong wan de i shing bu hado kunyak ka dong ma revival ngai bu 1976 November late ma akong wanga ngai dai bu ja se ngau ngo yang ki hado revival ngai bu chinglang pang ma tikpalan wo yang kunyak mission center ngo palan iman hado ki ngo wan de tikpa ka dong ma revival ayong ngai be cha se bu hado cha yang to ma ngo bu evangelist younger iman noksa aneo to ma mission center ngo bu iman tikpa ka dok ma bu revival mo omlak chingna ta bu se uyang pungau na to bu teman de hado revival om bu to ma apayam lan ma ngoklak anyulan ngoklak 1976 revival ma monglap yang sa dong ngoi bu mong ma kawang phai chinga chapu ma khak se ngo palan hado ma sot ong ngo palan ngo klak se ding lak nang aneu ngo nang kawang de minyong phalak hado ki yang tikpa ka dok te revival ma omlak chingna ta yang tiala semen bu hado nawya cha younger evangelist
yaha achau ma yang ong yanga jinglang pang ma ya sanyali bu kawang tu shauling bu hayanga mugang ibu hayanga anung ibu kada hangga ngo hadu lili hawadam yanga iya haya salakna achau yaha ma yang hadu kie tuiling bu hadu i ngo yang ki hayanga kunyak kadalan esai muntaun macam hak se yanga wang ba revival la muntaun ma ya bu se bu yang akan ma hadu kia chingsaw atam ma mission center ma hadu kia ngai ngo yang ki apoy kunyak chingyu jinga sei cham yanga revival ya ha se yanga hadu sa daman ngo bu hadu muntaun chingyu ma revival akong wang bu hadu inang hadu ma kunyo lak chingna dikpalan ong yanga imana kunyo ngaulai ya counselor neo iman pa yanga kunyo ngaulai dawan de ya salak ne kunyak ka dalan de achau ya ha pa yanga hadu ma achau ya ha ma nyi se pu bu lingi yi buwa 1976 November late ma akong wang yang atai bu ja se bayong baca ada hadu ke ngau ngo yang ke dong hadu revival walung yelak pa lunga tainang yelak pa aneu hadu revival kunyak ching nyu ching ha ma hayanga new law ma palo ma society ma hadu revival walung yelak pa ngai dam phau se tamana chem se kawang mu bu achau walung achau ya ha walung anu ina tambu walung hayanga muhiman ya apa bu walung ya sanyali bu kanyen wang hadu ling bu walung hadu achau ya hadu sau kunyak kadong ma hilak pangai dam phau se pan phai taman cham se yo phayo hallelujah 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 oh yongwan ba jiso nang de tanap nang yi halan du ma ne nang de min yong bu pha boi achau ya ha ma bu kawang anu wena dam bu kawang kunyak kadok de revival pha dam bu kawang hallelujah hadawa chau ya hawalung mabu kadalan yelak chingne noksa linga yelak chingne khungtap linga yelak chingne paminok linga yelak chingne oh ba nanga hadawa chau ya hawalung kunyak kadong ma yelak balunga dampho nanga son bu hadawa chau ya hawalung kaye oh ba anu mabulana dambu hado ya chawalung hayanga chingmai ya baibu hado chawalung kanbu ya baibu hado chawalung revival walung nanga hado kunyak kadok melak pengai damba kunyak chingyu jing hama taun chilama oh ba kunyak wabu nyu jing asaima nanga chaw ya hawalung ngai lak patuling atampung pha oh ba nanga chau yaha nang kadalan phai yelak pangok kai hadawa chau yaha walung oh ba anu chaga winbu leijai bu ayung ngai dambu hadaw walung thumane sao lengana dai nang ke oh ba hadawa chau yaha walung mana dai ma dai na da tamba haboi yelak ba lungongolak chingne nanga chau yaha kai lak pa lamwoi bungo phau se hayanga revival ayong kunya kadong melak pangai tam phau se yungwan ba nang yaksa de phanu phayanga suman ma yo poi dolana se ubana mongai yo amen ni sibu ba ngau ma Nagaland mong mabu prayer center lan ching na yublak ado prayer center lan ching na yublak ado nginang prayer center aneu hado kamjing o prayer center ngonang kamjing ma yupu kaya takheden maibu kamjing ma konyo bu chayanga takheden maibu monglapu ngaibu aneu hado dokda aneu special se yoyo ina aneu pawatik pu ngolak chingna hado kamjing ma hibak phema tang nyulak pa de hado ke pawatik pu hado wanglama daman ma yinang dawa yoyo ina 24/7 24 hours hadu ke lailak chingna se yanga yoyo presenter kawanga mungbu ba ma epu se atinglak pu chang onang hadu ke kunyak kadok meo aneu naga kadok ma prayer sandalan mang onang iman woi ba dang ma woi nyu woi balan chingna do mana yo pha tam hana ye dailak chingna krista akung chang onang pumonok phangma pangchim phangma association phangma se yanga kawang angjing chalona dambu do soma moilan yakyu elak ba tuilinga talak chingna prayer center ma au hi au yana wo yanga
we ngonang ke director mo we yang anu doma counselors lan ngonang prayer warriors lan ngonang iman jingna domana yu patam bungo ha youth with a mission se yang adoma do training ngo yang anu ministry de doman Taiwan de doma anu ka si phai hokpu awang na doma face ne mengang ki doman yoba kama hadu ke nokhoi nokta ke amwande anu yaha phong obu hadu nyung ja yong anu yaha ngau ya ne yechi be anu yaha ngau yang tuman phayo ong hok wanda tumano kawang ngau ma ya phan yang hadu anu ka si phai la yang anu ka si chang yang tuman yo bande ya salak ne hadu kada normal de yang anu yaha tai bu tawma awang ne hadu ma the ministry ma South India ye ko ma ngo wan de hadu ke hawyang ke anu ka si toiling bu akan phe ma ngo nang hadawa yopu kai oklak hadawa jisue e ngo nang jisue e pinlan shone dam yang ke anu la lan changlak chingna hayang imana anu la lan chang yang dakidin balan ma mai dam yang hibak chama do ge yang ke hibak chama anyo jisu pinlan dang de nahaja anu yaha ma ngobu nahaja ya apa yang ibilande hado anu yaha mabu nahaja onang hado mai damha se pai wande imane yop wande hado anu yaha yedai hami awang nya imane to shouling wande iman ti suwa ngau keng phabu ma iman tayanga lala no chang yang ke takhiden balano mayang ke selai sibu haboi nahaja anu yaha mabu anu hibak lenyang phai ma hadu kia ya apai wande i pinlane anu ya changa yo akung si so ma imane jisode tumana hangka yo pusi hamia tumana ok yang ge hamia tumana maidam bu phayang ge puisa hangne yo pusi se kadalan si so ma pangyu ha si so ma hangka yangau dau jingne lo ma iman nok te yi wande nok mung ma ngo yang ta kap yang imana jisode dong yang ge tumana hangne yo okpu tumana anu ya hangne changa yo okpu se wande hadawa yopu ka he oklaka jayo se bu hadong ona okay prayer center se english ngau me wa yopu nyoi se ibu hadong ona okay au sine naga ka dong mer prayer center lan onang hadama wonyu woi balan chingne anu la chang yang takai den jisu christ amen me mai dam yang iman do ge taiwan de kawang omsi se domane yopu hibak ya adau sauda dawab laija kawang ngau laija hadu ge ihunang mark apong 2 aleng ta pen phai ma tat ma bu deli dengwe 40 dengwe John na ide e kunyoba nang minme la changbu kata cha tumane ngigi hayanga tumane ide laktau se iyangi hangchingna i teman akhungna yichi hapui jisuwe chane ide lakne ta dam hangchingna minme ya san tuiling yanga mam se tau amyang ne ilak awo yanang hangchingna awyan teman phai taye yeyong teman phai bu prayer center chiang ma teman mopu prayer center ye pha sibude epu hoya khamjing ngo jang ngo prayer center ye pha sibude epu teman mopu naga ka tong ma hadau jang ngo nang apu sa do lai de lai da wan de kawang ai bua jisu ai bua emin me iman la chang bun meng kama iman teman phai bu yango emin me iman tak mai teman meng kama iman teman phai bu yango iman de tak den ngau ke ngai hong jisu pha bu dong ina i pilane jisu pilane pen minyi ngok bu khai pen minyi me yu om bu kada atam me anu la lan chang bu iman ngi bu yang iman na to man khong ne ye chi bu yang ama iman hang na jisu men me anu la chang bu man mong ma hadu ngai dai bu khai hadu jing ne jisu de iman approach ne meng wan de men me anu la chang balan de tak den chau si hadu ki ibu ngona okay yopu kaye kawang ayasan tuiling bung nginang revival
hong ni teman revival ya so yang ke revival ya so yang pai ma nyung cha sagi phabo nama cha yang ke wan ngai la kai se ngo bua tinok mangai ha se buyang hapoi do ni lem presenter ma yopu kaya aha tumi payang kam do presenter ma ni lem fasting ya bu jing na yen bu ja se sagi yong e phayang ke hang ne electric hado current iman nok khong gam bu de pa a cha yang ni ang chen ne do ke ngo buyang akum kum nai sing do bu wan yong phok ngai hadu ke phap ngai se yong ngai man de hadu ke tui dai bu hado sau de ni lem fasting ya bu yen bu ja se ni yong cha sagi pha bu ngo yang okay yopu kaya yen bung onang yopu kaya mai dam bung onang yopu kaya ni bu da bung onang okay praise in the land naga ka dong ba hangsen ngonang ke dong ma woi ni woi balan ching nai dong ma na ka wang bu mo he man wong he nganya lak pu yu yang cham sei bu bak ya yo hallelujah 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 amen ma anula chang balan iman de tatin hallelujah jisamen ma wang dong ba nang de men yong pha wei hallelujah 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 wang dong ba nang de men yong pha wei nang min ma anula chang balan nang min ma takiden mai balan nang pilan phai yom ba ngo balan ne ling yang ke hapoi nang iman de tatin se ya salang ne nang ngau kyang jisu christ nang ka dong ni mang wan de nyawalai bu ayong cha pha tam bu de minyong ayong pha boy wa hallelujah naga ka dong ma kunya ka dong ma presenters lan ma ngonang ge tau ma woi ni woi balan tau ma counselors lan tau ma prayer warriors lan iman ching ne nanga chau ya ka yelak patui linga tambung wasio tamahan ne yatai lak hapoi pangjam phang ma hayangan bisi phang ma cbc nai phang ma se cha lun lak kawang ang ching cha lun ne tambu doi samai lak patui linga tai lak nanga chau ya ha kai lak patui linga tambung pha o ba ya salak ne nanga tuiling bungi wan de nang dai menyong bu pha boi heng sine nang ngau cha yang nang wen cha yang a person lan e bangonang ke semai se nang ka so ma yak yu tuiling a taiwan de nang ilak pu ompung wa siu se nang bu mo heman nang bu anganya lak pu yu tam yang Jesu Christ taman ma yu poi dolan na se yu bana mo ngai yo amen. Number 5 Reverend ordained ministers hai pa salan ching ne yuplak lama du ginya nang onang John 10:12 to 13 de lai dai wan de nan ba ka da ja ni yum lak ching na i ni ne ye chi bu ha boi ngin pha yang ni yum kai se ninga dam bu ha du ka da ja ni yum ma ngo pu chiang ma nyan bung ni nang nan ba ja ne hai i ni yum bu au bai solan bai la kai awan de i phat da yang solan maya pu adong ina hayang jisu ibua tawa nyium ba mai ja se jisu teman de iya nyium ba mai se ibung ina okay iya me me kem yang kunyak ching yu jing ha ma reverend la ne ordained ministers la ne aniusa present ma hang sene pasalan ngonang aniu reverend lan ngonang iman ching na tumana ka nyen wang ha kawang sapsi engan iman phai yilak po bu phai pumunok ating ba lam nyuma wang dang lam nyuma ayel lam nyuma woilak ching nai wong hai angan yilak pa pha dam siu se reverend lan ching nai ordained ministers lan ching nai pasalan ching nai kawang mapu wong hai angan kawang bu muhiman angan yilak pu yu man cham se yu bak ya yo hallelujah 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 Nungan ba nangali ngai tambo niyom balan Pumunok yom lak ching na hayang nang ngau selubu ba man yawa tam lak ching na hayang tinga tam lak ching na hayang amyang hayang achawa se yong ma tam manok lak ching na o yongwan ba
niom balanda nang awong pa ngonang hada wong jon bu phai yongwan ba pumuno kadalande ni lande nang ngaulan yema yelak pa pongodam lak chingne nangai manuksa ayan phana chunya Reverend sa ayan mahangsin ngonang ge iman ayan phayo nang ompa Orden minister sa hangsin ngonang ge iman phayo nang sapsi lak pu ombungo pa o ba jingyu jingama daun chilama fellowship ma pumenok ma se niom balan hangsin ngonang ge iman tang ma nanga chau ya hai lak patuling bu phai nilan wo yang wang dang da ong lak chingne o ba nang bu bong hai nganya lak payu dam yang nang sapsi phang ma nang ken bu ma yang niom balan lak pu wo yau se Jesu Christ amen ma yo poi dolan se u ba na mong yo amen kamne please bu ba ma kawang ka so ma so san yang lakpu lan hai government tu so ma retire na mang bulan ching na yup lak sa do ma do ginya nang onang wu nyu ja sa ji li lak hipak hai ta nang opu ha do wu nyu ja bai hau yang ado i de ngau bua sa ji nang li lak hipak ngoi bu yang sa ji nang wu nyu na mang adai bu yang abu li lak ai se ta nang opu hipak cha yang hama nang hayim lan de iman pok bu atam no ngok bun meng kama ameng win yang hadu kia kadong ni mo bu hadu kia tai ne iya ayo se do ide ya de ngawan de naga nyu yong jang onang do ya de do kia ngawan de ya de ka chan yang ge iman ade ameng chan bun ameng kama he do ameng wilak ha ke ji ka ma do ya hang ne win ne do kia chan yang mong chang yo ngawan bu sa I kadong nyu ma yenang Lena dai de ki wang dang yenyi wang dang da ong bu yenyi bu ye do bu he do bu ha do I tang ma ngolak khai ma hang gong lak a do ka wang imni ba mai sing imni ba mai sing lak ha do ngonang sa ji government to show meo lak yang government jingna halan ling lak se it pu hi bak yo mai ling do yang retire na meng ngo bu officers lan mo wo yang Beyond juga dadang yang ada ni hangsin payung orang, pangjam pang ma, tuai so le ngangok yang retire na yang apa yamlan reverend lan yang pangjam pang ma yoy lemai so sanbu, numan hangsin ngonang ki, kawang de anyai ne, pandap habu pai yo pakam bu pai, ameng wilak nyoy ma ameng wilak, hayang nyolak nyoy ma nyolak, tinggal damlak nyoy ma tinggal damlak se, kaduk nyoy ma anyo hangsin ni he pang olak hadu ge ngok wan de kawang mongbu ba lamang olak ching na iman ching na do mane lak pa yu pa tamlak kawang sapsi iman phai omlak ching na kan bu ma yang iman chan le lak ching na do mane yu blak hadu ma Psalm 71:18 ma do hadu ge inang hadu ma David kawang de I wu ba ne meng ada yang phai ma kawang de iya yo padong bo hadong inang Psalm 71:18 ma sa do wu ba ne meng de ge hayanga asang sau de ge tau ta win tau pha o kawang ngoi klak chen kong kambu ching na tau nang khak shu bu hai o ka sang bu pong tam wan de apai ngok kai wu ba de ngoi bu de ngo ya David kawang mai bu kawang oke sang bu hado pong dam bu ngok bu ne meng bu hado lai iwan de mana nginang u ba de ngoi de ge sa hayang ado ilak pa nang mai bu chiang tam han wan de nang apai ngok kai se David yup yang ge hado ki de ni yoy lam me retire ya yang ngok bu sibai me ngok yang retire meng bu yoy lam ma hado ki retire na meng ngok bu no mana kawang da anyai na phan pha bu phai mali se kawang ayen ya mandai se kawang sau salak se chan bu yong pai hayang ken bu ma yang yoi hayim lande huyim lande paulak wong hayang kawang mong bu ayen chane ngo yang kadong mu bolene dalak chine kawang bu sapsi numan yu kai yoi lam retire yang ngopulan ching melam lenga cha ma yong kai retire na meng ngopulan pangchem mabu hayang government mabu se mong mai nang numan ching na so dong ngok bu do mana yup lak ayen chelo wa wang ngoi bu ma wang dang lam ma
ilak pa kem lak ching nai kong mu sab si numan ilak pa yu lak numan ching nai numan yu padam lak numan chem se yup yang adu subun menga yup ha haleluya 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 yung wan ba wong nang bu hibak chama nang apabu ayen pem nang apabu tuiso government ma pangjem pang ma se tuiling sausa nang yang retirement tayang sa nuksama ngo bu payong lan yuyong lan apulan apalan apilan hang sin ngonang ke chenga jabu ayong pai kadong nyuma anyu chelo ngolak chengne nang ka sau ma ilak pa yak yuwa tuiling atalak chengne David nang di ibu kia tau sa jibu ba ne menga sang so tai de ke apoy kawang nang atau wina tak tau nang mai bu jiang da ilak pa pong atam wande nang afai ngok kai se tanyi ha to mai yong mo bu o ba pai je nyu himalan chengne nang mo bu sabsi lak pa yu bo chenga chapu ayong pai iman yalak pa ngon da dam tau iman chingna nang bumbu iman angan yalak pa yu dam nang ki nuksama akung kung dam ma se pumunok ma se elak pa sausana daiwan de kawang nang iman pai lak pa omsio se iman chingna nang bu chelau sang sau bumbu iman angan yu yang Jesu man ma yo poi tolan na sayo ba nang mongai yo amen sot kai sa apai ma pai je nok do dikon ba de pak pha dam na Mulanda wang sem hau nang hayang kawang kan bu salam mulanda wang ne chai dam nang mani bu lend bu lekyang ma teman revival ayong ya so yang atau revival continuation ma atau fa chep tani nyaw le job lak chang dai pumai nok so chang ma ngaw yang pang nyu ha de ngaw pha bu ki tani kham chang ma Cimbungi mong mai ya nang pon ya bu ngau awang na chai tam nang yop bu ngau mek te tai so ma ya ha sa ki phalak chang na hibak yu ngo bu nyu ma wan phong ida awang na hibak pha nang nyu ma wan phong nang pa ye minute ni hibak ya lak chang na epatam nang Mula na lamai. Praise the Lord. Hallelujah. Kawang da mula na minyong pa ha. Kawang tuman konya kata da sipsi bu jina. Kawang ada ngau hibak pi pa ngono. Sa kawang hadu konya katalan. Ma bu katalan ayi yong lan. Ngau ting mangau tu Kristen jine ya hang ngobu jine bum ngonang bum gaya tu sau hado kawang mongbu hado tu sama kaksua linggama mabu tuman ayen namai jelau fasabu kawang palang ngonang kawang tuman konyak katalanda ayi yong landa ngau ting yang ngau bu gaya kadang yu hagalulak hadu saha changwanda singhangin saha changwanda ayan jin chapu mango nangja sa kawang ni sebu bama yaha katalanda hangna bangbusi yaha katalanda bangbu kaya yo ayan saka ya obu ya panongona sa konya katalan yaha de bangbu kaya ayan jin chapu yesing ba ma pai ngona hadu jingna yo pu ma wong nang ya ngau te ngau ya sa lim se bu ba ma sa ta anye so de ge
ta nhìn so ta kì ya là khi bằng mà ya ốc bè ta không kì mò tôi hạt đâu kì tôi so năng kì hạt đâu kì ta ya là khi bằng ya ốc bè hạt đâu kì hậu tâm năng kì các ông sa liên nhang phải bằng mà các ông amyang nguyên là hồi yang kì sa ba amyang yung nguyên lạc cha awi các ông đây ating mà khác xưa ngau ting ngau tôi mày lưng lạc cái các ông mong buba hatu ti sam au hingo la kai hatu katalan yalak ngonang au hiya sing hengin te yang hakalu lak sa hata yang ya hangau da panga au hingo lak hatu wa mam sai ayan talang ngonang sa lim se buba ma sa hatu to ngau ye che ka wang ngau na ka wang yo ong mong sibu ka wang mong si ngawa atau mong si hatu ki ngonang ge ya ha mong si ya ha ma tu mana ya nang ma tu mana mam sa ayan chille lak ma ngonang ge hatu jine konya kanana ka wang da amyang chandau hatu buwang lama au leng bu hibang ma buwang lam pha nyat ka wang da nyamali bu bai isi yang hatu ki chuan ye chuan ba buwang lam hai nya lapat hadu ki chon bu china konya ka dokta wangnya ka pangona mai du sau ya ong la ni monggo bu china yo yan chak yo bu hadu mangona gi sa phom jing ira nyu jinga tu man konya ka dokta wangnya ka hadu ki ngo bu dokta phom jing ira hadawa ka wong amyang chanya kawang da amyang ye changama sinyau ya lebu ma hatu ki pai lak cha sa kawang te ngau hatu ki ngau dambu angau halan masona hangai ba kawang ya hangau chai na tamyang ke yopuma lak chungna yopuma tai tau lak chungna atau pau e tamnang sa wang na yopu ngamek ni ya yoplak tau sauda dawa kawang aw atam haki enang yublak ngamek awang pa KPCM phang mangopu government officers lan hai staff lan chingna yublak ni sibu ba mai KPCM phang mangopu NGOs hai public leaders lan chingna yublak hatau ngamek ni ya yublak tau sauda lamboi lak chingna kawang aw cha tau haki enang awang ba Timothy afong ni cha hai ni me awang na hama tau kangnang haka yopa tongbu yopu tongbu hayang menyong phabua kata sai chingna khawang de tonglak yang anglan chingna hayang atapa so chingma awian ngo iman chingna hama tamana nyai sembu hayang chingmai phaibu ayen khawang lebu me hayang alam li me yinon bu me woibu oklak hadoma politi mudi de nyan bu me kata se ching na yop ta hayang anglan ching na ata ba sut ching ma sut pulan ching na wang lam balan ching na yop ta hamma tuman iman na tumana nyai se ma hayang ching mai ma voi lak hayang heke ngo ok lak tau ching na yop ta se to no man ta kang nang se ibu nge nang hadoma phenyang atau changha tuman pai ngahu bua officers lan hayang employers lan and your public leaders lan NGOs when you voi balan chingna tuman yublak nyaw lebu taitam lepia tuman iman chingna yup nang anu iman yu yup nang ba ayen mai ang tampa chinlo ang tampa moi man tampa iman yu yup nang ba hiang boy to mong bu ba ki iche hiang boy ka wang nang mong bu ki to mong bu ba mi iche ka wang nang mong bu ba ki ling lak chingna ata wong ya kai heki yopu lan ngok nang bai hiang boy achanga hai ngok lak yisi kama kormen hangi ba ling lak chingna pha
hang heban nyingatam hatau khak su lenglak jingna ada wong ya kai tau mong u baki yiche hiang boy government na nyingatam buki lenglak jingna ada jutai konjong ya kai se yup pulana changa hai ngonang pe to kai hatau kan mana tai lak ngonang hiang hatau jingna to mana yup lak ngonang Vonyu woi palana ata asang lan leaders lan yang officers lan de anu om na tambu public nyuha tuman ngonang hayang organization lan ngonang hayang pumenok lan tum mai tam ya ngonang hatau tailak kan ngonang anyai na DDO power chon bu officers lan no officers iya boy mulana hatau power gitu yang boy DDO powers tau bu officers lan yung sangbu tau ngai payang ki akung nyulum palom anu pumenok pang mangok bu society lili heng hau yak jaya yang tau pa si ibu hango yenang tau pa scheme tau pa project jelai tampa jecampa atau alam jia aku si ibu yenang hayang boy in terms of 1,000 lakhs teman de jambu ya kai nang ye pha ka nang ye jam ka au he jam lak haki bai bu ma ngi payang ke ai cha kata atamya yoi lengin mabu pha nang bai hayang boy au sin cha pha ne hayang boy lak ma 1,000 na amabu pha lak officers lan atamma pha bu ngok lak alam hawa hatau tuai leng tu hatau scheme hatau project hatau leng tu se jambulan no ngok nang hiang poi haki bu yenang ya poi ye pha ka ma pai la khai mong meng la khai se tai bu pha bu nge pai nang hatau bu pha bai no hatau kan tu mana tai lang ngok nang hatau mai yong sang nang hiang anu om na tam bungo nang kata atam cha tau ha sebu ya yang nang te ate isuma teman akung te phabu jambu teman ngi pai nang hatau kan na au he pa bun myang laksi yu bu ba pa bun myang lakaya phabu ba pa bun myang laksi hatau ya fan officers lan anu Vonyu palan ministers MLA lan Wongchon palan sangpu sausi bu teman ngena hatau ki bu teman khong tem social evil corruption ngok bu jengna teman sau yi de yetai bu hatau nge pai nang tau jengna hatau kan pong ta yang yop lak hatau yong su ngena tawa konyak officers cha heng hau yak chai de jeliang bu hau yang ke wang piang ta manga cha ju tai de ke kata atam cha jing application to submit na yang ang iman department te hatau pong to lak jing na to heng hau chang ha ya yang nang hatau chambu ok lak chia se i tang de pai wan de ye ate e bu hatau heng hau ya yang tai to nang hatau heng hau tak pun yang kaman nang file de to e penu hemen lai si yang ke to yong bawa tai hayang hatau tu ya tau o ye tau ai hayang bo tau e de mong ya meng e ma bu seng ya bu listen amai tau tai yang ke tani teman khong tem ma hatau ki bu voi nyu voi pa hatau ki bu officers yang hatau ki bu wong chon bu kata wong pong na meng nang hatau ki bu ngai tam ba se teman na yup lak yong bu ekyang nyu yang se ngi ong nang to kai sa teman na wang ba na NGOs ma toileng bu voi nyu voi pa lan ching na public leaders lan ching na legislature iman tu teman konyak son bu ngok nang iman ching na teman na
awang na taba ngau mek ya ayub ha number cha ma iman jing na yub laka chadeli jing na tuiling sausan oklak jing na iman ayen hai nuksalan ayen maya ang tam si se yub ha ni sebuah ma babal ma ni sebuah samuel afong ta melim aleng lem pali ma ibu ki ka awang da nyambu phai ngau ting ta ting ie chate lilan khak subu lam da voi ok lak ching na iman ching na chu dai kon chong yu yu pa lim subu ba ma imana chate li ching na tuiling wan da tuman chate li lam pen da voi lak ching na lo lambu chu dai pha bu ka ta lan ngai na ta tam hatau ki bu ten na tam pha se hang haki bu lo lambu ka ta lan ngai ya pui hatau nying ma ya lak ching na chu dai kon chong yu pa tam ha hang imana tuiling sau san taiwan da imana yo ok lak imana ke yo ok lak sang si len te bu wang peng lan ma ngai bu ki bu sang si hatau ki bu ngai na ta tam pha se hatau ngau mek lan ya yang NGOs ma wenyu palan ching na public leaders lan ching na man moi lan cham se yo pha wang tang bang pu yung wan ba cha ba kha wang nang atani hatau he ba amai thamana taman chatali wenyu palan ching na se yup lak ba nang taman da pha bu ching na min yong tu pha oh acha ba kha wang kuman katok banyak katok sewi de boy lak chena dia angku legislature lan iman tu nang officers lan nang employers lan nang yang tuling sausan palan government ma tuling bu employers lan yang NGOs ma tuling palan iman chena wang tang ka wang nang de yup lam yu amai de boy tam si yo kawang nang dan nyambu phai tuiling lak ching na ta teng ngau teng ma tuiling lak ching na nang iman de chu dai kun chong fa si yo iman de lo lambu khatalan ngai ta tam chatali anyong i de voi lak ching na se iman de chu dai pha bu khatalan ngai ta tam iman de lo lambu khatalan lo lamwan de hataw nying ma ya lak ching na se iman de chu dai pai ta tam wang tang acha ba khawang chatali wonyu voi palan ching na officers lan ching na hayang nang pha bu government ka soma tuiling bu employees lan ching na yup lak hebak amai nang atuman da fa bu ching na menyong fa bu de khoi iman da et da fa bu hebak ma khak suwe ngauting ta ting ma tuiling lak ching na nang iman da chu dai kon fa si hayang iman mong bu ba ki yichi ka wang nang ma bu chu dai kon chong yam ma nang mong bu ba ki ling lak ching na se nang iman da lam nyu amai hawa tam si se wang tang apa ka wang nang yak ta fan phai chi suman mi pu tolan se upa nang mong ya amen anio iman ching na anio yup lang ngam ka tam hai ka ya pai nang government employees lan ching na iman the government the it pha bu he bang ngona iman the it pha bu he bang mong me yong mai tuiling sausan lak ching na ayen amai yilak pa yu tama hayang retirement yong mai ta ya pension yong mai ta ok lak ching na iman ching na atau ngam ya yu pa kawang tekan bu nyambu hai paplak nyu ha pong da yu iman mong bu ba ki yiche ba government iman da fa bu assignment development chia allow toiso allow duty chia hangi ba iman da ling lak ching na nyang adam atau khak su ling ok lak ching na iman da nang lam hoi si iman da chu dai kon chong nang fa si hiang iman chin lo ayen mai angatam si se employees lan ching na atau ngamik ya anu man moi la na cham se yo ba yungan ba cha ba khawang yelak ba nang da yop nang chadali tang ba nang le ngai bu voi nyu palan hiang government office ma tuiling sausan palan ngo nang iman ayen hai toi so ching na nang mabu sepse yelak ba yu
wang tang acha ba khawang nang atuman de sipsi bu ching ne nang atuman de kan bu ching ne nang atuman de ka so hawa tam nang atuman de ka so panang hayang boy hatawa chin de bu ching ne yichi kormen en ye ba et yang man de panang hataw hipak mong me yepau yepen ba toy ling lak ching ne se wang tang khawang nang iman de fasi chin lo wang olak pa nang iman de fasi chau ba khawang nang hau tampu ka sau ching ne nang fa bu ka sau ching ne nang ta menyong fa bu hiang boy hatau tui sawa hatau ka sawa chin de bu ching ne yichi hiang boy ngau khum ki e hipak et yang fa bu mong me nang mong bu ki e ngau ting pa me khak su bu lam de chateli wo ye tui ling sau san lak ching ne nang iman de hipak amai fa si ju de amai fa si hiang nang lam voi si se wang tang khawang nang yak ta fan fa yu po tolan se upa nang mong ye amen ano number 5 KPCM phang ma ngo bu phai lai bulan ching na yop lak pali ma ka ham man wai bulan ching na yop lak hado ngam ni to ngo nang hado number 5 hai pali ma ngo bu hado yop tai ha phai lai bulan se ewan dan nenga teman da cutai tepai buah tukan epulan isi kema tawai muli amyang coke ngabu coke mokpu jawalai palan nenga teman maksa malay paina yang boy pailai bu si uma atau saya je yang pabu ya bu ngai tambu tuiling bu aniu sengengen cuan bu cia to kongkem bu pailai bu ma business ma include na myang omangonang hayang hatau lande kawang ngau me ibua look afong lem aleng pan menyi pan melem me ibua anyai tak ya nang taulak khak sua ya pu tok te anyai tak ya si ngona yang boy tani ma ilang onang yang boy hipak ta changa teman meksa me lebu teman neng ngebu phai lai bu ma tukan lai palan tukan yau palan chiang to changa i hunang phai lai bu ma tukan ep bu ma teman konyak khatalan hang na ya fan to ye tai bu si se lai wan the factors ma nge nang hato yuma bu to i hunang cha a phai wan bu ching ne phai lai tukan ep mam se sengen yong tàu lắc, ya phân tàu tài lắc, tại bu chừng nó phay yong phay van bu chừng nó chấm sắc lắc customer lan nè, i bu tàu chai yang ke, atau local tukan yang tàu tạo phay yong van nang bu, si bu tàu chai yang ke, public mà atau chú tại yong nang, aniyo, atam mà, sa i so bu ke, yu yak ka celengaya ma atau tu yong phay van. Isi ke ma phai lai bu lam me yong kau anyai ya mam se chong lak se tai bulan ngo nang pai heng ha ngo nang se ma bu khatalan e bu to chayang ke atau ating haya ala e to ina yo ating na meng ka ma atau pa bu ngo nang kau ngau me e bu anyai ta ya se bu ka ya la khak su ya to heng bu anyai ta ya ma anyai ya bu chung na ye chong bu a atau kan ta đây là ngon kau ngau ma nhà nó ngọc bu teman mời lan nang nang ko nyau ba amai lan na nyau bu nhị chạy ya chạy nyum ba lan na nyau bu teman na chai nang hiang boy ya ba ya bu yang muang Korean mà pai bu speaker ba cha yong ma ye ko nyau ngau lai yum nok ya na to e pai salam ya certainly nang anyau bu ngau among the yong ong chai hiang moi man tau ba si wan de e ate bu hama a hatau ngau nang mong chang ma ang to hatau ki ngo to hatau ki leng to ye ate hatau e yang ke to ngau la e bu e che ting ma e bu ngo nang to man chai bu ngau to man sing bu kha wa ngau to man mong chang ma ang bu chung na ngau la e bu aniu phai lai balan anyai ta ya se to anyai ya bu hatau ki bu mai ye chong bu chia hatau de
atau kan tailak ngonang anu ni sebuah factors me tuman local land chong ye tam lak ching ne hadawa yop nom elang ngau aje hiang poi training workshop ki bu me yak lan tu ne tau kan se elang ne ngonang hiang poi man se tau i hu bua tuman chong ne ye tam lak ching ne nan local land ne iman me hidden agenda ngonang hiang hatau tok phai de tuman pang nyu ha voi nang ha ka voi bu ching ne phai le balan tukan ep balan yong a sausi bu ngonang mỗi lần trả kỹ ngộ bu kỹ sa tạ tệ hay cả ngộ bu mơ tu can para palak nuôi ya tàu bu lan ngộ năng bu thế hà tàu mi nhưng mà ya mi tóc phai thế mi chính agenda mà vui bu chừng này hà tàu sầu si bu nghe năng hà tàu tai tâm balan na pợ bu hay hà tàu tóc phai thế vui balan na pợ bu hay hà tàu trả bông thế yu lắc hà tàu cần nghe ông năng hà tàu kỹ bu chừng này tụi mình này yop lắc atau ngonang. Okay, saat tu mana? Pilot balan jeng na. Alam betam si, hayang pilot bulam calo na jong na tam si sayo pa. Aniyo, tawai muli amyang yawa atau pilot balan lak tam si sayo pa. Imana atau tuiling bukaya, kata tui tam nang buta. Noksa mabu tui hana myang debu. Tunyu nana bay noksa mabu yan debu. Anu ayen lena tai kem debu to khoi hatau ki bu tôi ye leng lak sing na iman da chu tai pai tam si alau pa tôi so amai leng lak ka so amai nang hau tam si se hatau ngamik ni ya yang teman moi lana atau pai lai palan chung na yup bu he bak ya jam se yo pa yungan ba cha ba khawang nang teman da nyeng atam bu tôi leng lak sing na se lam bu teman da nyeng atam yang nang atau tôi leng sau san van da nhây nè cha bông tơ yua tôi đừng lắc chân nè cha bông tơ yua ngõ bu khai tụi mình chăm se trong lắc chân nè se nàng tụi mình đã làm ép tâm ba hay lấy ba lan nè tụi con lấy ba lan nè anh nhây ya lắc chân nè nàng ơi nhau tâm ba hay ang hà tụi bông tơ yua public như ha chăm se trong lắc chân nè se nàng tụi mình đã con trong ya cái chú ya cái mi lo lam bu ma yam ala mi con bu ma yam ala nang tu manda vong ya kai lam hawa tam phao se bang tan khawang ang da yop yang anyai ne chadaliya ta se ibu chadaliya anu ja se ibu khawang nang anu ja se ibu hatau chokanga bu yo ka ta ma bu ayan le ne tai tiki atau ha ayang bu kai ayan ma bu le ne tai tiki noksa ma bu tôi ha ne myang de bu yang tôi nyu nan ha bai ya ne kam de bu bang tang khawang hatau kan nang athuman da leng ye tam phao acha ba khawang to khai tani thumana nang da yop pu ngau nang achaye tuman da hatau ma bu chai le lak ching na se ya fan ala nang athuman da haw tam pha hayang athuman sawi da jam se chong lak ching na nang lam e tam phao se bang tang khawang yak ta fan phai chi suman mu yop pu tolan ase upan nang mong yo amen ka hamman wai balan ching na yop lak atau tong ana tuman siong bu jinga ka hamman wai bu ma cheng yang ngop bu hiang poi atam tok ta kai ya ka ma tau bu wang piang cha nu ha ni ye wang bu kai atau ya fan ma tuman ngok nang wang song tum jing ma nok tan cha ta ya na ta bu ta tiang yak ma sop yang ong bu cha se ibu cha yang ke mà hà tàu vang piang iman hang sen sau si nang no haku ka ta ma bu da pok ngok kalak hama yim yu lan sem yang bu myang kam a hang sen sau si lak si yu ong mai ham hà tàu mun hoi vang piang cha ha lak chung ne ye tàu bu yang hama chu myang wan teng ngai kam a tu khai ve ngai ha myang bu myang kam a vai hei wang khak su ye pha bu kai piang alak mai ye ngai bu myang kam a tu man yu ong sau si lak to khai yim yu tai ta balan ching ne ka amman wai balan ching ne kha wang ma bu wai he wang he ba khak su bu to man yu ha yang a to tui leng bu ma moi man piang alek mai ngai tam ba se ha to ngam ya ayu pa aniu ka ham balan ne ya iman ha lak nhoi ye wang bu yang hama sin bu pang yu ha ka ayam bu siong ngo nang ama bu ha bu si ha to kan to man tai to lok yang
mi mapai bu Assam bu Bihar UP Punjab atau mapai bu ha aduman ngok bu kai alo eman ma bu pai bu yang dalo eman ma bu pai bu yang vongo eman ma bu pai bu yang atau ha jing joi bu kai iman ka dokter yang yong bu ka hektar halan meng pai ja si teman voi le jai nang atau voi le lak aje yup lak ngok nang iman ka ma apiang alek mai yangai ma pai ong lak hai pai wan lak hai ngin nang chang pha sak lak hai atau sak lak jing teman mengen wang ye nang bu kaiแต่ก็อิมานสเตทลันจึงเนี่ยทีนี้ยุบวันแต่อิมานจึงเนี่ยว่าอิมานนั่นลึงบุตรเสาไม่โอ้เพียงอะไรไม่ง่ายตั้มเด้อตัวมันวางมันตัวหลักจึงเนี่ยเสียตัวมันแต่หายังไปบุ source หายังไปบุสเตทลันอิมานอุตัยตัวยิ้มอยู่ใต้ตาปาลันจึงเนี่ยมวยมันอยู่จำใส่ยุบไปตัวให้บักสะยุบยุวันบักชอบบักเขาวังนั่งตัวมันแต่อาบุให้บักไม่จึงเนี่ยยักษ์มันยองฟ้าบุยOh, opa. Tuman kata imju tai ta pun mai cheng ai. Atau mabu ha yang cheng nyoi nang. Yang boy opa mabu kata lane. Piang alek mai ye tau ba so si ban de. Yo ong sing nyau yang ni nang. Ta kai atau sing nyau yang ni bu mai tuman ang ta tam da. Imju tai ta pa lane iman ang bu. Piang alek mai ngai tam pha. Ang ta ba ka bang. Piang alek mai ngai tam pha. Yim yu de kawang nanga po ye tak tampa. Yim yu de tuk hai weng son tak tampa. Coba kawang nanga moy man tampa. Kipa kak subu wai wang nanga ya kai. Yang tuman de ha yung pai bu chong source. State lan ching na yum nang Assam ka mekte Bihar UP Punjab katok lan de wang tang kawang wai wang kak subu nanga fasi. Apa yang alek mai yang ai ni tempa. Wang tang aja ba kawang teman leng bu toi sau de. Teman hambu ka de nang moi man tempa. Yim yu de wang tang kawang nang phoi be mata tempa. Hayang yim yu de yang sun ta tempa. Wang tang kawang nang moi man tempa. Apa yang alek wang man nang ai tempa. Oh se nang bu moi man yu e. Ini ba sumen me yo poi tolan ese upa nang monga ye. Amen. Sa tok fai ma Youth Associate Pastor the ibak ang ataw nang. Bulan de nyi mai teman moilan cham se yong ha moilan yong ha yang kawang te yu pui bak jai ha hami teman pai ya ngau ibu nyuma ibu atau te tau ha kada chin sau lak atau cheng iwan de teman moilan nyi it laya kawang yak mengonang sa mai mai ngonang hayang pui teman hipak au pelin lakai teman ising ya ngau ibua haki ijai ki se teman yu piyalan be lan etau bua teman jengne yup lak pagi nang chang ngonang tau jengne hangi kawang ya ngau signal phaya pe ok pusine teman yu pelan bu me hanggi yenang be ngonang tau khei teman yu bui bak jaya ha chin sau lak cheng iwan de nang se minyan yenang au hi pa de ngoi lakai teman ising hayang yupu kaya seng atay nang hayang wili ngopu pada kine tam nang se kata jingne kawang atembutay tema hay ngai nang hayang bu adjustment mangai nang kawang ya tu so ngawa ke ngonang buto khme do piso me sa to sa jing tui do tai tem lili taman tai ba yup hu bu jingne ya ha ma ke signal pha bu jingne to hipak ya nang hangi ngau yang ki kong kom bu ngai pa bu to man ngi nang Tau kaya hangau da teman wili ya tailak hayang pagi yang lak atau teman moilan singa. Tau kaya pumjing area jingne si ijai bu atau jingne teman yublak kebisiam jingne jin sau lak mangon ang ki si ijai bu atau anang ti bu cha ati ibu cha atau jin sau butai ha teman netinya kawang te sip si yuha hayang pulang wang lam atau matok pai di yide bu si buat teman jai bu hayang ngi bu moilan sing bu
Yung mong miyang tay nang gitaman konyak chat jeng tay kama. Culture wilnak adaw jeng ibu yijibu. Modernize na miyang bu teman culture. Krista may ya pu culture sa may bu ano ngonang bu. Tau ba yung may teman na chon tay kama yung may lak. Ayang bu teman tening pu awleng mato YouTube ma ambakan weles mangiya abakan yum hangkaya atau kong kambuto layang gi. Hadaw layang study na miyang wande to ngo puja alang da kong kambu yiso te gitamana to puja ngo nanggi ngai wang pu awleng mea kata sang panda awleng nok konya ka sang wan caya ngai yang ato lama decorate na miyang yang aling awleng pucing jangi yang gi may puja pa no hayang teman konyak Reverend Apulan wang nyak wang ngai sang yang kaham tau puah tinyi putaman ya yalok pu na miyang puyang kawang ta miyang chanlak ngonang buyaw Yung pusang si ayong konyak katok te pailak ameng ya chan kema konyak pangchim tepel meseng yang tuinan kongkambu alang wang lama ameng ajayo kawang ngau mengonang kise ya lok yang win yang bu Reverend Apulan ayan mengonang do kasih wang lam te ya lok yang pailan ngonang hadau cam ya iya si pua yung pusang si nengok kalak konyak te hayang anu hadau cam ya iya si pun ameng kema konyak pangchim Sucing ma ameng chan yang naksi ya yi ke mailak. Hado ameng ya chan pute. Hang ne ye awi me ano hang ke teman la yi pusi. Tening pu awleng mengiyang tau yo onga ya ha ma yong mong menga ano sap ka layang ki. Yong may bune inok ayang boy yang wanu. Kasih kawang munyi menchang opo atau so mai bua konyak ka may buki ngonok ayang boy ye ji jayo. Hensen lai me ngonang bu. Nang punang ba chon yang bu hada puang lam ang tau tau hau bu chan bu katok te tai tau hada ibu cine ya yang tai bu Israel lan yan bu cha Reverend Apulane sangnya ke hada chayo sen yau yang ya yang ayo konyak pang chim me sang yang ya mai cha se ya lok yang pai te teman lai yi na mong bua hada wa lo chakon yu pai teman yo ye ji bu te hada ki bu wang lam alang de kan bu changok bu Aceh nga jelek yang ai alai si pute lut sakon yo humsong yu nang ngonang buyang o teu ngi teu yang pai teman paseo ngonang ma bu konyak ngonang pute Holy Land da tayang pai lana teu kai chelu jelek lak tai alai lak chene buai jing mai lam leng ya teman ya lak culture amai ma ngonang bu ha tau a chon lak sunang hayang boy ye chon lak culture awleng men me ye pilak jengne ya malak jengne selai yi pua kalok lai yi lak cha teman alang te hama kawang phui wem pua auhi ki ok lak hayang auhi ngonang ki tau kawang punishment tau ki ok lak ngonang ki sa au yong lak ngonang ki konyak tau kai teman kanting ha hayang sapu ya ngau phai cham tai sin yang teman moi lan pum ma yong tau hayang poi mong changa ya tu singa kawang sau me hayang teman moi lan hami bu ya ngau te tau yang cham se awang na yu pui bagi ha Haleluya Tuhan dekan boyen kawang. Oh pandang sip-sip tanyi. Nang mabu sip-si yulak jengne. Nang katalan Tuhan yui buai. Ubai pakai win puna menga tatam. Haleluya sip-si kawang nang sip-sip ha. Kunyak chanyu Tuhan nang sip-sip ha. Ayang anok pupa Tuhan ye mai cha se tau yang buat tau puang lam dalai yang nang mau meang na tamlak ba tuman na lang yang ki tuman chat te kawang na meang win bau ayang nok po ba nang sipsi tuman te yakay ayang mabulam me nang sisama tuman yawang po kawang tanyi nang sipsi yakay uba chinsaw buyo me tuman kebisyem nok tanlan katalan oh ba kebisyem members lan tuman te Chinsaw buyaban pa natatambaw pa. Nange pabu hibak wang peng. Uba nang nyiin laiman nguy bude. Tuman ayen kawang kasiyak meman natatamba. Lumayla li kembong iwan de yung mong tetap nanggi. Oh apa Chinsaw sao tinyi. Nang song me tuman yung buhay. Kawang nang asip pa. Ayang nang ayayang pa. Uba tuman de Chinsaw buyaban pa natatambaw. Oh, bai sikyang pada pabu ada chin. Jadi nang tuman de upa chin pawa tampa. Kawang nang yom kema tuman nang uyok lakyang.
ayang bu upa ng song may tuman amyang chan buhay. Tuman pumay tangda ya iyay may kung kembuak kawang ng chunachunya ayang echin law buya kay ayan wang tang kawang nang mong miyang bu tuman ay yakiyok lakyang ayang nang mong singay kamatuman yang uok lakyang ching may lamling upa ng mong sita ngay kay tuman te amyang winbao apa tuman chat te ng sipsipao kawang nang yayang sipsipang man ng ayan na tamba. Ano no po ba pumching area katalan na yo patong buhay. Ching may lamling ano po ba chiso ng yayang sipsiya. Pumching area katalan ocean ngonanggi. Tenyi no po ba ng among punameng kamaha. Sipsiya watamba yang atinyi. Hadaw nyi may kibisiem kristalan yop yang paime. Oh paneniwi ching dahaw po sipsi kawang nga. Pumching area katalan payaw na tamba. Ayang ano po ba auhi nyulong palomyo. Ameng bayaban ngay na tatam. Kawang naong mong si ngay buwa. Tumane yakiyok lak yang to keme. Pumching area katalan kong kempo kawang nangayan na tamsi. Kada sa yiche yang boy. Kadong nokching ngayon yuching panling ngayang iman area. Kong kempo kawang nang sipsi o matamsi o. Upaya chay hubu ataw kasi to sa atatang ngay na tatam. Ching may lamling atin yi. Nanga tumanda sipsipa. Ayang anya ne KBCM members na nausin ngonangki. Tumanda no puwachin sa upuyaban pa inatatamba. Kawang nangaw lay may ibukie. Oh, yan nameng chani yub lakay chin pa upalak sibu. Kawang tanyi nanga tumanda confirmation yakay. Ayang nang sipsiye tumanda chon pause. Jisumin may wang tangkaw ng tiyupoy. Tawla na sa upa ng mga iyo. Amen. Sud kay? Tinya tuman ok pusin yuplak yang aga lokalailak to kema lani ke tuman ke sulak cina cina tamnang awo ma to yung ngonang nya naw man po tumi de pa bu hipaka kaksu awo ngonang itok pa mangangolak so mangatay de bu to kema kawang sipsi kaya tuman ha to tinya yo pa kembua mui man na meng lak cina lawang yichibe anyo yelak pa refresh na meng shoot kayo sa to ngaw cina tamnang Yup na ngau mi ma pa ngot nang kunyaw ngau lai yang ngolak atau hanginyan atau teman yup patailak atau yup patai pu apa me teman ne kawang te mikti siwayam loklak konyi te tuma wok 296 atau app yang ngatan gay. Ecing ibang mayup lak cine pa pu ngau mikpelingon nang man ling pe to ngop pu pumainok Women Ministry, Youth Ministry, hay Mission Port Resolution ling oklak cingne yoblak atau me pelipa ngonang atau cingne yoblak. Ni sebubama 26 to 27 April 2025 mong mayaklak CBCN EI Platinum Jubilee item cingne yoblak atau deadline oritify ang ngonang atau cingne kawang tesipsi yoblak. Lem sebubama 23rd to 26 October 2025 mong mayaklak KBBB Youth Convention item ane planning committee lan ching na yoblak sa ato convention ching na yoblak. Police bubame 11 to 14 December 2025 mong mayaklak KBBB Platinum Jubilee item ching na yoblak. Adaw kia ete pelipa ngonang. Awang na teman na atau ngamuk cha ya yoblak tau yang pembehem loklak ling painang kawang tiup yang wang pukie taitem lili teman ling painang yang sa atau resolution na maling so puto ngo pungonang ling so yang bailan cing ne kawang te minyong palak sa to ngo pu cing ne kawang te wong yulak se atau ki yoblak tau kay teman na nyu cing peline tamha atau yoblak cing ne atau awo mabulam at yung yakchay amay masut pulan pumainok resolution hado manling petong upaw sin ngonangki hado ling oklak cine wong yakayo se temane pumainok cing na yup kay hado yakchay ime yak nyai masut pu amay masut pulan at yung yak nyai kaw masut pulan women ministry ling so yang pulan cine minyong bagay
ayang tongo pulan chingne anu yup kai ayang atau awo matambu atok pa atau matam yang ching left mengo pulan atok left masud pulan mission port chingne teman mission tu sao nang chang linga tai nang ayang sao tongo pu anu ngonang tu kaya atau mission port tai seng resolution mengo pu kong kombu kawang yak ta fan fa numan ke yup kai ayang atau lam awo mabu yak chai masud pulan KBCM Youth Ministry atau lan tu sao chingne teman yup kai aga teman specific aga Papua mong tu hu yup lak chingne aga tambu ngonang toi mam tam se champa yup pu manso ande champa yup pu lak ka chai ande ching lak khaya se aga mam tam se ta yup mong ta ong kawang ta teman wong pong sing tam lak ong pong to kheme atau awang pangau mek teman tam yang cham se aga yup pu bagi ha yupa haleluya tumanda kan boyen wang tang kawang uba nang ayen lai ma nya nang obukia numane tai temat temnook ayang bui adau lili linglak adau yakai wilak yungan batau ngonang seupa nang iyang gi ukai pumainok gemlak chengne tumanda ngau song adau tem yang ngonang pumainok resolution menya nang obulengkan lengat ainang adau wei bu chengne nang tamenyong buai anyo yelak po ba to ngobu umainok sucing adau ngau song sei sau lên lắc chừng này kawang nang lamui pa hayang ana wong yakai o yongan ba chiso nang chao yangan yang tui sau sei ma upa nang wang ngoy moy man tamba sa nang tayo puy hayang ano po ba sokokong adaw tui sau resolution nang sinya nang kong kambu kawang nang lamui tamba chape ma chasa lingwande nang sipsime o matamba hayang mission port taiseng ang sinaling pahingonang kawang daw lili minyung baboy sa atongo po ato resolution ay sa ilang lakchino na awang yakay. KBCM Youth, nukpuba ng tayop yung awang buki taning buwang peng, nukpuwa po yapan me tumanaling pahinang. Anyo daw lili sa ilang wante kawang ng awoy yang ki, nang damong may buhay minyong baboy. Sa atongo po tuisaw, ang sinangonang kongkombuha, kawang sa may buba malingan ng miktiswa tamlakching na, kawana do ngausong resolution menya nang opu sa ilang wande nang alamui pa yang nang umpao sa jisumin me wong yuyupoy tolan sa upa nang mga iyo amen alaw yup pungamek teman mabungonang hadawa additional ngonang teman pau yang ayup atau yup lako subuyaw hayang buhay tinyi teman telum yang apabu KBCM pumainok ayup ya si buwa muilan mong chang maangkay ayang mulan chute ma tau angkai hang ching ne numan kong kombu yobya si kema panghat hat si bu KBCM pumainok si bua teman ching ne yob lak ni bu mongkha ayub lak yang ayang kawang ta sip si yu lak yang tau kaya tau lili awang pa mawi bu ujai jangki kaya yong me yob landiki ayang pui sa au yalak pa mong me tenyi teman yu bu miktak pi hang isi hadau cinta angkai ayang aya ching ne yob bua teman ne jambu pa bungonang ayang bui tenyi teman ching ni yup pua yui ching ne anyo teman pumainok ching ne adau yup pungonang kai pungau achi kawang direction hang ke pa hadau kanda teman tailak na ngai nang tau ching ne ayen saklak cheng ayen taulak cheng muiman yalak cheng hadau cheng me teman yui bungonang teman ne tembutai teman yui bua yui tenyi pua yui ngonang hadau alenglak teman de kang bu ching ne kawang direction pa pumen yui bungonang tau kai hadau teman miktak pi mabu ya mongchang alau pada tai ma yang apa me hengeng ne tameng kayo se nomanda atau inang ni ngau mik ni ya yup sama teman hem chalokha sut yang hakelokha yang adau hem number 296 moilan adau hem lokhayo nam ning nang ayop kawan ta nang thay thơ ya yen như tham pa Krista men ma nhị pe pe ayan ching na sa sep si yu ya
mong sang phải hoàn thành ya lạc phải giúp tên áo phải thúc phải yang ngồi la giúp lạc thế thao ya chỉ xử lý bữa người ya can bơ a châu ya ngàn nàng ta la way la giúp tên giúp ca ya thọ lại mãi nàng hoàng nhớ ca hoàng ai nè mẹ ai nhân mẹ mong sang phải hoàn thành ya lạc phải giúp tên áo bên ang mong sang mà lạc cái giúp lạc thấy theo ya nàng thấy ya mây bờ ca ta thế nàng ở men wen lạc xếp xì như ya trái hay nào yo phật ca ya thọ lại mãi nàng hoàng nhớ ca hoàng ai nè mẹ ai nhân mẹ mong sang phải hoàn thành ya lạc phải giúp tên áo bên ang thế tục bự bài ngồi giúp lạc thế theo ya áo bên ya mẹ mà bự lan gửi lên mẹ bự mô lê tê nhi nàng ở ya thề yo phật ca ya thọ lại mãi nàng hoàng nhớ ca hoàng ai nè mẹ ai nhân mẹ mong sang phải hoàn thành ya lạc phải giúp tên Âu pe yop lak kai chasin pu wang yak ngoya pui Krista sipsi kai wang ngai na menglak ayang kawang sipsi pang matuman moila na yan pu tau lak tau kai mong mayong tuman kawang maangha ngaumik cha tuman yaha tuman KBCM youth ado convention na KBCM KBBB convention na KBCM tuman host na menglak ngonang youth si tau pu jeng ne KBCM ado youth lane siyong se action part anyo ado namanopu anyo samelampi ado min hangkiki pu ado KBCM pumainok youth se min sapu lilia ka sangonang ayang bui kong kambu yak yu lenglak kong kambu paton lak namanolak kong kambu pumainok me cheng pumainok phang me lenglak ngonang okay KBCM pumainok sucing masud puai sa tau masud pu tenyi ma pu yo om teman nok tan kong kembu KBCM mayalak convention cheng ibu tau cheng na ado convention cheng iwande wili pa uyo tatai ninok hayamlan yin cheng mongop ulano ado convention mu om lak cheng na samu hayamlan de deadline fa ngoya yang ado convention ma ko om ne yi kai se moilan ye kachim kai chalalan kong kembua ado mek tak pia moi man yalak cheng ne yalak ado convention cheng ibu ngonang ok pu ching ne yalak cheng ibu yichi bu ayang boy KBCM chalalan ma pu ching ne moi man yulak wong pong se tuman de kawang yam lak wong pong ai bu yang hatawa convention chemin yang ayuha se office bearers lan tuman sangnya ke tuman kawang mabu moi man yahu pu ching ne ke seng yang ki
yang ada chenen meeting tiap pe nya huayo se ya yang ki pumai nok ke anu chenen ne yong mong mai ya yang approve na meng bujen menyong pa buai konyak calalan KBCM calalan tau me pu pai bu KBCM pumai nok phang ma bu calalan khong kam bu moi man ya lak ongpong hadau convention na wang yang te tai ni tam lak to kai aching apu ma chia boi moi lan ne mai tam ya lak chene tim kai ayang moi lan ne yoy nok ma bu calalan min nya yang min e yang ka ngoya hibak pimeto yang bu membership ya pua wang peng lep ya nang yang bu tening ya pua yoy nang ola ka chayo ngin ya pa pa se tai khong ka bu yut lan min ya kai se to no man de yang bu to kai ya lak pa aga temataya moi man chene tem kai teman moi lan ne planning port me wang yang anyu pumainok su ching me soko khong su ching me ayang yut su ching me moi lan ma do convention ya ok lak ching ne samu kawang nang atuiling tampa se adau convention ching ne kawang da phanapa wong yu moi lan cham se yu pha tu man da kan boyen kawang nang da min yong pa buai o ba do nang sip si kai kunyak pangchem youth convention ada ching yu ma chem lak ching ne to ba pumai nok KBCM pumai nok ka host na meng lak ching ne tem yang ngonang pumai nok su ching me nyum ba wayang tikon port ayang oba mabu istablan ayang minsa ngobu pumai nok register me minsa ngobulan ayang oba to me member ng ngobulan ko kabo chakyo pa na moy mantam pa ada convention ya lak ching ne planning committee chairman ba wayang sebelam binam no lak ching ne ada komedi liang onang kong kembuda kawang nanga moy man yakai judai konjong yakai ayang nama yakai ayang sub komedi kong kembu kawang nanga woya ayang nanga pauya uba nang moy man me tuman chen de wang ngoye uba nanga chao ya lam moye tuman atau taidem samai pumaya solak chen de kawang nanga moy pa kunyak chalalan ambakan yoy me mikatok maya nang onang Taulan ko kembutang ngoy se tenyi upa na moy malam e betampa convention ni taman ngoy man ngoy se kunyak chalalan kada cha noy nok puba Yesu ya may bu accident me ayan ma ne datam ayang bu kawang nang sipche yalak pala moy tamba adaw convention taidem man ngoy pumong me tuman moy lan nang sipche yak mayan na ang pase jisumin me wang tang kawang nang tiyo puy taulan e se upa nang mongay yo amen ngawik ni teman cham sialak sa amai masud pulan teman KBBB teman konyak platinum jubilee mission center ma Krista wang lampai wang pu adau itasem tai pu ma platinum ngui puyang tau kai konyak jingnu jinga kongkam pu konyak ka dokter punga mai pai wang pu adau itasem yalak jeng ibu ngonang ya puwa tai tema pangjim adau mission center ma yalak ayang bu kong kembu tau ma yang ngonang tau jene amai masud pulan 11 to 14 December 2025 tau mong mayalak konyak pangjem platinum jubilee jene amai masud pulan na kiyup kai atok masud pulan teman CBCNEI hadawa teman India katok ma bungawa may payewang yang pay may itesyempu hadaw kong kembu Baptist Church Churches Baptist, Council of Baptist Churches, Northeast India. Siyang ngonang, hadaw Jubilee. Hadaw ngoyang ngonang, imano platinum ngoyang ngonang. 26 to 27 April may imana ka ngonang, daw jine numan atang masud pulan na hakayop kay. Hadaw CBCN iyay may akido, sima kata iwoyang ngonang. Daw kay, hadaw tuy sa liliw ok pungin na tambase, adaw ngamik niya yang cham se yopa ajing tuy so sobu na menga yopa haleluya tumanda kan bu kawang nang de yopa tong nang uba nang sipsime mabu yalan yan na tamyang nang pungaw may june paye taye payang pay me sa platinum jubilee yalak wang pengoy pay nang uba nang sipsi chinamin yung panang na moy manatampa ada Northeast India me uba nang punga maya paiwang lengachona pai buwang peng ada lili chinamin yung panang sa mane 26 to 29 mong me ang iba platinum jubilee tayo temengonang ada tayo sayo kawang nang wisi uba Reverend Akido si mawayang iman sine
office bearers lan ngonang ayang jubilee committee lan ngonang kong kumpude kawang na mo iman padam si ayang KBBB me o bado platinum jubilee tay tamayong ngonang kunyak jingyu jinga seme bunga may pongatambua KBBB kaya nukpubado pangchim kaya pay tambu o basa daw nang may mabutay daw yang nang sipsi tay daw bunyi se upado platinum jubilee tay tem yang ngonang yes mawuyang ocean staff lan ngonang kong kambute kawang nang pauya ayang chute may patam si ayan na may yakay ayang nukpubado jubilee jingne ocean de may damyalak jinne nying ngonang kong kambu kawang nang chonya nang pauya ose ado tay dem ni kawang nang yak tay fan fayang ji sumin miyom nang taulan ese upa nang mga iyo amen mulan de kawang muy man fa sa apay me nyanaw man po ie wilak mui landan na mai wang sampai isi ang bu Reverend Yumba mawuyang ang sina tini kawang song da inanyai bu pai ke bishem kadalan hang shin pai deki tini teman yupu kaya teman de pai kelak atu kawang ya atai lak sa tinglak atai nang oba niniwi ching nyuma itu pai lakai se oba kawang ngau cha tini teman de pha bu kia ngau pha ya pai hawanda niniwi ching nyuma ang ba mawuyang yen mok nyu ha da ngui ya sinyau yang lia imana yo nga kawang de amakama kawang de humble na menga oba ni na ho no ho moni ina oba iman yup ya bai hawanda iman chingnu kawang yen na tambong yang ki tini teman kawang de innyai bu pai humble na meng yang ocean teman kawang de yup lak chingna se meng cha lak chingna se ocean pai ya bai mong maya nang yang tini yupu kaya kawang teman yan na ang lakse teman muila na tinglak pungo ha yupu hayang lokpu hayang kawang ngau chaibu hadaw kaya kawang mikti shiwa damnang daw kay yilak pa tamana himcha 290 hadaw lokha episode pun meng mamu ilan cam sayong lokha yo pa to he pa amai mong sa pa ma pa nyen na pa leng chung tong te wai nang tao yan lang wong bong chen na mong men ngô pui phang ma ya to lời mai tao na vang tư ya mai pu con ba pu yo pa to pu ya na o yo pa to pu pa ma na ya pu ka ta la na nang pai ka la wa wa ta tao iman pai mong bai nang iman yo me tao tai nang chỉ sơ in se ao trên mừng thầu mong thầu bê ngô nang ai yang thầu mê na than yo ba
tô bơi ba mê tao yo bơ nàng trái nàng cả quang thăng thang bây giờ tai đang áo y môi mà nè ta na y si ta lên ye ngao te te la ya sa y bơ e ma ta wa asai ang nang hi pa mai ma na ta na. Wilan sota. Sa hibang ma teman jam se yup lak jing se yup ngau mik pili pha ngo nang yup ngau mik ka teman ne yup ai ba hai ilak to kai awang ba ma yup ngau mik awang ba ma kebishem yup community lan jing ne yup lak se hadau kia pha awang ba ngau mik ma hadau kia pha ngo nang kebishem yup community lan kebishem yup community chairman yang secretary ni ma weibo hayanga ward pimabu yopu committee chairman secretary lan hayanga members lan imana wangyak wangai sha summer winter sei bai mana noktan pida noksa pida iman bayanga yopai kam kem nang hayanga mabu kadalana kawang kam chingda yapai bulan mango nang hayang bioi imana hadau noktan pida iman kem kawang ngau tam hana nyo winnesaya yopai kam iman hadau ki kem nang anyo pumai noka kebishem pumai noka yoonga yongbo teman pumai nok chang nang pumai nok so chinga kong gembu nok tenda paya with the wife bu ok yang bu ward pima yopu kumutilan ngopu kaya numan payanga hadau kia yopu kamyanga takai syang balanda hadau kia yopu kam chamyanga enyo kadalan yom nok tu yipai balanda numan payanga winna sayanga kawangau temahana paibu jingna se kebishem pumai nok wong nang nang numan yonga sanga kawang china wangnyak wangai hadau ki ekem nang yang boy kawang ngau me ibua numana kada chingna lingbu ichi yang boy kawang chingna lingbu nang se nang kebishem chingna toi lingbu ichi kada chingna se toi lingbu ichi yang boy nang kawang chingna toi lingbu nang se hadau ki inang tawa yob aiba kawang omlak chingna se chawlai hadau ki inang Colossians chapter 3, 23, 24 ma numana hanghi linglakai kada da yichi hapoi yongwan bada mongchang a sai pha lingdau numana sangyang bu amina yongwan ba mabu motlai taulak se singya numana yongwan ba krista soshan nang sa kawanga ma chawshi e demanda hadau ki inang mincha hadau ma pumai nok ma mincha ngo pu sa yichi yang puyoi minya na inang ya puyoi kawang china se oyen na yoi nan pa hibak pa kawang china tuiling soshan na pai deki numanda yoonga mongmai ya nang hayanga yopu kumutilana prayer warrior lan ngo nang akung demana iman ayen chingne iman yaha ma wong nang lak chingne ania iman mai pumma wong nang lak chingne se demana yop acham laka yoonga hadawa wong pong ngo nang hang chingna imane enu pho ngo balan dang da pay yop nang takai syang balan dang da pay imane yop akam imane namno tam nang to kai teman muila na akunga yopu kumudi chairman secretary ma wiyanga ward people chairman secretary lan hayanga members lan hangshin ngo nang gi iman ayan chingna se mai shahame shigama yaha shahame ije yang boy mai bumu I wong nang bu ngo kama nakshi hai adau tui show oklang nang tau kai iman ayan chingna nyu au hi yen myo takai shang bu yong lak chingna se iman ayan amai ma anga tamba se tamane yopa hayanga iman sa yichi iman noksa chingna taman tai tawa taman moi lan cham sa yopa Hallelujah, hallelujah. Yen kawang nang mui man bu hibak amay daminyong bo. Panang wang tang achaw yen kawang
개비시엠마 요포 코미디 chairman secretary ma wayanga hangshina upa ward p ma yopo committee chairman secretary lan ngonang iman iyan iman noksa iman tuiso chingna se kawang nang dapana pa yopnang wangdang kawang nang iman de yala kawang pa tamsi iyang iman awshina nang tuiling social na Taiwan da takay siyang buma yo okay sang buma na tatam kawang nang sipshi iman pa yala pa wangyak wangay nang tuiling social na kem wanda wangdang kawang nang iman nang wetwa ya yang pumma yahama wong nang po pa iman pa ayang hangsin na iman sanga tuiling nga pay daki kawang nang ngaw ma ibo kaya wangdang kawang nang iman din nga mut lay taw kalag sa kuman ating lakatay nang daw pero awsin na nang jing na sa kuna paya nga awsin na nang jing na sa baha tuiling social na pay daki iman ayan jing na sa kuman atay taw na kawang nang sapsi nang yala pawang niya kwangay iman pay nang pawang niya sa nang na ayang nga wangdang chaw yan kawang awsin na wangdang kawang Yopo kumutilan. Au shinango nangki Chairman Secretary ma wuyanga bajiso ward P ma bu Chairman Secretary lan yang members lan kong kimbu wangyak wangay pa nang social na Taiwan da iman ayen noksa ma nang pau angya yang iman ayen ma may yang yahama wong nang bu pay kawang nang pau dik bu pay pau sa nang yak ta fana fana zor chisumen mi yupu itolan sa yupa nang mga yo. Amen. Sa anyi sebuba ngau mikma temanda yuplak jingna phabua kbcm minkin na ngok pulan jingna yuplak sa ado kia pa ngok nang yup iba tawa ado kawangau atam ado kia inang Ephesians chapter 4:4-7 ma pumja hayang yahacha ngok nang haka numano numan nyekpu Numano nyekpu monghambu cha manyek yungwan ba cha tinglak pu cha papti pu cha kawang cha hayang teman asai apa cha au asai dang ma hayang asai kaya asai mangonang apoi krisa henghau itpo phai shuwa teman pumle pude sepsi pha kawang ngau ma lay Taiwan da teman muilana kawang Habu hadau hinghau pai kakshua iya teman mui mana tempu hadau hinghau pai shua kawang social lak jingna nyekpu hadau ngonang ausina minkin na ngonang ki hadau lan kong kimpua important kadalan ngonang teman puma kong kimpua sangma pu ya teman ya kindengoi pu nails dengoi pu hadau kong kimpua important parts ngonang hadau part jinang bu na mengama hadau disabled person si teman nyek nang hadau ki mu Pumainok meo hangsina katalan minkin bulan hangsin ngo nangki hadau kong kimpua important katalan anyo part hadau body parts kipu hadau ngo nang nyom ba sa yisigma social balance ha youth pastor sa sugo wonyu sa important yichi isigma choir lan sa important ni yichi ayang pyo muilan kong kimpo hangsina pumainok ma minkin nang orang kia atawa nanga important kata ngok nang se nang ning de temana tai lang ngok nang au hiyo hadau kata sesuibu hadau kata siongbu se ilak ji hayang pyo teman body ma teman puma mik yenang bu ne mengma teman hangsin sang bu si mik e linglak tuya iya lingnang hayanga na iya linglak tuya iya lingnang hayanga ya linglak tuya yak yiling okpukai teman yak linglak hadau tuya ju yiling okpukai hadau ki emu pumainok ma hangsina minkin nang nang ki hadau kong kimbu teman muilana important hadau ka dalan chang nang hayanga kawang ngau mi ibua hadau lan kong kimbu numan pai shubu nang pai shubu hadau partma hadau tuisho ma kawanga hayanga hadau hibang ma hadau term ma kakshua kawanga nyikpu shetamande inang hayanga aubu tamana same chapter ma verse 3 ma laya bai hayanga jingmai ma tai shen bu yaha sapashabu anglak jingne laknyekbu ngo da se hadau kia i ngo nang Chai japai shapai shabu, chai japai tawa siyong bu iye shuy bu ishima tawa shuy bu iye siyong bu si bu. Hadau kibu teman matai shap shabu yinang bungo bu na mengama. Pumay no kanyaya kaya tailak. Pumay no kawong yinang lak. Hayang piyoy.
bumay nok toy linglak jing na se li ang bu hadaulan ma understanding chai cha pai tai shap shabu unity hadaw ngok bu nemeng kama bumay nok wong nang atai lak ya ha wong nang atai lak tau khai ma sa admana bumay nok ma hang shin kadalan min kin nang ngok nang ki iman jing na se tamana yoba ayanga hadaulan iman da phabu term yisoba takai sang bu ma lima bu ma hadau ki bu ya fan bai na ta tam pha se tamana yoba ayanga hadau lan ayin noksa tui show jingna se tamana yoba kawang so shan bu ma ngok wanda yo ki sang bu ye pai lak jingna ayang bu iman ling bu tui show kaya kawang hayanga ka ta mukti shua tam lak jingna se tamana min kin ngok bu iman ayin jingna se tui show jingna se yoba ayanga tau I hu bu cha teman saa at present teman ling ngok bulan teman yo mo saa dong yo ong maya teman chai cha pai tai sap shabu pai yo ong maya pai nang hayang pe acheng ha bu ma teman na yishing ba chai cha mung meng na tambu acheng ha bu ma teman na chai cha pai misunderstanding ngok bu hadau ki bu ka da na meng bu ching na teman na chai cha da meng yi win ok bu atam cha ngok bu na meng kama teman na hadau ka wang da meng cha na yo ba ayang ka wang hai ka ta si show ma teman na tini anyai na tini ya ke bi shem pu mai nok ching na fasting ngok da se ibu hadau ni ngorang tau khai ma teman na anyai na tini min ki ngok balan min kin na ngok balan pu mai nok ma ocean ngok nang ke ching mai lam ling teman moi lan nil taw na menga ayang teman na ling ngok pu yishing bu teman na pa ngok pu na meng ma teman na taw ameng win na tampa se ka wang de yo ba ayang pang new ha the request na meng hu bu cha ching mai lam ling nu man yong tuman ching na yo pa ayang ka wang so shan bu ha do hi bak ma ngok wan da chai cha pai sapai sha bu tai shai bu chai cha pai unity ha do ngok oklak ching na se nu man tuman ching na mai ayang ya ha mo ni ma wong nang bu pai ngok oklak ching na tuman sa ngok bulan tai shap sha ngok ka manak se hai tuman pu mai nok chong lak nang tuman pu mai nok ya ha ma wong nang tai lak nang tau khai ma numan da request na meng hubwa numan na ching mai lam linga tuman ching na numan na yong pha yang min no pu mai nok ma ken ngo nang sa au yen na tai nang ki hadaulan moi lan teman nil down na meng ha yang akim na teman pai reverend apa yeng pong e pai amen se yu plak ching na se I de yu patong nang teman moi lan cham se yong ha ayang min kin ngo pulan ching mai lam linga teman nil down na meng ha man moi lan cham se yu pa Sipsi yang ma yalak pengobu yongwan ba oba nang da yalak pa menyong pa buai kadong nyuma yongwan ba kawang nang lengbu hadau kadong nyu mongobu kadalana saya Yesus Kristus nang dem menyong pala kayang nang da yi inolak jenesa nang lengyang ki
hayangan nang angcheng hadawa yongwan bakawang nang among bukia chonga cha ke sanga cha lo ne mayama mukti shiwadama nang de menyong palak jena se kawang nang aling yang ke tau yo ma anyai na yongwan bakawang nang aling bukata yo ma nang de auyan de ateng lak hadaulan de pumenok se kawang nang anyik ngai tambu pumenok ngonang tini pumenok ma nium ba wo yang associate pasalan tikonlan anyusko khungma Sausanyulan, associate pastor wo yang youth man, associate pastor wo yang youth executive bagi sangat memberlan, Sunday school department man, superintendent wo yang teachers lana wo yang Sunday school nahalan, yang yupu komedi man, chairman secretary wo yang ngopulan, iman saya yongwan bakawang nang tuicong man, sausandoy lang lakcina sa nang libu nang, hadaw ma finance hagay sangat queer, memberlan hang sengwo yabay. Yongwan bakawang nang li adam bulan ngonang. Te khoi ma to mane khongdam bu men i yikem ya bu yoy nang sing yang ngonang. Nang ka so ma hang sin toy leng lak china sa nang nying ha dam ya bai hatolan noksa yan kawang nang pau de angsi. I mana sau san toy leng ngowan de bo do si hai ye do dam lak china kawang nang ya lak pa pau ya o. Hayang e mana ta anga bu saya kawang nang mukti siwa chingna ta angau lak hayang leng yaw lak ching na hay kawang nang voice o hayang nang sipsi ya yang ayong iman sai phe ngo pa iman ching na pha bu hibak kawang nang hang hiba leng lak ching na pha ya bai hadau hibak ma yong mai kawang nang mukti siwa tam leng dai ok lak ching na sa nang lamoi bo ya lak pango si o sa Jesu Kristus nang men ma fan na fa yup nang ki uban nang mo yo amen. Mong may nang sa yupu ngamik lim sepu ma hospital ma tuiling bu doctors nurses say staff lunching na yoplak se nya nang tau kai tamana iman ching na yelak pa yopa taman au ba takya bai tamana au ba hospital da pai lakai au ba doctors lan pai nurse lan pai haula kai imana phabu hadau tawai hadau pai taman mai lak se ating lak pu mong hambung nang hayang bioi iman yen ma takai sang bungo yang doctor cha, nurse cha, staff cha, ya pai bu na meng ma hatawa. Hang shin patient lan da effect na meng bu. Hatawa tamana ta ilay lak yang. Tau kay ma doctors lan ayan jingna tamana ta itawa yopa iman ayan noksa tu show jingna ta itawa yopa. Hayang iman na patient lan da takai sang balan da laywan da yung nan bu pai iman no hatawa ki lay oklak jingna se iman jingna se. Nan bu yaha pai imana patient landa namno oklak jingne ayanga imana lingbu doi show pai kawang omlak jingne se imana iyan doi show jingne se tamana tai tawa muilan cham se yupa hallelujah hallelujah wang tang chau yen kawang yelak pa upa jiso tamana nang song da pai nang yanga yen kawang upa ang sina upa jiso doctors lan nurse lan hang sing onang ki man jingne se tamana tai tawa yup nang yanga wang tang kawang kadong yu may pum jingne se upa tamana doctor lan iman song da pai nang kadong nyu tawai halak ching na se doctors launching na song da taman pai nang yang buyo iman takai sang bu mango bu na meng kama o ba tuman ching na se ang shina los bu na meng tau kai ma ba ang shina doctors lan nurses lan staff lan ocean onang ki iman ayan ching na se tuman na tai tau yop nang ayang awang tang achaw yen kawang iman ayan amay mango kumanak si ay takay siyang balanda imana lay oklak onang takay siyang balanda namno oklak onang tau kay mawang tang kawang hang sina takay siyang balan dalay lak ching na siya onang ki doctors hayang nurses staff lan hospital ma toiling palan au sing onang ki iman ayan hayang iman tuisyo kay kawang nang kayo sa wang tang kawang iman ayan ching na siya nang yak tafan na fanang hayang iman ayan may mga upo kaya hay takay siyang balanda iman namno oklak onang to kay iman ayan tuisyo ching na sa wang tang kawang nang yak tafan na fanazar chisumin miyo po ito lang na sa ipa na mga iyo amen. Saat man, kimpa yupungamik. Please po ba ma KBBB ministry pang mga po pumainok launching na yuplak ching na sa ito. Ngamik pa nang teman kimpa ngamik yup iba tawa. Kawang ngaw hadaw kia. Inang Ephesians chapter 6:18 ma
kawang da wong yuwa yopo pai taulan sailing dau ya ha hanga woi haka hipak pi ma yop tau tau jing nai tai da po pai ngo ya hayang au bio ta ang chau ka dalan sai jing nai chen da yop tau kawang ngau ma ibwa chau ka dalan jing na se chen da yop tau se chai cha jing na yop cham lak jing na se kawang ngau ma ha dau ke e ngonang dau kai KBBB ministry phang ma hang shin na konyak jing yu jing ha ma kho pai nyei bu pumai nok lan fellowship lan ma ngonang ha dau lan ayen hayang ha dau lan noksa tu shu jing na da ma na dai dau yo pa hayang ha dau ma nam no lak jing na se niom ba ma wo yang hang shin ni lan ngonang ki iman ayen jing na se dai dau yo pa okay teman akim na sa abu yopo ngami ka kunyak jing yu jing ha ma ngopu KBBB ministry phang ma ngopu ha dau pumai nok lan jing na se teman tai dawa iman lingbu to show kong kim bua kawang mong bu ba ma kawang mikti shua tamlak ma ling oklak jing na se iman ayen to show jing na yopa ayang KBBB ma executive secretary ma weibo staff lan iman ayen hayang to show ma woyang hangsina iman ngonang hayang teman pumai nok lan kawang kimbu kawang yak ta fanafa teman akim na hadaw ke yopuya yang hadaw ma tui show na menglak teman muilan cham sa yopa haleluya haleluya wang dang chau yen kawang nang mui man bu hipak amai yelak paminyong bo fanang wang dang kawang nang sipshi pa jisu nang teman pai uma pai bu da nyai na minyong bo fanang hayang wang dang chau yen kawang sa KBBB ministry phangma hangsina kunyak jingyu jinga ko de kaibu ma hangsina ngonang ki hadau konggembu pumainok lang jingna se dai dau yom nang hayang nam nobu nium ba ma woyang hangsina nam nobu lan ngonang iman yen jingna se dai dau yom nang wangdang kawang pumainok konggembu ma pa nang mongbu ki e man toiling so shana tampao dai yom na yang KBBB ma executive secretary ma wo yang hangshin na staff lan ngonang ki pa chiso nang ang ching chalo lak ching na se nam no toiling social na tai balan ching na se kawang pa nang ilak pa nang konchong amai phai atau nam no tai lak ching na se iman ayen toi so ching na se tai daw yom nang hayang hangshin na kunyak pumainok lan hangshin ngonang ki atau kong ki mu kawang nang ang ching chalo lak ching na se toiling social na tai wanda wang dang kawang nang mong halak pa ma toiling social na tai lak ching na se atau ayen lan tu show lan noksa kong kimuwang tang kawang nang yak ta fana fa yup nang hayang sa abu hadau tu yok ma yo so ok pu jing na se kawang nang dei minyong pha yo poi hang shina tu mang na prayer points ya pai de ki hadau lan kong kimu nang chan klak se ting lak pu yong pai nang song de ya apa ya nazar chi su men minyong pha yo poi to lan se yu pa na mo yo amen sa tok pai ma pa chai ahad associate pastor ite hipak pa to na Mulanda namai barawa jiman ngui bukai namai selak wang semba e semo teman phe niompa hayanga jam se jembo kibisim kristen namailan hato bataitem fasting taitem namnoa tambo pumnok soching de moilana mungmai yaha minyong pha yopu kaya teman kawang chan kalak se tinglak bungonang to khaima hangsena ngaumuglan yopa sa ngui sa yopa paideki yang hipang mo yoplak cheneu ngaumuk pali pha ngonang atau tamahan yoplak hayang atau tani pu tamai yopak kemunyui buah kawang chan yong chan yang laga jauh sa atau yelak pa item nang wang peng ma season pelingoi ngonang hayang atau season mong ma saawan de bucuan atau mas friend atau yong lak wang bu season jang ngonang ka tetap lanu yusing baka ma si tai atau cuan cha atau ngonang atau season ma yop nok ma so yang yisi ba minggu yisong ba so tong pelana yong kaong tinglak bong nang plan ngonang hayang season pong de yu pu kyong ngonang tau cheng na season pong de yulak lan ngok mau yulak hayang boy man kan tinglak hayang atau cuan ma minggu yisong pelan de yong ka talan ngau tong bong ngonang hayang kata ma pu atio hatu kitong ham nang nang sin bu season ma hangna minggu yisong sot ngok bu si sa
yang tahu yak cha yang ya lan dah ka mu cham tong nang nangu ha ka hang na sot ok posi se tahu chin teman muilan atau kia kan tengah son nang ha anye ne se fasting ya wan da anuk awong ma yesing pa si tai bulan atau kan ting lak ching ne ya mi ngau muk alau pa yup tu bada alau pa ta pa chai yup lak ching na atau kan ting lak tau ching na kan ting ya si buja tau ching na mi ngoi song yong lak ching na yang muilan kan ting hangi pa ngau muk yup lak pa ngo atau khak su chai ya lak ching na atau inang yang cing atama onta ponta yup pa chai bu atau kibu teman pumunok ma yang ngai lak ching na teman kan ting lak ching na atau itam nang ngau muk chama chok kamok pu ha yeng pu hei yau pu lan ching ne yup lak awang pa ngau muk ma atau pha ngonang ka tong yu mai ma teman mong si pu ta lai ka ma yang nok sa ma win sa ma pha yi chai ka ma tau lan ching ne yup lak ching ne yong mong siu tai nang hayang yup pu kai iman hangi ilak siu teman chu tai ma ka tai nang ching ma ngwan de simba cha atau kia ha yeng pu atau simba cha e ya ha yeng pu ngwan de yong tumi tai ngawa la pu ki ngawa i de tau yang ge nang ha yeng ngoya pu chok nga ngoya pu yum nok te pe ge hatawa tau i pu pa chok yang yum nok te pe ge si bu chi hayang pu yum nok te ong miang ma i ning ning ge chai lei pai lak ka talan ngi yang ka ngau chai yang hayang pu chok ha pu ge seng yum nok li li jing i pa kan phi ji tai miang ma chu te ala ye pai lak hayang atau ma ling yi bu yan nang tau pa lam ngau si bu dawa ayang poi i cham i punia teman ha pulan teman yop nok ti jita ya poi hi pak phi ma chim ching lili ma pumunok chim ka ma teman chine yop nang bu sapai i hatawa alam cha ma su su buna yang poi i te pa alau pa lam hai ho pa lam yang gi hataulan ngau chai wan te pa yop lili ji yop hu pungonang hayang poi teman ngau laka hayang teman ling ye laka yop pu ka he ok lak teu ching na teman chok nga pa ha pu he yau pu lan chine yop wa cha lon tam pha se yop pu chi iman ha to ba lam te to yang hayang boy teman te pu ka wang singuma e ning ning ke te yang mi ngi yang ka wang ha ka leng bu chi si bu te sa ha to ki te yang ting lak ka ye lak china ka wang chun lak chine yop tam ha to ngonang yau pulan yo ye sak ya po yingi ya po ma ngonang hayang imanu teman lilie te elai bua imanu tulu yemai nang bai hatau chok nga bo yau yang ie yau pu imanu yau pu bai ha ying nok sa mu po chu pu te hela pu nang yau pu ha yang ku lai dai pu hatawan nang ngi nang bai sing nang bai yang nang mong tulu yemai nang bai ngin pa ma pa yang pu ngin na hatawa wong pung ni chi pa tai nang bai sing chang sing yau atawa yesu pu jo sing chang sing ayang sing yang yau pu na hangam yang usik ma nangu hatau lo lam mu yau bu mi ngi pha ma se atawa yising bu sing chang singa pau bu sing chang singa yau bu lan ngonang tau ching na hatau ching yup lak hatau i ngonang chok nga ha pu lan na ai hangu yi chi sa tau te nang hayang poi ka tong nyuma wang peng hang sin mong teman ngolak ka yising society mong ngonang temana ayang poi chok nga ha pu lan da reject ni mianang ka dalana nanga yong chok yang apa yang kusi kusi ngau nok hayang pun nang sisau maya chai puki chi puki lai no hayang poi nang tayang phai ma hayang tau tayang phai ma ai i ki bua i chok yang ase meeting tai senga sewan de hatau nyu hatau pan ka sewan ai tai ngo hatau pa i chok nang bu hatau kia nok sa ma yui nyu yui pa hai yui seko yui hayam lan reject pasai ji pa society akung reject ni miang hatau nang tau ching na kawang phai sian sian se katalan phai nu yan do ta kawang phai sian sian se tai ba to ngonang teu ching na chai cha tai kan ya sa teman kawang ngau lai me ipu kia chok khai nga ba ha pu he yeu pulan jene yop laka teman sip si bu ching yop ngonang hayang kawang leng tamba se yop pa to ngonang teu ching na teman ha to iman ching yop lak tan ngau lai ma tan ngau lai 23 21 lai wan ta yu chok palan hayang cham loi ha yeng palan tui ha ne miang son lak hayang nang lingpu khongkem pu ne ha yang sisa si ngon miang ma nanga akam na inkek in solak hatau ka tong mai china hatau ngonang hayang poi ya hau yan ni pu yitolak ka wang ye mong ngon miang ta bata tau chingna ta mana koren lai de 1:6:10 lai 1 hatau ki ha yeng pu ku lai pu lan da ka wang ye mong pu hatau nyan ngonang tau chingna ta mana iman da yup nong pa ya yup nong pa miang ma
halim hat bong paya hanyu ni paya leking chanui continue pay miang ma imanu lak oka sing bayang boy imanu iman ha po imanu Yesus sing yanga khum chung ni pay ok ayang yau pu kata lano yau chang yawa ngin chon chang chona hatawa Yesus yamai sa sing chang sing chon hataw lan ching taman yop laka kawang nang sipsi haw tam si yop lak taman phai pu ya pu taman che naw lan cham cham khai ma tau ching na taman sa ba ngau mung ma chok khai nga pu ha ying palan hei yau pu kata tamlan ngon myang ma kawang nang iman da lak lak chu dai pha tam si sin mang ma nang ngau tam si jin cho pa lam yu chi hayang puen nang song da pai lak pa ma iman da nang nyik tam si yu sa ha ying palan hei yau palan noksa katalan ching na kawang bu sip si yu kawang nang ling tam si yu sa ado ngamu ya yang cham sa yu poi poi ha yu pa chao sanga yen kawang pa nang de yalak kaminyong pa nang ado ba hipak yen amai nang mu himan pa tamanan ching na ado kadong nyuma kata nyuha nang le linguma semalam bima ngau ting ta ting mengolak cina nang aling tamyang ke hayang pue chao sanga yen kau pa chokai ngapo hapu kaya yui yen miang tampu nang ya chokai ngap halak cina yeling sipu ayang pue chokai ngap hapu kaya mei yi cudai miang tampu nang liling bu katalan ma pu katalan ma ngonang ayen kau pa atau lantik donang chokai ngapu yau bu yenang un miang ma ha pula yenang ha sipu hayang poi ambukan me yau ngoya pai yau pula neu hadaw Yesu yemai sa singchang singa mong ma tai chang te yau nang ngin ma pa ya poi tuloy yemai kawang at tuiling kalak kawang poi bum pai kalak sa singchang singa tai chang te ya sa tungoi sa mong manlip okpo chokai nga pa ha ying bu yau pu nok salan singonang ke hadaw mo taon chilama imana yau pu kaya ha ying palan ngai khan ngaya ayang ha ying palana kata de yipok bu yichi minisiken lepia akan bima ku halai pu nok sama ching mai yenang pu tihela pu mo pu chopu kata lan tui miang bun pu atalan khong kempua chokai nga pu ha pu kaya ngai pu nang nang apa bu cudai koncong ma window buta kulak mong changai nang tilak mong changai nang ngaulai ilak mong changai nang hadau kaya nang liling bu nang katalan mulo wanda tani jitamhu tau ching na chau payen kawang nang ta tinglak pu nang katalan tamana atau nang kem ching yupui yen katalan ha ying yanga yui subu ke yen te nang ke katong nyumong ngopu kata cam-cam nuhoi Yesu sa iyang pay kawang nang ambu masupu si ilaksi sa to te yanga imana ling yile tamsi kata cam-cam kata ngau aubu ye chalak hayang puen nang liling mo nang katalanda nanga iman sipu sinmang ma ngau tamsi yaha mangau tamsi ayang yau pu katalan hapulan ngopu cing na yau pu cha si inang hayang pui manha manying pulan yu yau pu tau pu akan jang otau buta sakasin ha wang yanga noksa miang atam bahato ngonang tau ching na mi yen miang atam lak china mi noksa miang atam lak china mi Yesu sibu yau yang sin katal ngonang ke iman do monglip lak pha tam si tau ching na chau pa yen kaung to mana nang leling benang katalan chokai ngapu ha pu he chokai ngapu yau pu noksa katalan nang song de ya pa ya nang ling ye tam siu se Nazareth Yesu man yu pu tolan se pa nang mo yo amen. Nhi siapa ngau mung ma kap nong ma kam nok jel ma ang pu lan chini yoblak kap nong ma ang pa lan chini yoblak hatau sa ba chok nga bu ha pu lan chini yup pu hatau ki pu lili pi hai ngonang siong pu kap nong ma ya cha hai nhi tok ta kai ya siong pu chok nga bu ha pu kai ya kap nong ang ma ngonang chok nga bu ha pu ching na nok sa katalan tai sing yang ang pu cha ngonang chokai nga ba hapu kaya mi tui miang bena ku helai pu ching na mia FIR nyanyang atau kia ang pu ngonang cahani ku helai pu saya coba by mistake ma accident miang pu semalam pi ma cah pama understanding miang ayang cute atau tului min mai kana ang pu cahani ngonang ayang siong pu
kap nong ma ang bua kata amai chan hu yenang hatau lan ching yup la ka ta mana alam cha ma mong si la ko ngonang hayang boy hatau ching yup la ko yong su bu cha ngonang siong bu chinga kap nong ma mong le polan ma ngonang do mon taun chen man hoi wang peng da ke bisem punok ta yanga papti tembo nan kristan lan aham katalan asam cha cha pho yang insi buda lekeng pelinga ngoyang wang peng ngoyanga Jisu Krista pungau cayanga mung lepa papti plan wang cai sa ngainang hatau kipu cingna taman yup longonang hayang atama kapnong ma mung si yang angsi buda hatau ma kapnong ma caplen bangonang hayanga yup kumutilan yoyoy jingda ministry ling bulana pai yang yup kamdo buda hatau ma mung lep yang yi bongonang tau cingna kapnong ngupulan cina yup laka kapnong mung ma mung lep na tampa sa yup lak hatau cangonang lambutoi lambulai apong panubuk aleng panubuk telaiwan da punai Silas ni kap nong ma ngopu hayang imi kaya kap nong ngopu katalan chele mo yang kongkembo Kristen yang atama yang kawang angan wong hau tam yang munglip pu hada pungangonang ada punai Silas ni ya ku halai pu jingna pho yichi hayang poi iman ngau kumwang lam ngoa Jisu Krista pungau amai pung ta tam sipo hada pungau amai pung tam da buda pho benong oyang gi hayang poi kam nong ngopulan cingna imi ong pua mai bu chan hai myang yang gi hayang imi kaya chele tungoi sa mong lep tam hatau pungau lambutulai ma hatau ngonang tau cingna kam nong ngopulan cingna to mana phan pha yup laka sa hatau mo sot pu anyu palan yui ha yui naulan yui siko yui natan pho yang ngopulan ngonang bai iman cingna to mana yup laka tenipu hatau kam nong ngopu kaya kawang nang ka singa hatau nok ka yimai pu nok hatau mo tau hang nang ngopu si alam capau pu cina tau ang buyang sa imana sing apa yang mung leplak pha tam si yoplak chaplen pa nap che ya che se imanda halim harbok ia hanyu ni ia tau kia kau ngau tam hanang kata ma bu builing wana yang kata atam cha mung lep yi yang ma atau mailak kam nong matang mung lep yang kangsel amaina hayang konya pa amaina missionary amaini miang pu naka katong mo India katong ma kunyak katong mo manganang tau cingna kam nong ngopu katalan tamana nuwa haya yichiba kawang nang tuiling tamsi mon district chain ma ausin ngonang ge atau landa kawang nang sipsi phayanga iman sipu sinleng ma iman ngo cingkan jeng ma taw hatau gi ngolak hayang hatau mo ngai po hatau ta ni sala yilak taw kawang singlak ayanga noksa katalanda amyang chanlak ada FIR nyan bulanda amyang chanlak taw po puyang sa singapailak china kapnong ngopu katalanda kawang nang cutai pha tam siu sa kawang nang singuma imana mongla patam siu sa kapnong ngopu katalan cina mulan cam sa yupoi pagya yupa ciao sanga yen kawang pa nang de yalak kamiyong pha nanggi katong nyuma kata ayen cha ling yilak cina yoyo maitama government NGOs lana, umunok kata lana, tuiling nang. Hatau yoma, government na kata ling yilak cingnia, kamnok ang bungonang, chel ang bungonang. Amyang pa cingna han bujici, hayang poi iman ling yilak cina, iman da punishment pabo cana, kamnong ma ang bungonang. Awian kata lana, kamnok ka tinok yici, hatau kamnok ka sausi palan cingna. Kam noka Yesu palan nok satayanga tau hatau ba nyui ching ma hang nang opusi satay payanga hatau mong le pa yiu nimyang ma kam noka I chingna ya san ya le po nok ayong chan nimyang lak kawang nang hau pu nimyang lak bol missionary hai Silas ni kam nong ma hanyang ke hayanga kam nong ngopu katalan chingna bol missionary pai pua muhiman chan ngo yang ke hayanga hatau ma mong lip yanga Chile tengoi bukong kampo baptis na mianga mong lepayi po hatau pungangonang. Hatau kia kam nong mongopu katalan. Atam maku helai pu cingna, atam mati helayanga. Atam macok henga bahapu cingna sa hanata mongonang. Hayang iman nying ge hatau kam noka sausi tampunok. Hatau nok te tau ni sa laiyelak. Hatau mengai po atau kawang yamlak. Hatau mengai po atau pumunok yamlak. Hatau mengai po cingna sa awyana kamlen pa imanda tawa amyang chanlak sa tai phay yine tamsi ayang awyen katalana kamnong mongopulanta nangaw tamhan na tindi tungoi sa painangge imando nang achaw yaha chone tamsi
hayang iman nyau lai pokaya kam no ka iman china ling yibu hayang iman china mong le punyu chan myang atam siu se mon taun ma kam no ngop katalan china nang bu sipsi chai lai pu ayong yu tama nazrat chisimana yu pui tolan siu pa na mo yo amen ngamak lim siu pa ma ka bam yulan ching na yublak sa nyana ngonang fasting ya pu hipak phima atau ma yublak vui buka talan teman muilan jonga nan sa ayang nyam sa jonang hang nei sin myang ma katalan muilan au pa vui pa jong lakai khong kem bu klok telai nang ayang sikin chanu nyai bu myang ma hato ning ni report phanang go ai tani nang minute cha nyai boy tani nang minute ngaya boy hato yo ma yaw san hayang yonga jam luya kenting bulan yang usiu tay nang gitu cengna mamam tamah atau ku yop patay nang kah bamjulan cengna yop lak atau yong tamana hangi mo cam yok ayang iman cengna yop pacam laka taman tuisa ngonang kah bamju si wanta bamju si bulili kah ni jici kah bamju si ilak lanu atam ngonang yoi na tanpa liyanga hayam lana pau tiku man pa kaha se ilak ya fan ma atau kia mbai ma nyuyong lan atam yong chu tai mong sanga ayang atam nyuyong cham loi kantinga kau ma ya fan ling yanga yoi hangi ling lakai ling yanga nahalan kata amain ling ye tambu kunyak mu mangonang ayang mi alau naka society mo mangenang hayang poi atam ngonang hadau sausi pakaya sang bukaya sa ichi chapo ha yung lak amyang yaw yang hadaw mahayam lanu yiling ok yue yenu yenyi bu yitaw okpu hadaw lanu ngonang tau ching na kahabam yulan ching na taman yup laka kahabam yu na ta amyang tampa se yup lagi ji already myang yang ngonang hayang poe kawang sing na tampa kawang yam na tampa se yup lak ni sipa angpa apong peli aleng cham tang lai wan taman hipak phi macai ngopo Elisa kawang hipa tang da bamnyu cha paya camlak alam yamwanda atau Elisa da kawang ngau da buda atau Elisa soncai ngau yang atau bamnyu yenyi tambo yang iya okpu atau pungau cha tamanang nginang mulan singnang atau iya boy ina tanpa liai pe phaisi ma da buyang ayang atau simyilaka sai buki i halana ka tan man myang da buda im hai responsible mangonang tauki bude ipo kha bamnyu sa tau cina hanggi ibu iya kawang kata songda tani temanan yum patang de pai bukia ai tawa ka sausinang ka inanggi atas camlak ayang atas sipsipa tau hangi linglaksi si iwanda atau Elisa bamnyu da yasan yale American tuiling tambo ni nong mahangi yo changu ya siwanda na halan teman ha chang bo men nga ching hai ngonanggi siwanda yidau yanga naman room tap kapto hayang naman nok ngopo tik hongkempo atau sai timyanga atau sok tau seyangge atau yeng ma sok yanga atau sok soyanga nang ipukiling soteki sa iwanda atau ep yang lai tau hongkem men ngani yang lak hayang atau yau tau hayang atau nang natan pa phaisiu sim tau hayang nang halan naman tuloi me ngo tau sa kawang yasan yali American tuiling po atau kongonang tau chingna bamnyu kha halana bamnyu ampalana kawang yam bun myang ma kawang alam hau phalak khatongonang tau chingna iman phai chama iman pong di yupona taman iman chingna yuplaka kawang singbu kawang yupa kambu hato noksan myang atam ba yuplak katong nyu ya fanma imana kha bamnyu sa kata lana yemai ya fanmo laino hayang bo kawang nang au po vineta to teni iman sangbu ya fanma wangpeng atanjang olak hayang boy wangpeng atanja phaima i halan kai okhasangyanga hatawa saki yong chana testimony amai chana teman anyu teman hakango hambu kawang muiman bu sa hayam cha kai hayam lan kai kawang mukti siwa tambo saki pha okyong olak china ka bam yulan o sina yoy ya fanma chutai sangbulan ngonang ayang atam atau kia yoy hayam lan china phailai puma hui yau puma ni chai sa hachara ta puma atau kanding mo nyuyong payolan ma ngonang iman china kawang nang o po cha chang ja veneta to kai iman pong yusi ayang teni pu ya fan ma iman ngo ya poi i halan ya fan atok te inatam si
atang pa sot ching sore tamsi nang sipsi au po lena tatai phau sa kha bam nyu wamba noksa katalan chingna kaung pu sipsi yu molan cham sa yu po hipo ya yu pa ya sanyale chao sanga yen kaung pa nang de yalak pa minyong panang atau kia yop lak chingna katalan to ma nang chutai pha tamyang ki ayen kaung pa kha bam nyulan au hiyo kha bam nyu min sa hu yitai hayang boy ka dong nyu ma yu ya fan ma ching loi na ngai to buda kha bam nyu na min sa to bulan ma ngonang sa halak sa ying lak yitau ba chu de mong sang plan ma ngonang chao pa yen kawang nang yambu bam nyu lan miang tam si nyang yambu bam palan miang tam si ka bam nyu nok sa ka dan nyai kawang nang song do o pe ne tam si hayang chao pa yen kawang tu ma na ima ya fan ching ne yup wei tani sang bu ya fan mu ya pu yoi ni cha pa nang no ngai ang si no ngai tam si atapa so ching ma i halan so na tam si okay sang bu ya fan da no ngai tam si hayang ni cha pa kawang nang mai bu saki phalak chudai pha tam si kawang nang si nang man tam pha ya sa ya le wanda chao pa yen kawang upa iman hangi pa ya fan man nang yam nang ki nang iman di cham o po tang ni chai sa yoi nan yawa haya pu yoi ni chai sa nan ya lakata amai ho tam si ayang kata lan iman da sip silak iman ngin kau pan da tawan ngin kau ta phalak hadaw chudai pha tam si hayang atam cha da sangai pong hayam lan sang si iwanda yekai pa yaktam lalak nanga pha dam hak palong palan chudai da pha tam si hayang nanga sona tambu yi yong socheng sot pulana ka bam yulanda mikwema yaktam lan lay olak chudai pha tam si hayang iman nang aupu yingi lak hayang poi nang da ating lak pu kaya katalan iman cham phong bua nanga auhi da ngaw tam iman cham phong lak ta uchingna kha bam yu noksa katalan to mana te to nang song ya pe nang iman pyo min miam ngo ya pu yoi kha bam yu sang ngo ya pu yoi sinyau yang libu ya fan ang tatam kai singai ngi nang putok te kaya tak khai ter mi ya fan ang tatam kai ayan amai ma ang atam si ayang hayam landa chenlau sang sau pu hayang chute ala pha tam yang ni cha pa ok pu ya fan da ong lak china nang pau tek ang siu sa ka tong yu ya fan ma ka bam yu ya fan mo noksa katalan ayan te to yang nang yak sar fan phai nang bu sip si yu tam chi sum na yu poi to lan se pa no mo yo amen akim ba ngamuk cha ngonang naka katok ching mai wang mai ma ang tampa se yublak atawa teman kunyak sahaji chipa nakalili yup nang pai fasting ya pu lili ma satenang ayang atau yup wa ching mai nang pu muila nang ita buta yup pu hataw nang hataw ngamuk yublak ching nia chimin se weibo min se mililan phau ma hangsen faction ngo ataw phau palan hayang khongkem pu chimyanga nyui ching cham chimyanga naka katok te ching mai ya kai se chi ba chu te te ching mai ya kai se yup ka mai ka wanga moi man phalak sa ta ka te onang ching mai yin pu hataw rut te lai wan te ching mai yin pu hataw namacha leadership te pet pu ma namanya anye ya hu pu ma hataw ni kai he ka tu ni ching mai yin pu cha theli ching sa chi nok sam no ching mai yin pu hataw yuya woi pa na woi nyu ne se ngo hu pu yui halan ti bud lai wan tiu ipa su buna i su buna sa atau ke yui right ma yong la kai su ma atau nok sa mu ching mai yanang bo pan de lai wan tiu ching sau de lai wan tiu atau leadership ma sa ching mai yanang bo atau ngonang naka katok ching mai ching na kan phi ma yop nang ayang boy hang sin yop lekeng lepia han mong lepia anyena sa iman da ku lang mu ji hayang boy leadership te pet ta boda faction ngai khan ngai bo hataw lekeng mong mayo ye form nok group ni ma hataw ko mop moila na taninga nya phone moila ngo da buta hataw ngenang unification khong mo mop leadership mo mop ngonang hataw hang son la ka yising sa ayem khong mo wei pa cha hataw ke ngai yang alo pa ta tai lak china hataw ko mitia ma pha na hataw ki pu
wunyu we pa te pet pukaya to ngonang kata ma chingmei yenang phai mea kawang au pu tui yeling kalak ha to ngonang hayang ha to chingmei yenang bu de lai wan da yui ngin kau pancha poi I phai nei ya to ya ha pu ha to khung phai nei ya to chun ha pu se pu yui de pha lak khak su pha tok te anye ya hu bu chingna chingmei yenang bu ha to ma ngonang to chingna anye ya hu pu he leadership ma wunyu we pa na yui so ching de pet wan de au hi mu chingmei yenang bu ching sau ya fan de lai wan de hoi VTP secretary pai nu yang ma kong san cham pai nu yang ma ching sau atam hi ngonang chingmei mong mai saya nang yu tau sa tau ya ba yang pui ti yang pet yang saha ching sau cham nu hoi nok phong man hoi election broadcast nam yang leadership te pet pro ayang hatawa ok nang tania hayang pui I phai la yong pu hado yei pu ka talana au pu iman da ngauting si ok pu hado kibo tau kaya ching sau ma alam akan phima tau ke chingmei yang ba tau ngonang tau chingna naka katok chingna chingmei chingna yop laka hado teman tui sau ngonang John apong panapali aleng ta phai manit tale wanda chisue ibu chisue tau chingmei phanang hayanga nomanu chingmei ngoda sa hado ke bonang tan ngau lai 1526 tale wanda anu chu dai ngai pu ka talania chinghai chat ma tamnang hayang pui chingmei ngau te kawang mong hanang hado kile nang tau chingna naka chatheli naka katok chini chipa naka katalan chini yopunang katok pa chingmei mungonang bai tamana nakalen for Christ naka katoka Christa chingna sayang pui katok khai pha bu chaba kata pa Christa chingna ji pha ta yang len katok khai Christa chingna pha yang kata taman pa Christa chingna ji pha ta bu da sa tong we se chingmei yenang ha tong ngonang hayang ha to chingmei yengai pu mu ha to katung kem yo la khaya chingmei ngai la ka yising to chingna naka katong ma wonyu we palan ma leadership te pet pu chu dai ma tam si anye yahu pu chu dai ma tam si yoya aphang pa ma sa jisu krista nyau bu kia iya angpa tok ta angpa myang ta bu to hongi bu to ma hat mungi bu kia iya I pinlan ya pu tam bu apang pa ta yu ka tu ni ching yu to se bu ha to sign ho bu na to ngonang ha to chu dai mongchang naka we palan man ngai chingmei ngai kalak to chingna naka katok se yi pa naka katalan wonyu we palan ma kawang nang singbu chingmei chu dai hayang ha to naka katok chingmei ni linga tam phao sa ha to ngamuk ya yang atui so myang lak hayang atui so yang phai mo to man phai punok sikite ba yong lak to khai ma to ngamuk yang mulan cham se yo poi pu ya yo pa ya sanyale chao sangayen kaung upa ang de yalak kami yong panang katong yu katalana chingmei ya hunang chingmei mumuilan ngo hunang kato ka chingmei menyui ka mahai moi man tau lak se singnang hayang poi hadau chingmei ya teman chudai me yengai ok hadau chingmei yenang budalai wanda voi nyu voi palan voi pa de pet puma voi nyu de pet puma cha phang di yo ong lak se tai pa hadau chudai kaya chingmei yengai pungonang anye yau pu chudai ngai pu kata tamangin ko cha yaun myang ma iangin ko ni ya lakse asem pa ngin kau pan chon ngam ta wangin kau ta chon lakai se hayang khong kam pu yui ching ne yui cha ching ne yui nok sa yui yan ching ne ngo hu pu ya fan ngo ta pu ta chingmei yengai ok pu ha to ngonang tau ching na chau pa yen kawang ha to na ka ka to ka Krista ching ne sa chan pu katok cha hayang poi katalan temana Krista ching man myang ok hadau kaya sa tong we sa naka katok ma naka katalan chingmei man nang ok hadau ching ne temana yelak po yo poi voi nyu we palan ko kembuda chingmei mongmei ka wang nang singlak hayang ngauting ta ting me yong lak hadau chu dai pha tam si voi nyu we palan chingmei nyau ka ma he kata pang nyu hada chingmei chu dai pelak voi nyu we palan tok tei pu anye yahu pu vui pa ta pet pu ha tau chu tai ngai yang ching sau ma cha thai li ba mop ngai tam bu hayam lan chong yang ha tau ya fan mu chong ta bu da au pu ching mei yen nang ok pa ta ngonang tau ching na ha tau na ka ka tok ma ching mei ngalak china vui nyu we palan sa ta wai ta wa sa vui pa vui nyu ngok palan da ching mei mong mei ka wang nang da ting lak pu chu dai pha tam yang na ka ka tok ka ching mei ma ang tam phau sa
nakakatok cingna nakakatalan cingna cingmei yu tamba Nazareth Yesus menu yupui dalam siapa nama yo. Amin. Kau masih. Kau wang dah berkamlak cina, cuma ngopu pang nyuha mulande, ini baca Yesus Kristus yang salam China tamnang, tahu cinta wang sampai yang berteman bayi nyumba, kebisiam long melana puyang jembu Kristina melan, kunda wok matang yuba aku wang bu saat ngoi kau wang sepsi teman bayi degi, kau wang lemui degi, melana kau wang dah menyumba paha, jeng habu hebak heto yang onang. Tong ubi hibaku, kawang de teman mungcang cude kongko bu panpa. Apong tawa yup yang moi mantau yang yanok lak cine, nene sut kayu se atau ngaulan yalak pa China temnang. 10 to 10:30 mong me. Yupu ngaumek iye, we yup lak cine tau yung onang. Atau hat mong lan yum semai bu hat mong. Passion Week kunyak ngom konsep hat mong si China. Atau Passion Week kawang de ting lak bulan mabu you know nok same. Kadu nyu wong bong di sau kong kemu ang tau yang kawang chingne yung mong sang teman cingne sang libu Yesus Kristus cingne hibak nan wune yu bekama ya bu do mabunok salan nginang fasting and prayer taidam ya bulan yume teneng bu atau fasting prayer taidam mu yong special yang setau haki taidang hang nasik ma Passion Week hibak me kadu nyu wong bong tu show ma pangnang ayong bu do kong kema ang do yang kawang cingne at least 6 hours kunda wok mong wok mong me kawang de yup lak cine hibak pabu hadawa kebishim Christian lan cine mohe mana yong na melak se to mong humbu phei akite nang muilana ki yup tanha yelak be ngaini Easter Sunday taidam yong onang pumanok sucinge yongwan ba mo temta yang onang tukhe yoyonok same kawang de yup yang atau mu ayong mu umlak cine yupu phai pai geu se nan pheng buki atau ngaulanu naman de China thamnang ada yup lang ngau mek li nanjing phayang wanang special prayer request athamong wanang atau tokte tau hadau nyui ching ma sutong wande aya hada heng tambu prayer points cha wanang hadau teman cham sa yupu hibak chai ha YouTube me viral na meng bu chine atau yup nok ayong men yung popular na meng tigi. Kebi siyam yup nok chine yalak pa kawang da menyong bupha. Teman wong kay okpu yichi. Teman mas senghengan anya yung okpu chine okpu yichi. Ayong bu kawang mo yaman bu hataw kemching ayong wi tambu chine. Hataw kemching chine yalak pa kawang da menyong bupha. Ane hataw kemching ayong wi kapsi bude. Dead church na meng kama. Yahay nang bu pumanok na meng kama. Ane hadome takhedin yemai bu kemjing chana meng bu meng kama hadawa nok na hemeng malak dokeme kawang yaha hadaw kemjing me hibak phime presence ngola bongbong kawang mai tambu hadaw kemjing me hibak phime presence ngola bongbong hadaw kemjing me nyomba wiyang uyen ocean katalan sausan yu balan yung yang kawang ngau ilakai isi kama yupu wilakai hadaw lan bai kawang omlak bongbong hadaw kemjing de mong sang mong mieng hangki ibai pai bulan toloi meye yibu nyui mei mohe man tau bu nyui ne meng lak bongbong kadau nyu me yui ye tau bu adau khamjing de pai yu wande mohe man tau bu nyui ne meng lak bongbong toge adau point sia yang teman cham se yupa yang bu kuye adau khamjing ayong wi ok pu chine ka wande menyong pa hadawa living church ayen
금증 자네명 담바 야 자우 히박 페메 프레젠트 호나 담바 나 아도 금증 더 바이블랑 가왕 뭐 뭐에만 더부 금증 아용 자네명 담바세 더만 점세 유부 히박야 유파 할렐루야 자우 가왕 낭더 야사냐 레면용 부 파낭 권약 크리스천란드만 왕부 항오예낭 마이부 항오예낭 하양부에 나가 가동매 금증 아용 자 위옥락증네 nanga tamanda iyan bhayang ki hebak amai bhayang ki shenghai ngalam ye batam yang ki tuinyu nana moy mandam yang ki hallelujah kawang ado khamching ayong chingne nang da yasanya le manyong phanang ki o jau kawang khamching a leng de ki simai yama khamching ayong leng ngai de ki ayang boy ado khamching me nang yango bone meng kama nang chao ya ha yo mo de meng kama ado khamching a kieng ne meng malak Dukay chao kawang hado kamcheng manang hebak peme presence ko da ba chao ya ha hado kamcheng ma hebak peme uba presence ko da ba mai da buang an bung healing hado kamcheng ma uba chin dang ona dam pa ba kawang ya ha ma sinyau yang le baibulan shi mo yang yilak hallelujah mong sanga mong meng baibulan mong tholoi mai yang hado kamcheng ma bu yilak ba mo man tobu Toloi mai tobu mongham tobu kimching mai chane mengadampa nyomba weibu soshan balan soshan yulan nangkadalan obe hado pulpet tang mai yong lakai uba au biu nang ngau me toy henyan ne yongolak hayang bu uba kawang yaha alek malikadamlak hallelujah hado pumainok kawang nang moi manpa hado kimching kawang nang moi manpa hado kamching de paiwande hibak pheme nang mak shawmalia nang de mak kamlak chine nang de yubai kamlak chine nang ni halan tamande hongli bong mai bai anga tam phau se hado kamching ayong chine kawang nang de menyong phayang hayang hado kamching me hibak pheme nang chao ya ha kai wang lam lam ngo tam phau se yin yuba chisu kristaman me ayen khong yak sarban bayup nang hado lan su bana mongai you amen. Atau babu awang pa ngau muk me mok se libu lak na tam yang pa si yup lak se ngonang tiningan yup teman society teman cingui nok se wi apan dalai wande mok se libu atau situation hebak pe teman nginang chainang yu he jam se denap sodong yang anbong meli digi subu ngaulan chainang Yong mai teman bai cham sengo yang kari metai bu accident ma libung aulan chenang yeng me heng libung aulan chenang hangu takasang bu yenang be yong me ngobu nau ya nau silan yong bayong atem pang machul yang libu hadong aulan no temana chenang ado kibu society chame teman ching yenang tukei mok se libu ado kashi nu tai dem ngodang Hado lak na tamyang ba se ane hado chang yang teman chom se yupak hado some tawa echau laija ki inang tolem 91 1-7 chenga law ngodang hem butawa igneng yalak china noman uyin yungwan ba tang de pe ata ba wai chongwan bu phangme uyin ngodang ide ibu oklak nanga akawang hayange eloching nang matau teng lak nang hang chune iya nanga lo ngobu tu sei mabu hayange lilak pa tak ameng mabu yen ang phalak i yang tenge nang de kepa anglak i po tek pu phangme nanga yen ngolak i iting bawa nanga shau yen hayange jongwane anglak wangnyak me tu hang hi tiu yen yamlak yichima ni neng me mok se sembu la hande yen yamlak Yichima wangyang mapaibu lemtak yichima wangai kome tuidambu nulande nang nyamlak wongpone yichi kawang assurance ayong protection ayong atau ngaulan atau laisibam nyan ngonang iyong bukie pressure stroke na mengyang mok selibu ngaulan ma chenang heart attack na mengyang mok se stroke na mengyang libu ngaulan chenang accident me libu ngaulan chenang yeng me hengyang libu ngaulan chenang suicide na mengyang kata may ngobu libu ngaulan chenang yong may sibu kata sinyilawe mok selibu atau hibak pay me chenang atau anukashi dai damonang okay kawang de atau kibu atu amyang
kong gabu tiene tamyang pa mok salibu yapan takhedin amyang kai chia boy accident kai chia boy hado atu amyang anu ka shi taidam teman ayen tang me teman nok sa tang me paina ta tam phau se hado tiene pange kawang mo bu wong sipsi angan mong yue cham sa yupu he pakya yupa hallelujah chao kawang yalak pa ubanang dahi minyong bu phanang teman chingyui bu ya phan dalai wande mok salibu 진짜매 희박자매 우바카왕 낭 하임란 더만 냠냠 세층요이 낭기 오카왕 더만 상로라카 낭 헤잉오낭 더만 연라카 낭 헤잉오낭 가다 더마 프레셔 탁양에 스트로크 나명 양의 목살리낭 하트 어택 나명 양의 리붕오낭 가리메 액시덴트 나명 양의 리붕오낭 우바카왕 가다 더마 이응메 picnic na ta sibu nya pho na ta sibu yang me hang li bung alan chainang kada da ma society ne meng yang anu ka shi tai dam ayan thai bu alan chainang kada da ma ba yong ma ye si shi bo de shin ye lo ba li bung nang ado anu ka shi tai dam nang ji soman me ado khong ga ba thiang pang dam do ado khong ga ma lak na tam yang ba hallelujah anu ka shi tai dam mong de nang hayam lan da ma yong lak hallelujah Haleluya. Jisuman me. Teman hatau tang me okpung melak. Haleluya. Teman nok salam tang me. Teman yen tang me. Teman pumanuk. Hatau kibu mok se lihai mabu yaban pai na tatam. Halan melang na tam yang ba. Oh kawang. Nang hayam lan teman yalaka. Nang hay ngonang. Tugay tani. Kebi siya machui ayong temane. Uba nang de ingwan nang. Hatau kibu mok se libu. Anu kashi taidam temangoya boy. nang hadu kong ke botena bang tam yang ba hadu kong ke lang na tam yang ba nang hayam lan taman chelo sang so bu bai toloi mai mong mai pheng olak hallelujah oba kawang to kai hadu ki bu chu shi wan meng taman tang ma pai ni tambe nang kong ke botena bang tam yang ai ching mai ship si yak phang me mong toloi mai bu bai chelo sang so bu bai ji shwa ching yu lak chine ayen mai me nang hayam lan taman pau ang tam pau se yin yu ba Jesu Christ taman ma yen kong yak sarban ba yu poi adolan na su ba nang mong ai ye amen next point me kebishim long mailan wunyu balan yen mai ang tam ma se yuplak se haki onang hibak phi matuman yup pe nang hemboi pray and fasting tai dam hatu kibu mayang yupu ye yup umbu atau points lan yup lak chene tau hibak hibak ma haki sunang tu kai lung mailan chene tamana yupu hibak haki ya tama tuman chingyoi nok sobu ya handalai wande lung mai wunyu wuba ngobu noksa pumerok hai ching sode yong e wang sem panang yong e ishe lainang ane lung mai ngok bu nyui nok sa chia boy pumenok chia boy jing sau chia boy lung mai cha ngok bu hado nyui ane lung mai lan ma ngok bu hado nyui me mong hem yong wana chilalan lebu chame tau tinong me enyu paning onde mong hem bu apa liang pai macam ha mungham sui tai nang hado ki bu tau experience meng yang ki hado ki bu mang nang be mungham hang hi mungham yi sing bu lung mai ngo bu society nok sa me ini yu mai bu ini yok hayang bu yong mungham bu hado chang wana hado experience meng yang ki ane teman 자자베 땅아우 타이완데 넘칭메 운유 항신 원한게 우발란 항신 원한게세 용의 important topic kie tamani hibak man discuss ne mengna to hibakme jingademme demchingme ubalan sida tu yang bailan hasin 원한게 lungmailan retirement yang bailan hasin 원한게 na piyonglan hasin 원한게 se wande ai 용의 모이만 부칭양오 Chilo sang so buah kawang mubu. Doko nem chinga yong kawang amoy man bu ching so yong me chayang o se temane na declare ni meng tamna.
That means unyu ba atau menyung ngampai ngonang. Okay. Teman society mabu, teman noksa mabu, puyong piyong lan anyu palande teman ignore ne tak mengha cilalan. Hebak pime iman, jeng ne yupa. Hebak pime hangi yapan ma teman ok iman de support ne mengha se, tawa tau ngaulan China temnang. Awa teman tet ngau lai de, tawa kawang lak cine tet ngau lai cha inang, tet ngau lai apong pan ma wok aleng dalam hai macha. Ma iwan de kak shuwa ngok bu pa Jing heng hawa celau bu sang sau taye ngok bua mikti siwa shau shau atau lai siwa miu yong maye haki nyanyang wanang tu kai jing melam dengai kawang de menyong padang tawa atau prayer and fasting tay dem iwan de tawa wilak lan de tawa yi hayang bui awu tu mana yupa si ilakai particular akung or society or individual men ilakai hadolan yong na tam yang special yo pubu ado among chang mo yang ke to ge tin yu tu chong nam no balan siong bunan jeng haki yo putam jeng ne to yong ka wong da men yong pa yang sut yang ke to ke lung mai lan de yong ge si new ye mai hang be ching mai lam lang ka wang si so ma saki ne meng lak chine 60 years in above fa lung mai ne meng tai nang 80 90 sa de lung mai si wi ji to ke jing yu nok so ya phan de lai wan de 60 years in above fa lung mai ngonang to ke Then you ocean pray and fasting mo umlak chine 60 years and above. Payang mo yapi ching may lam lang Naman yu sut punyo me chama yung lak chine to request na menang. Kindly please. Naman chine huyim hayim lan taman yu pu hipakcha ya to munang. Jamloy mong menang kebi shimpu menok me. Inyu palan lung melan mango nang iyang buki nang hayim lan nang nauyim lan taman naman dale yang yung omong hum nang naman mo bujude may hakalak namana advice amay palak namana lam amay haulak sa taman yung mongham nang tukhe naman ngok bua hayimlan huyimlan taman yung saw may bu chao se naman ta puno wa bu hadaw ngau itam nang ki tukhe yupu ngau mek nyi ya yang cham sa yupa sa yung ngok bulung melan naman kawang nang 60 years tungoy se 70 80 years tungoy se yoy wang beng nang sing nang yin may me tinok nyung bhai ahim lan bhai chatheli bhai ayen mongolak chine nanga to yen tikang bu chine menyong pha bai se kawang de menyong pha kai ane sao yelak pechilo sang song olak chine kawang de nang yup kai ane hayim lan huyim lan ane 60 years man ngoi blan to mane yongop lan chine ane tini hado mai yenang bu nyu balan chine tai tawe iman chine ayen amai chilo sang so kawang mo bu sipsi yuwe to man cham se yupu hipak ya yupa Haleluya chau kawang nang de yasanya le menyong panang ke kebi shem pumanok me kebi shem nok same anyu balan uba kawang wang beng tawok tok tabulan mananga iyan na may me pau teke yom ang adamu chene menyong panang ke imana pumanok monghem ngonang imana noksa monghem ngonang Imana hayimlan huyimlan taman monghem ngonang kawang nang de menyong pa boy oba dini dungoy se kado ju takai de na myang maboli nang yen yang chelo sang sa bai ang tam de ke oba kawang 60 years ngoy okwa 70 years 80 years 90 years ngoy okwa taman wong kai iche hayang boy nang sipsi how de ke yo oba nang de menyong pa nang ke Yelok penang anyu palan apa celan anyi kaulan ang celo sang sawai ang dampa kado nyu takai de namyang lilang malak sanga asosi se mo nanga yena dampa se kawanang de yupoi sa tongo bu wang beng lan miu tongo bu nyi bang miu ayan amai ma ang dampa mong sang mong myang hango yenang be ang dampa Chelo sang sao bay ang adampa noksa mong yong ne society mong hem ne nang kadalan chelo sang sao tholoi may mong may bay ang adampa kada tham takasang chude mong sang bubay ngoy aboy hadaw takadin kong kabutini nang hayam lan daman yupu bay chamse nang iman di healing na may ang adamyang uba chelo sang sao bay ang adampa se lungmay lan chine nang dam menyong bayang nang mubu chelo sang sao nang mubu tholoi may mong may yue Jisu Christ taman mayan kaung tapan payup nang adolan na supa nang mongay ye. Amen. Walan sut kay kawang yalak pa moy man.
next me kebishim soshana lak pulan chine yup lak pumanok suchung me tang so chana hatu ngok payang ki tau pumanok suchung payang phemiu hibak hibang yup nang hayang boy pray and fasting ki pu me kebishim soshana lak pulan chine special prayer mayang yanang hibak lenyang ki tuke 1952 ma kongwang muang tungui se uyen ushin tuiling soshan lak ya bah dolan chine to mana yupu hipakcha ya dama naga ka dong be presenter mango nang he presenter 1965 pangpa me epu dimapur me chango nang adaw nyu de to jam payang ki payang iman cemetery campus momongo bu chine to hado de visit ne meng yang ki to ong yang alai yong chao shi sima yoma ang bu chine to ong yang alai adaw cemetery me memory stone mabu nyanyang ngo hado de lai one day siong bu nanching counselors na ngo bulan ane pastor na ngo bulan libu iman memory nyan ngo yangki hado de lai one day 80 years mai de libu au yanang 80-90 years wang bengo yang libu saha memory stone me nyan ngai bu chne tau yong ka wang de menyong phayang oh ayen na kawang mo yang oh kawang so shan bu kata de jin shot na yetam bua kawang yang oh se taw ha do me eching experience ya taw yang ge to ke kebi sim tuiling so shan lak yang bu anyu balan apu pilan wo yang che naw lan dong we se au yen shin ngoy be iman chine yupu hipak cha ya taw tai bua kebi sim ex dikan bai se so shan yu alangai se pumanok stop alangai se namno nyupa alangai se chilau sangsoe to yonge 1890 wangpeng wo yang phai me kebi siam pumanok me wangpeng hasine tuiling soshan yang phai to yango kawang ate yen amai ma ang nang ge si wande yong mong melak ngau khe kawang de menyong phalang ngau khe atu tuman moilan expect na meng nang ge te khoi sa dongoi se lak yang au yen ocean ngo nang ge iman chilau sangso ang tambha si tamana iman chine yupu hipakcha ya tamha được không mày ya lắc pe chừng mấy lom lenge sajai pha bukit ta đấy chừng mấy lom lenge kebi siam pu menok me tuiling so shan yang 2024 dong wei se tuiling so shan yang lak pu pa chelan nyu nyalan chừng mấy lom leng naman kawang si so ma sakin ne menge jam yong lak chine naman the request ne menang please jam yong ke iman chingne moilan chamse yalak pa yupu hipakcha ya iyong bukia ayen china kawang mabungonang tukhe iman chingne ayen namai yu tama yupa tinyi hadaw ma om yenang bu mabu katalan ngonang bai tukhe awen ocean kebi siam pumanok laitep me menyanyanga yudi it phabu mong me so shanyang ge iman chilo sangso be ang tampa kawang sipsi yak phang me toloi me mong me phe ang tampau se iman chingne yupa hango ami yitolak krista pumanok chingne sosha yang bu ami ne sosha yang bu nok same singai man bu okasang bu winyu wiba hayim huyim amai ma ngai tam ba se ado points ni ya yang taman cham se yupu hi pakcha ya yupa hallelujah chau yen kawang ubanang de ya sanyele menyong phanang 1952 mamo akong wange kebi siam pumanok me yoyoy apan me toiling sosana paibu apu pilan enyu balan apa chelan anyan naulan chine kawang de menyong phanang achau kawang yong maya krista pumanok kanyang tambu wang beng mong me toiling sosana uba iman laktike iman yen iman noksa kawang nanga moy mantam si kebi siam pumanok me sosanya nga lakpu ex dikan ba cha ex sosanyu cha ex Sunday school master cha ex namanoba cha mission board ba tuiling yang ba cha yubu committee me sosan yang ba cha se uba kawang hunyu uba na meng yang sagi phabua baiglak chonglak chilalan jingne sagi ayan sagi ayong na menglak life testimony ayong na menglak tukay nanga pa chilan anyu nyalan chilo sang sabay ang tampang
Krista pumanok chingne hango ami yethau bude wanyak wangai tuiling sosang yang phai katalande uba kawang tuinan bu yaban mang ta samsi sapayong bu yaban mamong sangmong yang ang ta samsi hayimlan huyam lande o kawang angching tuiling sosang yang bu ami yang o se katalana witness na meolo chine noksalande huyim hayim landang me moi manak sok tambau se Nazareth Jesu Krista man ma yen kawangde ado ngaumuk ni ban ba yu poi ado lana su ba nang mongai ye amen. Thank you malan sut ke number 4 me chronic stuck paralyzed stroke cancer kidney failure damage heart problems diabetes etc. ado kibu tak amyang tak yang kibisiem pumanok member lanu mangot nang hado bedridden meng yang si wande namana yu pitching sima putai to nang bai to sising min sing kata lanu mangot nang muang dongoi se hongwang dongoi se teman bai jam se yup nok meu yup kama isi kama teman sipa chimching me teman bai jam se ngo ambu katalan mabu stroke na meng yang paralyzed na meng yang bedridden na meng yang nok mongopulan mangot nang kema yung buyok pe isi kama kata atama kidney meng taye dialysis meng yang hibak pi me hospital tahe chang yang ngopulan atomong nang kata adama heart major problems nga yang sibe chimching me ye chimok pe yong achude mong sui bu phai ngobu katalan ma ngo nang iman ching ne tamana yupu hibak cha ya tamha hopeless ya phan me mongham so taye mabu christian new balan sembai halan teman society me teman pu menok monang tukai iman cing teman special yupu hibak pi mianang hayang butin yu teman yupu hibak cha ya tama se tau inang anyene iyang buki teman kem buki iman kem yok buki ha hu ying hubu kushi ya ha ok treatment de hibak pi me kem yang sengeng no so dai nok same iman de namno ngok bu namno lak kadalo no yong eng tai doctor lan bai hawang du hopeless mongham yanang bu ngau hibak phi me mongham kum taye su tong bu katalan teman yo ma tem ngonang bu kem ne iman mongham akem ba monghama Jesu Krista nang nying ye se mak phi nga ye silling me isigma sut yang yupu halan adoki bu yapan me hopeless mongham so dai ngobu katalan atam tuman society me tuman nok salan mo adu ngona iman jine yup tam laka yongbu important sa tayang pre points ma hataw hanyang ngonang to ke iman jine tamana yupu ya tamha sakine mela jine tawa laisi baja ya lakpe inang Psalms 34:18 ma lai one day Auyen mung pai nang iman song me yungwan bangonang monghum pu ese ma taye uyen ngo iye yanang atawa kawang ngau ngonang tuke iyang bukie hopeless ya phan me bedridden na meng yang yung akim yung bu yimai ta ngau bu yimai ha yung bu yimai be mi kie treatment kim ne si do sengengan no yanang be hangga yi bu ya phan ngo bulan chine kawang mo bu sipsi kawang mo bu toloi mai kawang mo bu monghum yong yu yup tama kadong nyuma yen ma ngo wande chude mong sang ngo ya boy iman obe kadong nyum bu yan dai lakai wangdang angjing ngoi ok lak imano iman ning ning di temta bu phai ngo lak chine kawana nga iman ya ha de heng atam siu se iman jine sipsi yu ha anai iman den no ngo bu nok sa katalano ayen mai ma angatam siu se hato ngau meng ni ya yang taman jam se yu pu hi pak cha ya yu pa haleluya chao kawang ubanang de ya sanyale menyong phanang Hado kadong yu ya pandalai wande taka sangbu wanglam lembu kadok lima bu wanglam lembu kadok ma nang hayam lan taman chingyoy nang uba kawang away dia paralyzed meng yang away ya heart problem ngayang kidney problems ngayang men's organs me tak amyang chang ngayang tumor ngayang uba kawang isikma heavy uba chisu tak amyang ngayang nang hayamlan yong diabetes heavy ngayang sang bulan lamil
lami ibu yamay bu takpay sang bulan nang haimlan ngot nang ki oh ba Jisu nang haimlan jine nang mabu sipsi yu nang ki dan ni halo mapay ngo bu kadalan taman ki akong chimjing de pay ok yob nok de pay ok ayang uba kawang hayang bu yok tangau bu yamay kemayong bu yok pe juday mong sang bu pay ngo bulan jine kawang nang de yupoy iman de nang sipsi nang mabu tuloy may nang mabu monghem kawang nang padam si o hayang mabu kadalan de kawang nang healing padam si o se cornix tak amyang bay hopeless yabhan me ngobalan chine yup nang ke o kawang doctor lane yok lak yang se ibu ok tamba yamay lak yang se ibu may tamba kawang nang ngodang doke nang may tamba se nang de yup nang ke uba noksa kadalane iman de namanolak chine ayan na may bay toloy may mong may ang atam si hadawa yui tang pem yang o sa tay yang au biu mong shi mong miang yang ai be uba kawang adaw tang pem payang noksa sangsi hangki tang pem payang nang song de pailak chine noksa kadalan dio nang sipsi toloy may yak pang ang atam si o se inyo ba Jisu Christ taman ma yen kong yak saraban bayop nang hadolan sa uba nang mong ay yew amen ado pabu ngau mak sodagi ayong buy ate hangki na phadam bu khay yupu bakcha to ki yaw nang mong yem lak china to nang special yupu cha tamana ki ya dama sa yupu me o myang ge bu yalak pa special kada man to mention me nang taman bay reverend apa tinwang honi revival meu pastor pa ne taman bay missionary pa reverend pa taman layang yupu bakya to yang ki apa tinwang jine kawang de sipsi yu yupu bakcha ya tama apu thanglong yalam jine tamane yupu bakcha ya tama ane enyu ilen sp ilen jingne tamane kawang mu sipsi kawang bu yen chin yu yup tama paje wang yu former mp inok nok sa jingne ye yen jingne kawang mu sipsi yu yup tama ane paje CL John minister i jingniu umyang iman kata nga to menyanyang unang reverend tinwang apu thanglo yalam anyu sp ilen paje wang yu former mp ane paje CL John minister iman nok salan jingne kawang bu sipsi yu kawang bu yen chilau sang sau yu toloi me mong me pe ang tam si u se iman yen phan pha jing tui so so bun tuman cham se yu pui pak ya yu pha kawang chai cha jingne yup lak jingne nang hibak mai pha dam bu cha cha bai smai bu nang da manyong phanang adong mo uba kawang reverend apa tinwang jingne nang de yup nang gi apu thanglong yalam chingne kawang nang de yup nang ge anyu sp len chingne kawang nang de yup nang ge ako wangyu xmp ba chingne inok nok sa chingne nang de yup nang ge paije CL John minister chingne kawang nang de yup nang ge iman ien kawang nang e konyak chatheli wolak chingne yoyo ya phan manang iman le ngai tham yang ki nang moi man tham yang ki to ke kawang nang iman pauya kada adam bedridden meng yang ngonang wheelchair ngonang kawang nang iman de sipsi shi nang iman de toloi mai yong pha dam si ayang kada adam winyu wi ban meng bu chene kem yong nang ba nang iman de chilo sang so pha dam si anu ka shi ka ye iman de chin sho dam lak lima dam lak tai dam meng ngo ya boy den ni nang kada la na yu bu bai cham se ado tai dam sai meng dam yang chilo sang so bai kawang nang ang dam pha den ni ado me iman chine special gebishim bu manok Christian lana yupo tamu bay jamse iman de kawang nang mubu sipsi nang mubu toloi mai ayang nang mubu chilau sangso monghem nang pha dam si use nang kadalan nang yakta ban wa jisuman mu yupo etolan su pha nang mongai yeu amen to wachinga extra time ya to extra topic pray points ngobu jine atok pheme taman bay chenao Peter associate pastor welak thank you Mulanda nam mai jinda ishi ang butaman pai kepishim nyumba hayanga ocean ayan hado fasting taidam da pai ngonang taman hado kia yo pai khumbu kaya yo ayan noksa hayanga bumai nok jingda moiman ayong bu menglaksa mongum bu pai sotha sa hado ye dam nang
sa yoblak ngau muk te mandai ber yopu jaya hunang sa adom nyongja no taka hadau kia ata ya dai bunginang kawang de maidam yo yopa hadau kia khamjing ma toloi mai bu idau ka ma no taman mong humlak nyojing inang lak hadau jing na ejing na maidam yo yopa hadau kia hadau taidam ya yok lak jing na pokpu hango ngai na tatam phasa anu kashi janga mulana jamsa yopa hallelujah 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 wang dang chao kawang hadau ma o chao kawang nang khamjing da pai bua o chao kawang maidam ya laksa yongwan bataman pai bu nang hayang boy hadau ma yongwan bat to hai nyai yongwan ba tak sang ngo pun meng ka ma kawang tuman mongem yongwan ba ina hadau china kawang ila yongwan ba sa sang ngo bu yongwan ba nyai yin china maidam yo yo boy hadau ge yongwan ba hadau taidam ya yo blak china yongwan hadau ma maidam ya yo blak china yo boy kan bu ya yo blak china poku yongwan ba hango ngaina dadan oh hallelujah wandang chao kawa adau ma yongwan ba yo boy kan ngo wanda toy nyai yongwan ba ngaina dadan oh wandang chao kawa nanga sipsi hawatam pha oh chao kawang nanga maidam phadam si bible ma kawang nanga maidam bu kaya akem dong oya nang da ating laku nyong lan mang inang hadau kia kawang tini hadau khamching ma yo bu kaya maidam bu kaya akem dong oya ating laku ma ngo ok lak china kawang nanga ido maidam phadam si hadau kia taman yo pai khama Taiwan da pokpu hango ngai na tatam phao se Jesus Christ amun ma wang dang chao kawang do yo pu hang bu pa se nang mong ai yo amen. Sa awang ba yoblak ngau muka Bible school hai college lan jingna yoblak Bible school hai college lan jingna yoblak medical college jama medical officers doctors lan ma ngai dam nang arts college amai jama bureaucrats officers lan ma ngai dam nang tau jalia Bible college ma Christian leaders wonyu weiba amai ma ngai dam nang abadaman Christianity bungau da leila kai Europe ma 13 to 16th century mong ma Bible college amai ma ngo bu sai nang hadau kaya wonyu weiba amai ma ngai dam bu kaya kadong new Peter European missionaries lana jisu bungau tama handam bu tamana ngia bainang hayang boy tini mong da taklak na hadau European countries ma tini Bible institution Bible college the importance yi phasai nang tamana chai humbu Oxford University awang na hadau Bible college na agungwang busai nang hayang boy tini Oxford University it is known for some other things hadau kia kawang ngau the Bible college the importance hi phabu kaya tini Europe ma Yishu bu wanglam Jonah agungwang bu tamana nginang kawang ngawa yoye ha hu bu kia yoye yoye tamahan hu bu kia hadau kia chonang sai nang hadau the lepuna nata jingyoi na tam nang soko jingyoi na tam nang hayang hadawa Bible chonyang yopai khama tam nang hadau kia Yishu bu wanglam agungwang bu tamana nginang hadawa hangna sai kama kawang ngau ma hamba nau ma yenang Christian wonyu weiba amai yenang emanda tenga yilak chuna teni the decline of Christianity in Europe no Europe ma Christian ma akembu tamana China hadau lilia Bible institution Bible college the importance hi phabu ma ngai bu se tamana ngia paina over Acts chapter 18 verses 24 26 the lelakai hadau ma Apollos semen bu kada jangilak ya yonga hengau phai bu kada hayang yonga wong nang kawang ngau nyeu ngobu sei nang hayang boy i nyeu bu ma atam yiwang bu ngobu sa Bible ma tamana ngiong nang hawanda Priscilla hayang Aquila semen bu imnia i the kawang ngau silua nyeu no teng yibu sei nang hadau kaya Apollosa yonga Christian woiba amai jana Paul phai jamsa sausan bu tamana ngilak teni taman yapan ma Aquila henga Priscilla na Bible college ngona Bible college ma kawangau silua tamanda singatam nang hayanga silua tamanda nyeu tam nang Christian wonyu weipa amai ma ngai tam nang teni tamana Bible college jingna yoblaka yonga wongbong na mengna kasia hadu Bible college ya ma tam buna menga ma hadu ma pumaino ma malak na mengna
hado chingna ilak pa tamana Bible College anyena awangna lectures lan teachers lan iman chingna kawang mabu chudai kon yo yopa ya achau madam nyona tampa se classroom nhiều bua students cha hay ni de nhiều nang hayang boy hado students lan lei i bua no haja tang de nhiều nang hado chingna teachers lan na pe bu na meng ka ma hado pu mai no khong ka bu malak na meng nang hado chingna tanap awang na Bible school ma ngopu teachers lectures lan chingna kawang ma bu wong yo yopa ni su bu ba ma kebish konyak da moi mandamu Bible school hayang Bible college awang ba mon theological college ngona hado china kawang da hilakwa hado college chingno monyong phai jamsa yopa hallelujah 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 wangdang chao kawang nangda hilakwa hado hibak amai china monyong phaboi sao kawang tuman yongwan ba Bible college nanga moi mandamu konyak da mon theological college kawang hado china monyong phai yopoi oh wangdang chao kawang hado ma bukadalan goini woi balan ngai damyangi tini konyak chengpi ma kawang imana nyawlaya yongwan ba pumai nok namno ngonang nangda menyong phaboi ilak pa sao yongwan ba hado mon theological college yongwan ba yong wangangoi bu college na mengna tam house nang bunga utama han dampu yongwan ba hado ma goini woi ba amai lenga tambu college amai na mengna tam house yopoi ilak pa yongwan ba Bible college ma nyawlai bu teachers lan oh wangdang chao kawang imanda nang chudai kon ha damshi nang ya chao ma damshi oh wangdang chao kawang ada kia yongwan ba imana nyawlai bu kaya kadalan leaders lan ma bu lenga tampa nang pha bu hngau amai changonang Christian daman china ating lakwa kawang allow miracle iji allow healing iji ma allow prosperity blessing iji hayang boy taman ating lakwa chai bu mapainang hayang chai bu nang achau ngau mapainang hada ngau nyawele lakchina institution kawang nanga mohiman dambu institution Bible college ngonang hada ma namno lakchina lectures teachers lan ma ngonang oh wangdang achau kawang iman da hilak pa nang chudai kon hayang nang ya achau ma tamshi oh wangdang achau kawang imana lengbu ministry hayang Bible college dai daw yang Jesus Christ amun mayopo yang bupa sa nang mongay yaw amen. Nisa yoblak ngau muka Kebisham mission field jingna yoblak Kebisham mission field jingna yoblak Matthew chapter 28 verses 19 to 20 Taukai numana taya chat asay pena menga apa aha hayanga yaha ajau menma iman papti tau hayanga tawa numanda ngau pa yangbu asay chonlak jingna imanda nyau tau hayanga leihu kadok nyu mangem tau numan pai jinda jama ngonang ada kawang ngau ngonang mission apa mission sai lakai hadawa kadai agung wang bui ji hayang bui kawang kadam yang han mamu kada yana tamlak jingna agung wang bu ngonang hayanga kawang mission na Jesus Krista kadok nyu da shon bua anu kadalan tuman yana tamlak jingna shon bu ngonang hayanga sa tamanda nyinga dambu mission na kadong yu pida yana daya hadau pungau amai tamahanda hayang apa aha hayang achau ya munma paptia tamdau saina tini gebishemo hadau mission ma maidam ya ngona hadau mission ma maidam ya bua kadalana kangbu jingna iji hayang boi tumano kawang maibu sengyang hadau ma maidam ya bu ngona alau kadong yu mission na mengsibang no wangbeng cha ni lemma mamsa soyanga lay ilak china tamana ngang sibu hayang okha sibu hayang boy kawang mishina kada wonggae oklak hichi no kawang mishina kada wonggae oklak hichi hadau china hilak po sao kebishem pangyua hadau mission field china tamana yoblak na mengnang alia kebishem tainang hayang boy hadau ma aphau ngai tamlaka kawang ngonang hadau china hilak po tamana hadau mission field china yopa tamana apung dawa yoblak china kebishem phang mangobu mission field adam hadau kia ye tamnang Lainung area hadau Myanmar ngonang Indo Bhutan hadau ma Bithel mission ngonang Nepal ngonang Thailand ngonang Waka area hadau Arunachal Nokti hayanga lower Arunachal ma kebishem mission field ngonang hadau ma yoyo yapan ma mission hadau kia namno painang adam da
missionary so nangonang pastor so nangonang hayang adama sponsor na meng yang hadaw kia yo yapan ma hadaw mission field namno ngonang sa hilak pa tamana yoblaka hadaw mission na jailon na tampasa yoblak hadawa ali amaina hadaw mission field ali amaina meng na tampasa yoblak hayang ni subama hadaw mission field namno ngopu missionaries lan pastors lan hayang sausan yu sausan balan iman ayen to shau jingna mulana jam sa yopa hallelujah 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 wang dang chao kawang nang da ilak pa yongwan ba hadaw mission kebishama ya ngopu mission field dai da yopoi o chao kawang hadaw mission na kada dumana agong wang bu ichi hayang boy nang nyinga dambu mission jangona o wang dang chao kawang ni hadaw mission lenglak china yongwan ba nanga siman lampi moiman dambu kaya kebishem yongwan ba dumana hadaw mission ma ya yong ngona o wang dang chao kawang tini yongwan ba duman hadaw kia kawang ngau yongwan ba yopai kema nang bungau singwa kada dam kawang mission lenga bungwang bukaya sun bukaya daman tau bungona yelak ba kebishem ma hadaw ma mission ma ya ngona o wang dang chao kawang hadaw mission na ali amaina mengna tampa jailon na tampa o wang dang chao kawa hadaw mission kaya ma bukadalan yinga linga yi tam na tampa o chao kawang hadaw mission na kada wong kaya okla kichi hayang bu hadaw mission na nang agong wang bu mission ngonang hayang dumando kawang yinga tambu ngonang hadaw mission ma kebishe ma maidam ya ngonang o wang dang chao kawang hadaw namno lakchina yongwan ba sausan yulan sausan balan mali ngonang iman ayen doi show mo kawang nang wang ngoi damshi hadaw kia yoi noksa yoi comfort ando yang allow abroad ma allow nyoi jing ma ngo anda noksa kadalan ma hiwang ngoi bu takai sang bu hango ngauliang amyang China tatam phao sa yongwan ba missionaries pastors hayang hadaw mission field yongwan ba nang wang ngoi dam ba nang moi man dam pha sa Jesus Christ mun ma wang dang chau kawang do yom nang hayang bu pa sai nang mongoi yo amen lem subama yoblaka mission sponsors launching na yoblak mission sponsors launching na yoblak missionary cha menglak chingna pastor yijima evangelist na menglak chingna criteria bongbong na mengnang hayanga hadawa muilana missionaries pastors evangelists mengyok hayang bui over mission sai lakai hadawma muilana maidam yabu oklak muilana maidam yabu oklak misconception cha ngonang over mission sai lakai hadawa pastor missionaries full time workers yijima theological students lan iman sai ling okpu sia ling okpu sa damana tainang hayang bui hadaw yiji mission na it is all about sending no shon buda ibungonang hayanga moilana hadauma maidam yabu oklak Nagaland missionaries lan paibu pungau da laiwanda missionaries lem police apa ibungonang hayang bu iman tok paima shon bu karalan no sponsors lan mango bu kaya ada pungau amai teman song da paibungonang ada kia kebishemo sponsors lan mango nang hayang anyaina tineng year of mission sa iyang mabu katalan hadaw mission ma partner ya bulan mangonang kawang de yonga menyong panang no ilak ba numana phabu hadaw kaya kawang angjing jailon dambungonang numana phabu hadaw kaya kawang angjing jailon dambungonang Galatians chapter 6 verses 9 taukai tamana amai lingbuma ta engha hangjing na tamana mongjang paya idai ma hiba kakshua wetlak hada kawang ngaunang sao ilak pa hada kia sponsor mission sponsors lan maunang kawang chingna mission chingna toy mai lengbuma yeng lenga oklak chingna iman ayen noksa chingna kawang da menyong pha hayang moi man yu yopa hayang ni subwa ma hada mission namno lak chingna kebishem mission board ngonang hada ma mission chairman secretary hayang members lan maunang iman toy show mango ya boy nanda yikai ba no hibak da yikai ba imana hado mission doisha namno paibungona tamana imanda phai lak hangoi nang hayang boy iman ayen noksa jingna kawang da moi manyu taman jam sa yopa hallelujah hallelujah wangdang chao kawang o chao kawang ilak bo sa hado mission da jamai bongbu noksa ayen pongchong dai da yopoi mabu katalan kawang hadaw mission da chamay pong bulan mo nang maidam ya bulan mo nang
kawang nang china yongan ba imana pan na pa lingkung onang o chao kawang kada de mana pa ilak hango yena hayang bu wang dang chao kawang imana nang moi man dam shi imana pabu kaya karong yu pi ma yongan ba dang kunga amai tamahan ong na tampa o chao kawang nang ninga tambu tumanda yongan ba hada muila na tai yok ya boy yongan ba yopai kembu kaya nang de pabu kaya yongan ba hada mission jailon dam nang angching jailon dam nang o wang dang chao kawang I kai ba yongan ba nang ching na pabu bu noksa ayen kawang nang iman de sema nampi ma moi man dam shi teman ma ngobu kawang jan hoi tumana linga nan bu hango yen nang hayang boy moi man se nang mo bu ngonang se au china yen kawang nang angching chailon dam lak china I khai pa pha ngonang iman ayen noksa hayang iman lingbu toisho de kawang nang moi man dam shi hadau kia kebisham mission port chingna yongwan ba wangyak wangai nan de I khai pa yongwan ba jamai pongbulan mission port chairman secretaries members lan mangonang kawang imana lingbu toisho wa kada chingna lingbu ichi hayang boy kawang nang chingna sa imana phan pha ngobu ngonang kada de mana mongmei bua ngauma kem nang hayang boy kawang nang mongmei bua kem inang bu mohiman iman chingna mengna tampha sa mission the jamai pongbu sponsors lan hayang hadaw namno bu board members lan jingna moiman yu jesu christ amun ma yopo hayang boy wangdang upa nang mongai yo amen agamna tamana yoblang aumaka theology nyawa ngobu kebishem hayimlan jingna yoblak theology nyawa ngobu kebishem hayimlan jingna yoblak bumainok chama theology bible students lans mango puna menga ma hadaw pumainoka hakpa pumainok sainang hadaw hakpa kadok nyu wanglam ibuichi hayang boy kawang ngau ma hakpa hayang resources no leaders woinyu we balan mango bu pumainok sainang hadawa pumainok chingna moiman na mengna teni roughly estimate chama myangha yearly Nagaland ma theological graduate 500 to 600 mongdang aina hadaw yom at least 50 to 60 konya kadalan ngona hadaw yom at least 5% na kebishem haimlan ngona amit aman by associate pastor women na ibu kia hadaw members lan kebishem gaya accommodate na meng yok hadaw moila na nginang hadaw chingna sao ilak pa kebishem haimlan mabu ngai tampha se nyubalana yopna teni iman jingno iman toisho jingno tumana mu tailak na meng nang hayanga iman jingna tumana mu yoblak yonga bongbongna mengbung inang awangna tamana yoblaka nyewa so ngobu iman chingna kawangda wong yo yopa no mongsang mongmenga hango toisho inang wanda english ma proverb chama inang an ideal mind is an devil's workshop se no hango toisho inang kama tamanda judai ma nengnai na ma paina tam nang saina hadaw kia hango toisho inang wanda anuka sia no tokpuma yaina tatam se tamana yopa hayanga anyaina nyawa ngo nyaw so ngopu emanjo ihu bua taman bible nyaw bua it is not only limited to pulpit preaching hadaw moilana singna no hayang boy pulpit ma iyong ya boy tumana lengbu toisho ma kadalana krista ni okuna mengkama hayanga pulpit ma iyong ba kadalan kawang da ya pai okuna mengkama nango konyo ba konyo amai na mengna hadaw moilana hadaw taibuna mengkama tamanda no mongyong bu yaha pai nang hadaw ia tamnang ni subwa ma sa nyewa ngobu present students launching na agam de ngoya iman yongbu ma oklak chingna hayang iman da jamai bongbu family sponsors launching no moiman yu jamsa yopa hallelujah hallelujah wangdang chao kawang yelak pa yongwan ba sao nang da theology nyewa bible students lan kebishem haimlan mangonang iman ayen toisho china kawang nang da munyong pha yopoi ma bu toisho ngonang options mango yangi hayang boy kawang imana nang china se kawang phana pha bible nyolak china yong bu ngonang o wangdang chao kawang nang iman da moiman damshi iman da lamnyu nang epa damshi o wangdang chao kawang o hango yileng ba kasaw inang ba mongsang mongmeng mongshuye au hiong ona tatam o chao kawang
sa nhiều so yang ma bu yong wan ba hadau ma ke bisem haim lan chin lan ma ngona lingla ka so ina o chau kawang nang iman da lam yu hawa tempa nang lam yu e patampa o chau kawa mong shui mong meng anu tok pu ma o yu ye na ta dam o wang dang chau kawa yela ko iman ayen nang chona pai chi o chau kawang iman da mong yong bu ya pa dam shi ayang iman do nang lam yu sep shi hawa tempa ayang ilak pa sa nyew ngopu ke bisem students lan Bible College ma ngonang chau kawang kadong yuma options ma ngopu yoma yongan ba Bible nyewlak sa imana chan bu ngonang kawang iman commitment ayang imana nang sisaw ma chan bu yongan ba hadaw chingna munyong phabui hadaw kia akem dangoye kawang hadaw ma yong oklak chingna kawang nang ya chawa iman tokpai sisaw ma nang weta wai tamshi hayang iman da chamay pongbu noksa family hayang sponsors lan mangona kawang iman do nang moy man tamshi ni jaba iman kawang ngau nyewa kawang kaso hayang nang angjing jailon dambuma maidam ya oklak china kawang nang weta wai tamshi sa nyew so ngobulan iman ayen jingno menyong pai hayang sa nyew ngobulan jingno nang mabu lam yu yu Jesus Christ amun ma yopo yang bu pa se nang mung mai yo amen sa next hibaka wilaka YB David Hospital Chaplain ida hibak padam na Hai, siapa balan lokai? Siapa yang jangan orang bu? Tak si, nang si yu pungo makakawang hanggat jalakai. Tokai jengmai lam nanga lau ngok kayu, se. Atau ngobu abang ngobu naman, saya dah sini dambai. Tawa jinde wang sampai siang bu, Reverend Muba Senior Pastor, ima wayang au sendini atau banyak mah. Cuma orang nama konggu mungmu saya buat. Kawang ada mana sih mau mantan bat ini. Teman yupa kampu asai. Kawang cai kelak se. Teman muilan ada tinggal ke yup nang. Tahu kimu kawang menjai ba yang tu melang ba. Teman menghal kem jaluk ha. $426. Kau beli tam walk. Atau short pu eng bukai jam yong lagayo kaya masuk wege hang hing la kai ta nyam yao kawang apau pala ya yang pu kawang apa pala kawang apa pala cha ni chai hang lên la kai kawang apa pala cha kawang apa la nang thời ma lên wang thế ca wang cham pa la hậu pa sang phong ngon la ke ca wang cham pa la ca wang pa la cha ni chai hang lên la kai ca wang pa la cha ca wang pa la nang hang he ya pu ca wang ya pa la
kawang ya balang kawang balang cha nhị chạy hàng lên la cây kawang balang cha kawang balang nàng từ mơ men ơi cây kawang vậy ca la tàu ba chỉ sợ ta mong hâm ya ni ya nàng vậy ca la kawang pa la cha nhị chạy hàng lên la cây kawang pa la cha kawang pa la ada tàu vui vui bằng mà giúp lắc cho nên sự ngô mực pli pha ngô năng tàu phải mà giúp ha tàu sống mà kawang ya ha ngau lam pha bu ha tàu giúp lắc cho nên pha bu ngau pha ngô năng tàu cái tàu uang này mà này giúp lắc tàu cái ngô mực ngau ngau mực pha ngô năng gì tàu cái tàu bà chừng này tàu mà này phe này pha giúp bị bạc ha cái ya ha uang ba mà bố mẹ nó số chính chính này yếu tố sẽ mỗi anh em nhau bố mẹ nó số chính mà mỗi lần chính này sẽ đâu mà quay ba lần nhiều mà quay yang ngon nó mà nó yếu ba trăm bốn mươi yang mà tụi mình muốn yếu lắc tao cái bố mẹ nó số chính xem ấy bố mà lên cho nó lắc chính này sẽ bố mẹ nó số chính chính này yếu tố sẽ bố cái hà tao chính này để mà này yếu ba nhị số ba mẹ nhiều ba yên chính này phần này pha yếu tố sẽ năng cái nhiều ba yên nhiều ba nan nhau bu của nhắc mà ngày ngon năng yong lên vào đây ngon năng tao cái nhiều ba chính này phần này pha yếu tố sẽ pha bằng ngon ngon năng tao cái alo ngon mực lâm tâm an đại quan đấy à tao ngon mực nhị number cha bố mẹ nó số chính này vong yêu lạc nhị số ba mẹ nhiều ba yên chính này phần này pha yêu lạc tao cái tâm an chăm sa tao bằng ngon mực nhị yang chăm số bao nhiêu Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Các tộc quang đang xây lên bà chơi ông bà cao quang. Praise the Lord. Nang đem bên nhung ông phan kia. Bố mẹ nó số chừng nang lên đó bố mẹ nó số chừng nang. Tao mẹ các tộc nhu. Chú đại hoàn bằng con trông yok lạc. Hay yang biêu ba nang con trông nang chú đại cái nang siok lạc. Tao cái bố mẹ nó số chừng kawang nang yelak bo wong nang atampa wo ba cha de hayang yoi sing bo me ateng lak na ta tam kawang nang woi pha nang alam woi pha anio tomam bai niom ba yen kawang nang de phan na pha bo a choi yong kawam nyu krishala ma bo i nan leng ya ho wa dei nang tau kai ba ji so kawang nang i de ya sanyali kawang iya kaya namno wanda maidem boyong dolak mengmengilak angan wong wo baji sonanga nang niom bada padam si pamdang danda wong ala phasi anugo ba baji song na dadam hallelujah nang niom ba samalam be se baji so namno wanda nang ilak pa iya yen hiba ka sema nang ilak pa namno ya o yong wan ba kawang hado ngomak ayen kawang nang de baji sunanga champalak se mongom yong pai o yong wan ba kawang hado ngomuk ni nang yak sa de semadme wangdang kawang yu poi tawlan se ba nang mongai ye amen sa ngomuk lem jamjia number jama na lan wang beng ni pali lem pali mong me na lan ba bu ba ye kemo kemnang ayang bio kata dem nalan at mayi kemo anyo iman jume unyu ba se manga ok pengonang gi sinang gi tamam down mo hayamlan sogon dan
nalan wang beng lem beli ngoi de bai iman juma unyu ba semanga ok anio kembo manok pengwanang sinang to kai dolan jingna ngau ngai damsi kemne damsi se yup to sinang to kai to ba jingna yupa ni siba ma lightman se ya lightman la kai hadolan jingna yup to sinang gi anio papong lan jingna yup to sinang gi hangi ba jingna ka wang ya bai asing lightman lan anio ticha hai papong jingna yup to sinang kawang purpose jangon ok kawang dai dem ngonok to kai de mania kawang nang hangi leng busi nang leng tam ba se hado ki ya iman jingna yupa lem suwa me kebi shem yutlan numan ju chao do sinang gyo numan kawang tu yong me leng nang ge yang boy mong man chao sinang ge to kai kawang ya khong gu mong yi bu kai tamam mai lak jingna tamam kem lak jingna tamam ne pha bu ngau kai to kai me hado kebi shem yutlan jingna lightman hai te jai pa bong ni jingna ano na lam wang ben lim bo beli hado ngoi bulan sa do ngoi ngau mangai mangke mok to kai iman jingna yup to se inang to kai hado ngomuk lam ya yang moi lan cham se yup ba yo hallelujah praise the lord hado kwang dang ling bao ba nang da min yong nga bai bo yelak pa pha nang gyo ba ji so mon down me lineman ngonang anio ba ji so teja pa bong wo ba iman jina hangi ba nang yop to sia bai to man yop bai ameng ba jingnai bu haya amai ba jingnai bai to man asengok kawa nang ya nang dai dem jangonang nang purpose jangonang to gai nang alang tampa ameng ba yichi amai ba ko tampa wo ba ji so lineman jingna yup boy adu ameng haulak ngobu mo bo nang yanchi to man ja de li jingna iman ayem bam to bu pha light nang gi kawang nang iman yin yelak bo jo ya wang beng lem bali mong mang ngobo hayem lan o ba ngau yingai ba yige mok pe au sheng wanang ge onyo ba se yinga ok pa au sheng wanang ge ngao lak chu dai wan ban pha si ke mo la gong pha dam si yadu yak tu ma pum dang dam gong la pha si yem ge hallelujah nang mai bu jne kada saka sen yelak jne nang au ba ji so pha yin ge min yong bo pha na to ge ke bi shem yut lan imang kan mong hang ngo nang nge nang seng nang kawang nang thui leng nang yang bu yo ba ji so mong yi jiao shen nang yi ngo nang iman ju ben yi leng yi jiao shen ngo nang o ba chang mai lam nang iman de adu man bai ba kawang nang chang mai lam nang ha do amyang mo po nang yan chi hayang o ba ji so ha do kon me man ye ne da dam yong wan ba kawang nang dui nang ngau ine leng wan de ba ji su anu hang yo ne ka leng ne da dam yong wan ba kawang ha do li le se kawang nang yak sa de sem dam ba wang dang kawang ni yu poi tao la ne se ba nang mong ai yo amen sa de pa bu ngomuk bali ngonang bali ngobu yo mo bu awang ne tama ngau kek cha ya ngomuk cha ya yu pha ka dong nyu kan phi ma ngobu missionary hai evangelist lan jing ne yo blak se tao ma pha ngonang tao wang ne tao abai ho bu cha i gen ke bi shem bu ma no ka ate 19 nang sem ji pe de ke Tima bode missionary training de sonyang ge ni lem jing ne son man de dong ma Korea lan ong yang ge ko nyaw lak jing ne tu man de do miyagi a hai ba bu tenap ki a sa ji training train lai pha wang lak khai ni lem tenap sum me khalap yeng sem cha kap cha pha bu taw me biskut jing a bu cha pha yang ya fellowship ya bu ya so yang bai ma sa ji wang yu nye bong lak jing ne se alu adui ja alu sing nang no potato ai tao english ngom mi pa nang potato ha dau ki bu cha pong pha yang ge tao chan yang phai
anh nhớ clack sẽ aham mai quỷ tao nhảy xem bộ bà gì vậy tao bà chính chính học giáo bông phải anh vang anh nhớ nhớ về tao hay anh class một bây giờ training bao bây giờ tao thấy anh kia nóc mà halak wang mang ngõ năng khalapo ying lak wang ngõ năng ano ngõ năng thế nên tôi nani ai mania hang na babu si sẽ mong rằng tao kia thấy ngõ yang tao kia missionary lan tai ngõ bu missionary lan na hadau ba bai si sang bai ja alu tôi ja nu ji tao bai ja halak ying lak ginang iman de jamlak kada anang yo ông 상부 미션을 하는 양기 도만데 대만아 하락 왕망원한 게 사오 하락 아니나 보라 디아오 하락 왕망원 양부 미션을 이만 농마 인왕부 있지 망원아 양부 가왕증내 시양 이만 임범 도부파 쇼산의 다이부 소약 소행 가독매 나가 가독매 대만 바이부 본드리오매 Taiwan, iman missionary land, evangelist land, yung sausingon. Hadogi sausingon ang buyango sa jajam, yupan de tayo nangi. Tawa ni lemay sausibu, yang po missionary land na wangbang dokter wangbang sausibu maun. Okay, tawla missionary land jingne, taman yup laka yung busubu toy jangwana. Bible jai kineng, lambu toy apong pamalem, aleng, ni mo po. Lem, apa iman yongwan bade, yoba kema hayang anyau liango, ajau yahai, Barnabas hayang Saul ni tawa nikpo toy lenglak jingne, iman jingne, yoy na angdo, tau kai iman anyau li hayang yob yang paima, iman yak imni de singne tam yang paima, iman imni sona tay. European katokte, Palestine katokte, hadau missionary shon bungin ang taume, Paul pay, oiba, hadau Antioch pumanong wangba missionary shon na taibu, nginang kitaume. Katong yung missionary land, shon na taibu, siyong bu, hayang yung tuiling buwa sa Ukraine, sinangki, Russia pe hokbu. Jengai man Russialan iman naulak jengai si yaba yinaok hangne kawang jengai duiling bu missionary mangai bu Ukraine katong na miyang do bu jengai kawang ado ai show makenang jenai. Taukai missionary lan au sen ajaima o me tai sausan ngonangi iman yen nok sabong jong kawang nang ni phi bu ai show nya nang pau ya o se iman yen nok sabong jong jengai tamana 이다요 가양비에 이만 이엔증네 배네봐 다만 모일라네 잠시 유보이박 야하 잠시 봐 할렐루야 할렐루야 praise the Lord 오 자와양 yenka 왕 낭 서울산발란 미셔너리란 소약 소행 가독 어자이마 오메 오 yen다예 missionary sayaji, pastor, evangelist, layman, oh sendai sausang wanagi. Wow ba, nangimana yin noksa pongchong boya. Tumana noksa mayong may wanagi, hayang boy man. Silang nyoy jing anang, halang nyoy anang, wow ba pemlak nyoy anang. Jow bao ba iman yong sangbungina. Ajau bau ba nang iman na yen nok sabong chong bau ya. Yong wan ba kawang nang iya inang. Tawa nang baulak. Hiba ka sema tawa nang nolak sa nang iyang kita okay. Oh ba tini. Hadaw me kunyak katalan yo. Nang mamayupwe. Tumane nang mamayupwe. Ajau bau ba tuman yupo de nang ajay pa. Aw ye no ba jisu sausan na daye. Sonyak soheng katok me. Oh ba jisu sausan wanang Soko natan, ayen kawang, iman ayen nok sabong jong, iman toy so, kawang nang mo iman siyo, iman tokpay si so me, iman de yimay lak jingne, leng lak jingne, taibu jude wanban amayang pay, ayen ubaji si iman be hok neng wanang, kong kumu iman mo po nang yenya,
이만데 팔락 두이덤락 예시마 리덤락 증내세 소행능 양아 바이부 오바지소 아도 소행 ameng mapu kawang nang iman ayen yenya o yongwan ba kawang iman ayen noksa bongjong nang a chen da wangnyak wangai nang yelak pa pau yau se ayen yi bai su khrisa meme wang nang kawang yu poi talan e se oba nang mongai yau amen sa ni sebo me yoblak ngau mek konyak ka tok me meng bu wang lam chai ngo ne tamba si yoblak se pha ngo nang konyak ka tok me meng bu wang lam chai ang lak chine sa de ngo ye taman ne yong ka wang ni yup pu kie ka wang jam ma pong pai nang le khet de ngai bu de ma da wa ma glak hai ma malak ka wang ang jing ha da wa de man yup pu de man ne ka wang de kem bu de man ne ka wang de dong ba da wa yimalang teman yupu teman wanglam atau kawang apa apa atau wanglam ayi malang yang bo alo lek kepulan kong malang bilak sama mai bilak sang yang bo de an mangai bu atau maya yang ai bu kai kong kong bo yang mai han die chette meng menang bo heno dau kia la de ngai bu atau wanglam malak kawang ngau ngonang bu lambudo ponga leng tenyim dalam matat dalam matuma teman Christian lam wang lam hadau jingne Pharisee Saduki lane hadau hangne la tengai busi hadau madam lak se Pharisee Saduki lane teman Christian lan yani hadau dinglak palan teman madam lak jingne si yangge hawande Gamaliel Yong ada apa? Lawyer kata, iya yang ke, hey, hadau iman yupakambu iman yak talik, yak ada John, kawang mu puni meng manu, numane jasin bang yapyo, hey jalon dalak, yang bu kawang mu pu aji puni meng malak aja, se kamaleli yang ke, tahu ke tinggi teman yuplaka. Teman wanglam teman mengbu hadau wanglam ma jalon telak. Hayang bu alau wanglam ba maglak. Kawang ngau ingonang. Ida tengyilak palan. Hayang yemang palan. Awine iman yingin da tenglak kayong yabai iman malak. Tau ba kongme kata ja man ada menyango bu Diodas. Iya kata ko beli wayang iman kongja ngaine lengyang ge. Hayang bu tau mak bu yang. Kong mo i doi wenyang ke no iu ma biang palang kong ma biang ana jam tau bai ma jam na kong jang ayang ke juta iyo kong ja mang lang chen se ling yang ke yang boi ha do kong ma chon biang iu ma biang tau kia la tengai bu kong ano hai ma malak ta kai taman ha do Christian wanglam de pe de yong bu semal lam bi ai sai ma galak ma shmlak ada wa kawang ngau mu ing mana okay konyak ka dok me alo wanglam meng balan alo yungolak yang bo teman hangi me yang ke hangi teng lak yang ke hado teng lak bo wanglam chen ngolak okay iba hangi asok wo mo ya be talang kong mo kawang nang ma adam shau se kawang de teman jam sa dong ngam yang yoba hallelujah praise the Lord hallelujah Asong wandong opu kawang, sang opu kawang, nang kadong yu sedang menang oyang ki, nang ada ba kawang, nang saintis ada ba kawang, oh banang de menyungko, banyak kadong ma bu balan de meyang bu balan de tenglak bu, hadau wang lam de meyang bu, sang oye tu mangonang, hadau wang lam de yemeyang ba. Alau lata an me hangi ngaya bai kang ko mu ba ji so nang ma tam do hayang ba konyak ka dong me nang de meng bo ha do wang lam chai ngolak o yong wan ba ka wang alau nau ne ta tam o yong wan ba ka wang nang ngau cha lo ne tam ba nang ngau ata de ngai tam ba yong wan ba ka wang hayang a ta wan de nang ngo nang
nangata kawang sa singlak chine kawang nang imam bai doi lenga tamsi bu ba teng laka bai bu o ba jesu Abraham Isaac Jacob kawang nang ngonang takoi hada wanglam au bai malak wanyak katok wang gome nang chende hada wanglam bai nang wong nang tam phause ji su yak sa de ne ba wang dang kawang ni yu poi tala ne se ba nang mongai ya amen sa lem chuba ngomek ka dong nyu krishalan jing ne yoblak ka dong nyu krishalan jing ne yoblak ka dong ma krishalam yong sang bu mangunang tini de mana yong mai yo ye ha bu kie yo ye enu bu kie yo ye da hu bu kie yo ye lam de chen de tai ya ong ye la ye de man ha ge do gi ngonang yang boi de man phai bu che no lang krishalam ma bu suk ma lo yang kawang di yupung nang hayang karaman de nyambu kaya alo jaba de nyambu kaya yong so si ya le bu pai ngonang a de yin ayo jing yang go ma yong me yin ayo hem ye lok ok yi dai ok yang wei de mana lok gu bu chen lok lak hao bu chen ha lak enu bu chen lak de mana mai ngonang de man bai bu che now o ma da man Nepal me Burma me alo nyu ma Christian la ma bu sang bongona tolan jine di de man yob la ka yong bu su bu toy ngona to kai Christian la no sen alo nyu ma sang a so chi ngona ke so ko na tal long mai na ha kawang nang imam bo ya tu mana yung wo yok bu yang yang bu kawang nang mek wang dang mo yang khong ko me de lai bu kai nang imam de lai si nang bo ya se ha da ngom ya yang mo lan cham se do Christian la jine yo ba yo Praise the Lord. Hallelujah. Wow. Nante menyong bo pa yu po yo. O yung mamba ka wang. Tenyi jimbu Christian lana tome. Au yeng wanang tumana. Hala yung lakwang ngonang. Elang yima ngonang. O ba hapoy. Yung mamba ka wang. Nanga. Kato nyo ha asayde. Jaki kendang yang biyoy. Naman bebo jay na ra nyanolan. Ma bu sang a so chi bu ya pa mo nang ke lo ngo nang ke phang yu yeng jong ma ba ji so hayang nok a de yeng a yok pa sang a so chi bu ma bu ngo nang paraman de nyam bu ka ye hayang o ba ji so je na lan de nyam bu ka ye o yong wan ba ka wang au ye ndo ke sang a bu ngo ya ba iman de do yu po yo ba nang iman de nang mo bu chung mai do lo mai nang mo bu mong yong bu ya ha nang a pha tham shi o yung wan ba ka wang nang doi lang adam si o a jau ba ba to ma yung wa yok yab yu to ma nong ngoi bo sam ba ka wang nang di yu poi o ka wang ha do yu pu a ya san ya le pa angan wong ngo nang to ke to ma yu pu de nang a jai ba o se ka do kwang dan leng ngai bo ba ka wang de o ba ji so sang ngo bu kri sa lan jing ne iman jing ne wong la yu a ji so ma mi yup nang ge o ba nang mo ngai ya amen Gamne Pabu Ngomek New Side Fellowship Yom Nok Khai MDC Girls Hostel Wibu Doi So Yo Ong May So Lak Ane Planning Committee Members Lan Jing Ne Yob Lak Adom Haga Pa Ngonang Wang Ne Wang Ba Ang Ba Apong Nga Aliang Pamalim Awang Ba Ang Ba 1 King chapter 5 verse 13 Apong nga aliang Pamalim Solomon Ang Ba Israel Kongkombo Mo Po Toiling Lak Kadalan Sai Chim Hayang Ataw Ba Ukong Me Kada Haja Dalam Ngoyang Iman Tang Manok Po Na Atoniram Lingatam Iya Kadalan Haja Ban Pong Ukong Lem Tam Lam ne tam hayang amoilan akong de ligang cha liverno ma toiling yang nok ta ye ligang yin olak ne lenga tam Solomon phao tang kam ki ma long khau pa lang ka da ha ja tet ang hayang tawlang ki lak chena ka da ha ja te nyet ang yang ki ado Solomon kawang kham jing lang lak chena se kawang ida hangi ba pha da ya ba ya hangi ba heng ya ba ha do ki Solomon leng bungina to kai Kawang tong me mong me nang hayang
하도 기에 이야 항이바 사이 점양기 ngawyangi hadaw kongkumbu tuiling lak chine hadaw Jerusalem yumnok wilak chine hadaw kawang na ide ngaw tok bu ngaw pai ie ding ding me sai jim yang yoy part me yoy tam yang imal toy showling yang ki leng soyang bai menaksi iman ya bai bu toy nam bai Jerusalem yumnok lang yang ki takai hadaw ki tini tamana semalam bi mu bu ya bai bu New Side Fellowship yumnok nemang ya Anio mission center matoba ada MDC Girls Hostel wibu nemang ya yo lamu bo ya ba yang de man leng bong wanang ogo sangbu ba yi je yang bo kawang de man de moi man tam pa bu yu mu bu ya yang leng bu toing wanang to kai ada me hang nyi de dang yi shu bu yang lak chin ne yong me so lak chin ne yom nok New Side Fellowship yom nok Anio ada MDC Girls Hostel ada yong me so lak to me nam no balan tao mà ausen committee planning committee members lang ngonang iman kong kumbu kawang nang ilak ba paw teka iman noksa bong jong hadaw ki toy show chune likwande noksa ma sangsi toy dai hanganyo shubu angai lak chune hadaw toy show iman ne yong mai ling olak moilang kong mo chune iman ling nang moilang kong mo chune se iman sangnang wangyak wangai de man adaw kya ba iman shumme anme se lei do yang iman ne hadaw ki toy ling nang do kai iman ayen noksa bong jong chende kawang ba bau ya o se iman ayen ayang sa nok teman pumai nok wi ngonang New Side Fellowship nok wilak chene ana wisa wi ngobu MDC Girls Hostel ado moini yong me so la chene se nam no balan ayen noksa bong jong kawang nang be mai bau te kang yau se ado ngom ga yang ado jam se yu pui pa ga yang ado to so ba me la jam se ba yo Hallelujah. Ajaw ba yin kawang. Nang de menyong bo pa bo. Tuma ma mai bo hango yin ang ya bo ba. Nang tuma jina mai bo hang ai kam de. Yong wan ba kawang. Kebi shim New Side Fellowship. Ano MDC Girls Hostel. Oba ji so daw ling bo ngona. Ado me kawang nang om yang cha ba me cha siling da wan de. Kawang nang okpong ye dam ba hayang ado toy show nam no lak chene se planning committee ausing onang iman yen noksa bongchong kawanang yelak papoya taga yelak mokok sebu honga bangche mo ponang yenya hayang nang yelak pa iman yen noksa bongchong nang chen da pawya ayen kawang tenap hayang teni nang alana doma yoba kambu sai kawang nang chaya hayang oba jeso samai boba me lenga so lak chene se kawang nang moi man dampa o yong wan ba kawang tamane tebu jude wan ban tamane lenglak chine taya byo ba je so tuma wong ya yin ok la khai me nang wong kai nak se ok la khai kawang nang jam phao se hadaw li se nang yak sa de sama de me ji su me me wang dang kawang yum nang ke tala na se ba nang mong ye amen ta tamam phe nyum ba hadaw hi ba galak chine e de hi ba Kan daibu bumenok kadalan hadaw kan saphat me yo yen nok sama yo bekem nyawle bai bu dokte teni bumenok soching gaye hayang menyi bu revival camp speaker gaye bumenok kadalan revival bai me no fasting achi ya yo si do bu me teni teman bai kan saphat bai suwe nyawle bu ya bu tai dam me tanap awang ba awar mu bu sa dangoi ayen ok tege mong mai pon ya nang kada mabu yo mok pengonang be hayang boy lai wanda yop nok ma mu ngonang pumenok so chinga mong mai pon ya bu hayang hadawa yo ong nang chingna hayang pumenok chingna yo ong bu hibak amai se mong mai pon ya nang kadong nyu yi khom tai pon myang kam a kada hajapan kada ki
ka da yita ba hajira yamok pa tui de yita pa nyui pun miang kama approximately 80 lakhs teman tani los hana to kema teman ki bu mega church the fasting ya lak siang lak a fasting ya lak jing de lak a all different walks of life professions tu show leader le lei wan de hadau ka da lan jing attention jam ya lak jing ne se yo nga wan bu tu ja hayang boy ka wang tu show hayang ya ha tu show si wan de ko nya ka da lan me hayang ke bishop members lan me nyem mai bu ja win jai bu ja ka da na myang bu jing ne se yo wang yung ngoi bang ko lak ama hayang boy akyang ni ma to mana ka wang de nyambu ngonang hayang ka wang de nyambu hadawa ka si de nyambu ba ki nyambu ba yichi ka wang de nyambu ba a e de kan na lenga nyambu lamme e si bu lamme nyambu ngonang ta ka ma ka wang song de pai la ka to man jeng ne se yo ong bu mohiman se tawa tinglang nang hayang to man moilana hadau ki tai ha sa teman fai yoblak jeng ne se ha bu ngau mik nyilim ngo bu yome awang ba tak hedin balan jeng ne yoblak sengonang ni sibua KBCM lan members lan jeng ne yoblak ane lim sibua taidam maya ya okpu jeng ne menyong fa yoblak beli sibua mohiman yuwe yoblak sa hadau ki ngonang tak den balan jeng ne se teman hami teman pumenok sekretari webo hibak mo yobyang ge ani to me lainnya na pai bu ani sa pha bu atam ngonang yang teman to me pai ngopulan anya ina to nya tak ten ngop ni miang kama yelak pa kawang yak te semadama yupo hibak yalak tau so me kawang ngau to hadau ki e hunang Mark chapter 10 verse 46 mawanga dogi nginang hayang iman jihud Jericho de pai Jisu i penlan fai hayang kada angang fai Jericho mapu Taiwan de Damias aha Partimas menbu mukmoba cha lamna ma sot yang ha yu ngo over ye hadawa Nazareth mapu Jisu sejai e ingwane akong wang David aha Jisu ata sipsifa David aha Jisu ata sipsifa mek mau baca hangiba Partimas min hadau cheng bungau nginang hayang Nazareth mabu Jisu Krista kembu wing chaibu hayang bo ia lamna me hayu bana myang bu hadau nginang kadalana ida tien hubu hayang boy hadau hayu ba Jisu Krista ngau chayang emubu maidam lak yahubu ating lak puja ngoyang ge tau jingne David aha ada sipsipa sa ingwan wanda kadalana i ten lakna si wanda Jisua i dang da pai ke si do de i penlana i de yong na dam yang Jisu dang da ya pai wanda Jisua nang hange ya hu nangge si wanda tau ni singi hu nangge tau ani ngi hu nangge si wanda nang ating lakpu kaya nang mai debu nang ngi degi si ba do site mai dambu phabu do China healing si wanda Bible ma akyang ni mataman ngi bua by faith because of your faith nang ma ating lakpu ngok bu jing na hayang ating lakpu kaya nang tak mai sa tamana hadaw giya nginang hayang tamana hadaw da ating lakpu ngonang ni si bu ba ma tak mai lak jing na ating lakpu saha yi jibe nang hayang atawa ating lakpu hadaw kawang nang tak may damlak jing na ba monglak wong yang there should be the will of God as well not just your faith tau jing na
tak ya mai bude lai bude miang kama hama nang ma ting lak pu yenang tok buyang se lang ne ngai nang tak mai bude lai bude miang kama hama nang tak nang ating lak pu jing ne mai se teman ha ga ngi ong ngai nang hayang boy teman cham sing lak a ating lak pu ka da jing tak mai lak jing na aniu ka wang e mu aniu mai dam lak se mong bu hadau vil hadau pong ne miang nang Paul ayan mengok bu takca hayang hu torn in his flesh sibu ya vandalai wanda hadau tak ya atai pha se yopu de ima ating lak pu yenang bu jing na yichi Paul ayan ma ating lak pu khak ma teman bai sama ngok klak mau hayang boy kawanga hadau tak ya yedai kawanga hadau di yemong hang jing ne Paul ayan de hadau tak cha ga ye kawang bai relationship samai samong se sau san ba amai cha na sa ang bua tau cha ga ye tau jing na hadau sa ang bu bu hadau hang hi bang ho ya bai hadau lana dam bu ne yang ka ma kawang ngi opua Paul jing na hadau tak jingok yang hadau cha bai hadau sang si cha bai hadau problem cha bai hadau burden cha bai kawang sau san bu e jing na mai lak se tai bu bai ating lak ya buyoi it was not the will of God kawang among bu na yichi e tak mai dam lak jing ne hadau kan jaw ngi nang tau ke ma nang hayang yen me how bu tak haden adam mong sang mong meng adam burden adam challenges adam halan sin na ating lak yopu de Paul ayen ki how bu ngu boy kawang hadawa nang taidom na miyang gam hadaw tang pem ke lak sing ne anyay teman me wong nang ating lak pu fai hayang boy teman ayen me mai dam lak yuya bioi kawang sisome teman ayup pu yijai lak ne caca ngabu ya fan mabu ating lak pu hayang ayup pu lili ngamuk na miyang gam aniu tau du cha ne yebu yenang hang jing ne ating ba ma nang anu ma bu mong lepa ngok bu ayen ja ya fan me kawang song da pai bu ni chi tau ha dau gi pai bu ni chi tau jing ne akau ja sa ma chi be akan lim yi ko ma lipship a layang teman Christian faith ating lak pu ha ga kem na ngai nang se tai nang tau ke ma teman sa tak den balan jing ne se yop lak hadau ngau mik awang ne ya ha lainnya na bai bu hadau ma kada min wok nanjing nga nanjing ngonang hadau jing no yop lak hayang boy akyang nyu me teman hadau mongok bulan yelak pa kawang song da ya ba ye tanap hadau nyau le ya wanda kawang nang yen de chuan ba nang mong gum tawa ating lak pu ki aniu kawang nang mong gum amabu tak tai ba amabu sangsi amabu mong sang hadau tai dam ba se kawang yak te fanafa tuman cham se takaden balan jing ne se fanfa cham su pu pa ya chao ba ada ba yang wan ba kawang nang amoy mana dambu hadau hibak amai ayan amai hayang boy kadong nyu kadalan namyang bu jina mai bim dang dama sanga sausi bu bai takaden bu bai ada ba kim jing ma pai bulano ngonang bai tau jing na wang dang kawang nang da fana fa bu ada ma teman pai misi Esther wang dang kawang nang ya ayanda mai dam lak angan mong fa Nazareth Jesus Kristus man mai dam do hayang cha he now si manfa Nazareth Jesus Kristus man mai dam lak pa angan mong fa do nang atulu mai dam pa Mrs. Ngili Nazareth Jesus Kristus man mai dam pa haleluya wang dang kawang nang men me yo badam nang Mrs. en ngop ying ex sausanyu hangi ba sangabonga ngoya be hado takden Nazareth Jesus Kristus man mai dam do ya mengobu dak tai do hayang nang ayan chin pa dam pa hayang teman bai Mr. T pangkha anyai ne gahadi me kidney takpu gaya sanga sosi ngobu wangdang kawang nang i ayanda maidam lak ayan wong phado
nanga hadau kidney dak pu mai dampa anu nanga yen chin o pau dampa hayang atau mesot ngobu nang kadalan kawang tumana yising budak sing budak hayang atau manda jedak budak anu tak na ngaya tak budak ma ngo nang be hangi batu man jing na sa adu na meang kawang nang hadau nang mai dampa nang monggoma hayang boy kawang nang liyang hadawa tumana kilak jing na pabu tang bem si bu na meang gama pol kia akem na ngoye wiok sip chu oklak jing na wang dang kawang nang nyilanda wong alaya ke Nazar Chisu Kristaman ma mai damlak angan wong yu tak den balan jing na hayang ating lak pu ka dalan jing wong alayu yup nang tolana sopan nang mong yeo amen ni shubama tamana yoblak ngaumeka kebishim members lan jingne yoblak kawang moi mana teman jingne se noksalan ngonang pai wi abulan ngonang hayang boy hibak phima teman jakibu environment mengoyok pasal nok Nyuyong he payong i oh hibak ma misunderstanding ngai bungo pun miang kama di konok nyuyong payong iyo jajama mo pujopu yapan ngo pun miang kama pumanok ma full time workers lan teman nok salan mo oh time to time family conflict or some of the other challenges ngai pun miang kama Nyium balan tuman o ling so bu tau nyium bu tu ya cha tau lak se kawang nang mong gama lak jing na alam epa se yupu cha jam hibang ma hadau ki bu situations o ho ngo lak o pai mong meng bu ngau yi chi hayang boy yui yen family ya fan evaluate na meng lai wanda if at all kawang nang yemong bu na meng gama how about Hadau nyum ba tuisa wa alau ba jar pa ka mahangge. Hadau ki bu ya fan me. Sausan bu tuisa wa alau jar to mahangge. Hangne along with this conflict, I find it difficult to shoulder on the responsibility of the pastor, the role of the shepherd. Hadau ki bu ya fan sausan balan pai hau bu ne yang gama. Au sing bu Mahabu nok salan ma hekibu hau ngon oklak. Tau jingna nok salan jingna se yopa si wanda. Relationship jingna yopuna. Sekona dan relationship jingna yoplak. Kawang si sama, kata si sama, ngau ting tak ting ma ngopu kaya teman. Kawang mong habu. Husband and wife na menglak. Ni si buwa ma nok sama. New balana a new apasana achieve faith leaders. I think lakpu debu winu wipan ngonang. Tau jing na halana bahi demanda yop hak si. Na halana bahi yop nok ta tai hak si ibu. Jajama do mong mai dai nang. Hayang ba in the first place Christian nok sa jama anyu apai I think lakpu mubu debu anyu apai ngonang. Faith leaders. Tahu jeng na, teman kebishim mengobu nyubai faith leaders. Namyang bulan jeng na se kawang demenyong fa yuplak. Adam faith leaders. Ating lakpu ye menoksa yui okpulan ngoboi tanyi temana iman jeng na se fanfa kawang mabu leadership faith leadership. Ating lakpu ma noksa we oklak jeng se yoblak. Noksa jeng na yob wanda aneu hayim lan. Christian hayim lan. Tau kema pumai nok menyobu, Sunday school menyobu. Yob nok menyobu. Tau dokter noksa ma pawa nyu balana nyau nang be. Hayang hado hayim lana kawang ngau sing bu be jong nang sa ting lang nang. Hayang kawang ngau jaya jong bu nawa nau silan sa ting nak lang. Hama
they ought to be torch bearer. Noksama, sawi kauda, wuye daibu. Noksama, wangaya abaibu. Minmay ya abaibu. Minyong ambay, pumainok ta ya abaibu. Chatay leader ya abaibu. Kristama, minmay ya abaibu. Now si hayang hayam landa, menglak bongbong sa tainam. Tau kay ma, jajama, pumainok ka, pumainok kopugi. Jajama anyu apalan kopugi. Jajama hayam lan bay kopugi. Hayang boy, I think we have equal responsibility. Jagi, tukalayang tamana hado family responsibility, Christian home responsibility, hangia, jagi, maidam ya yanga. Kawang song da lai ye, kebishem noksalan kong kimbu, kawang yak tesim teman-teman jam siupu pakya. Hallelujah. Ciao ba ada ba yawan ba kawang. Nang hamoy mana dambo hada ba hibak amay ayan amay ching na menyong faboy. Hadaw kebishem mengobu noksalan ching na. Kawang nang menyong boy. Nang amoy mana dambo new balan ngonang. Nong new moy mana dambo hayam lan ngonang. Nang moy mana dambo na naw silan ngonang. Hayang noksa yo nga yong bulan ngonang. Hayang small family lan ngonang. Hayang au singbu. Single lan ngolak. Hayang boy paibu yabu relatives lan ngonang. Mata dong ning lan ngonang. Hadaw kong kimbu ma. Anyay na yaha ma wuibu. Wunyu wui ba ngone tampa. Yui pai shubu yapan ma noksa ma samay buba. Ayan tuisaw ling oklak ching ne. Nanga family ma noksa ba yong de. Nanga chuda emay. Noksa nyu yong de. Nanga hengo emay. Noksa ma ngauting tating ilak. Hayang jam sa relationship may ngolak. Kawang nanga mongbuki ngolak. Hayang nok yanlak yapan de yapay lak ne. Nang yaha achao angan mo nga mabu fay taikan bu fay mongchong bu noksa family life na ngone tampa hayang akadong yu siso me hongli mong maye sihingin fay yongnok yanok me yapan maye mongongo bu atong mangibu yapan sama yichibe noksa ma monglang na noksa nyu bai spiritual leaders na miyang oklak chingne awian miyang dagi kawang nang amoy mandam do hayang wong yinang bu nyu balando kawang nang yaha mo boylak chingne noksa boy oklak wong pagay hayang aniu hayimlan noksa maduman monghembu hayimlan deman ma aching ngobu aching hangobu hayimlan chingne yopbu anyay ne siyong sa hayimlan chingne hay yop nang tauki pumay nok me hayimlan chingne deman concern ngonang noksa ma hayimlan chingne naw silan chingne sa deman mong sangbu ngonang taukai mawangdang kawang imana o kawang nang singbu machonglak chingne hayang imana hibak fime chaibu kawang nang ngao mayafan yang tuman pai nu anu semai sa noksa bui gelang na hayang tinyi bu hayang nganyi bu kadong nyu iman chonlak kana sa wangdang kawang iman mengobu hingau nang chau dam jalak pachon bu ngofa wangdang kawang mak bu nyilan hayang noksa ma wangyak yapan ma adam ngobui tinyi ado nyaw lebu hibak ma tenap hayang sa ado yop nok mong maong ngobulan dama ka ngokuma cajar amyang taiwen bu fai kawang nang songda anu mu bumong lepa lai ini dampa hayang nang ya noksa ala na yang dampa relationship ala kawang nang lenga dampa yanyi ba chi sukr saman me kebishem noktan lepe bu jingne se kawang nang bu chude emai konjong emai hayang nang bu ating lakpu angan wong pai noksa mongchong kemne dampa sa fan fayum nang tawlan sobang nang mong yeu amen. Sa teman akimba yoblak ngomik points de baisome kawang mikti siwa dame hem banyilim loklak tau kame hem lok leibu worship team de baya welak jenis setong nang Tiabu yop nok taidam 4 PM ngonang
tàu mà tàu giúp nóc tay lạc ba mười lan ngắt sẽ bị chìm lạc trên này sẽ chạy này tầm nào. We learn hymn number 220, okay? 220. Wang Dang Ching Me Menyek Wanda. When the roll is called up yonder. Number 269. Atau hema cham si yonga lokha. 269. Yonga cham yonga.
kawangau hadogi inang yongwan bawa nang da moimando hayanga nang pautika angdo yongwan bawa nang da yayang sipsi hayanga nyakakan bu ngosi yongwan bawa nang da mongha bu phai laisi hayanga nang da jingmai phasi hadau Israel kadalanda Mosa hayanga Aaron ngiang balanda oba akungda muhiman lak yob lakai hawanda hadau muhiman do sibu hadau ngau cha taman ke bisem de muhiman namang tam lak jinasi inang hayanga verse Numbers chapter 6 verse 25 ma yongwan bawa nang da yayang sipsi hayanga nyakkan bu ngosi si wanda yongwan ba yayang hadau yoong bu wong pong namang tumanda hangne mohiman lak hayang boy nang hayang atau mohiman taulak na are we deserving hadau mohiman taulak na amasangya tau mohiman taulak panok na chia tau mohiman taulak na amawang bungo ya amawang ngok nang ja mohiman ya kai si bulinang tau jena kawang si soma Romans chapter 3:23 me ibu kia all have sinned moilan anu yang kawang si soma mikti siwa yeyo okpu ya fan ma ye ngokpu ka dalan kan mongjang ma sipsi kawang nang sipsi nang anyak kan bu sipsi kaya moiman pa se moiman yulak dokter kaya ama wang ngokpu dang ma moiman pa se yoblak ki bu ngamuk yengai tau jena hada moiman ngawa basing on the grace kawang sipsi kaya nang hayang ninok hayang tumanda moiman phasa kawang da yopunginang taidam mai so dam bujine se kawang da menyong pha hayang teman moilan e sipsi ma teman moilan da moiman dam phasa cham se yopui bakya tui so haleluya chao ba da ba yongwan ba kawang tenyi hadau ba nyaule yopakambo hebak samai bu ba ma kawang nanga bai degi nang bujine menyong pha nang yom gama chajang cha tau khema kawang nang da menyong pha nang ge nang maibu tumana nang cheng sagi pha nang o wang dang kawang yo yen me hayanga akung me kawang nang sipsi gaye nang yayang gaye tau jine nang sison me yawang yingoi bu phai yok isang bu phai wong yinang bu phai ngok lak pamlom de lei da wan de kawang nang mikti siwa yo okpu lenglak yeling okpu hayang yeling lak lengbu ngaulak yengaulak ngaubu mabu ma kawang nang mongha na yedam bu ngok lak hayang bo tinyi tuman nyawle ya anu amyang chan bu kaya hayang tinyi nang songdale yi wande yewang yengoi se tumana admin namyang wande kawang nang sipsi tuman bai bu ngopa nang sipsi tuman nang da ya kai o wang dang kawang nang nyakkan bu hadaba bu manok mo bu taina ta dam pha nang ayayang bu yan bai chenda ngopa kawang nang ayayang kama hangelam o moiman taulak na yengi o wang dang kawang nang mabu ayan hibak amai moiman taulak na yisang bu kadong yu katalan kama ngonang anu mayayang hayang nang mongha na tambu ya fan ma yeyo okpu bu manok soching na hayang pumlom na akung na sango galakai hayang boy wang dang kawang nang ngau ma ya fan yang nang sipsi tumandang ma ngopu kaya nang sipsi phang ma tenyi nang nyilan seida moy mana dampa hada ba nyau lebu yobekembu taidam anyai na kansap harpai suwe yobwanda anyai na tumanda yahama yong hongli mongmai bu pai tenyi hada nyau lebu ya bu ngonang o wang dang kawang awian tenyi hada nyau lebu wa ma yok ngoi gelak hibak ma hada ki bu manok siang wanda imano yahama hongli bu pai pai oklak singde kawang nang hibak amai abadam si hayangan yu malan pajelan hayam noyam lan tuman jingne nyawli kawang nang song da yob kema ya paibu hadawa akemba ni no myang ada damba kawang nang tumanda ayen chin bau dambu phai nang da yob kem lak na hibak amai nang moi man damba nang sau san lak na tuman sai da kawang nang tai dam amai kawang nang tumanda ya kai o wang dang kawang nang da menyong fa boy nang ombu jingne se hadaw da dam mai so dagi aneu nang ombu jingne se aneu tia sebecem lak aneu nang monggem ngani o teman moy lan sebecem oklak hayangan nang mongbu ye nang gama
Isamanang taidame kada mabu hado kan saphat yingi bakadong yung mabulien degi. Hado noksalan sapo yung bolano taido boy kawang nang mong yung adamba mong jang tulumay damba mong himma tay na dadam yang ayibu Jisu Krista ngona. Hayang nang mong gumaa tinyi hado menyauli. Ya bo yo bekembu noksa pongchong lando. Kawang nang mong gumaa ngani bunyi hebak Resurrection Sunday nang amoy mandamba. Ani ba pumenok prayer and fasting mo omo oklak na moilanda kawang nang ayen chen ba udamba. Nang mabumoy man pai nang sipsipang mayoy nok tayan na damba se. Yanyi ba Jisu Krista man ma hado taidam so dam bujin sa menyong fa. Wong yup nang tawlan na so pa nang mga iyo. Amen. O patoman yoy nok ta man tai pe môi man pa cheng hai cha pu